o folofa ma whaafero ia tui le tunu le nei tai au fau, whaafitai le tua lo na alofa mlo nanga lei, tai mai lau soifua mlo uola le nei tai au, ta alofa lava. O le tautua amata le nei le siu fonga le na mua, ai alo mai lo le tātou sauni ngalo tu le tai nei tai ia le sunga i le tausi mata ngā luenga, Reverend Missy Faseu, mai le kālesia me tutisi Sāmoa pitone. Ia usi mai lo le whaafonga. E o whalofa ma whaatalofa i lo wale pai mai Sāmoa i le nei aso fau. A tai le tua wa ia fawai, le ora fau ma le mālosi fau. Pa popo lo tō soifua ma so tātou wola. Ma rola nge mama, ma lo le tau atai. Ma lo fo le soifua manuia. E o mai asi o tātou tapu wa i le atua i le nei tai au. O le tātou tapu i atu i le atua. Vivi atu ia o tō ia Iova wa le nei o ia. Au ai whawa vau lava lona alofa. A pēr tu lava i sara i lue. Whawa vau lava lona alofa. Ia whapea tu lava le a inga o aronai. E whawa vau lava lona alofa. Ia whapea tu lava i lantou o e mātatau ia Iova. E whawa vau lava lona alofa. Siu tātou ta talo. Pio mai a oia nganga pa ia. Pa ia fina ngalo ma loto logo tunu. Pa ia mea uma mātou te whai. Pa ia e awa o i mātou e tusa maala o le tāpua inga. Ina ia mātou whai aile nei tāpua inga i lea nganga a toa ma le whamaoni. Ma ia i umea uma i le vi inga o losu wafa e whavavau lava. Amene. Ale a tātou pe pese i le pese o saunia. Ala mai a lo wanga ngā patasi ma le lama ia whai langa luenga. So ia le mo sua o mea u. Ma e te whai i le aso le ia whai a ma le wha a whetai. Ia whai a ia le lei ua tasi langa le ni ea. Ua poa ina mai matua ngā rue ea. Ia tupu te leai ia e ma ngā tūlava. Ua sila pia ele ali I oye e oba ea uma wai ole paitawina o tuspaia ole a maua se le soni le neitai au mai le venga nyo fau tusi ole apostolo Paulo ilona tari fale anganga o Timoteo mua alona mta upo e tonu. O te whaitawina mai le whaiupo mua. I whaangata I le whaiupo e fitu. Whafonga maia I atu lenga pa ia aru kantu utua. O le upumoni le nei. A whai e nau stasi I le whaiva o le epikopo. E manao ia I le ngā ruenga I lei. O le nei. E ta tau I le epikopo. Ia le matau le angaina. O le whai a vai le whawhine e toa tasi. O le mātāra. O le whautauta. O le a mio le lei. O le alofa I tangata esi. O le na te mawhaia o na ao awatu. E le se inu tele I waina. E le se whasi tangata.
e le manu i o loa, ai anga malu, e le fai fi nauma, e le se mata pea i tupi, o le pule le lei i lona lava ainga, o lo o si tai mai ia te ia, o lana whanau, ma le fi le mulava. Wa a fai e lei loa si tasi, o na pule i lona lava ainga. E whape whea ona tausia e ia le kāresia le atua. E le se whātoa lotu, ne i whawhewhete ina lona lotu. Ona pa ule o ia i le whasala le tia apolo. E ta tau ona ia longo le leia o ia, e i lantou o i kua. Nei upulenga ina o ia ma pa u le mai lei a le tia apolo. Ta kouta talo whaatasi le mana o le nganga pa ia. E na nea lama atiri ai ana fionga. E pega na whaita wina i le neitai au. Ma te tū mau pēa i le atua, le viinga, le mamalu, ma le whanitanga. Nei e whaavavau lava. Na unga e suafa o le tō maa le alo, ma le nganga pa ia. Pangaina pēa le au o le aso le nei, fatu wai ni la ngona pa le nganga. A wā tātou fe au o le neitai au. Mai pa pēa na whaita wina. Ia tau soro mua i tai, le ola whapa iaina. Ia tau soro mua i tai, le ola whapa iaina. O fora sia i ruma mea le tō whawhato ina le apostolo Paulo. Moro natali i la le whatua tua o Timoteo. O ia tau tino atu fo i a Timoteo. Mea malava o loto tonu o lona loto. Pai mai la apostolo. Timoteo. A whaia nau se tasi le whaiva o le epikopo. O tō whina whātai tai. No winga mo o mia ngā ruenga le lei. E te tau na ami o le lei ma ami o pūrea. E te tau na ola whāpaiaina. E te tau na whāutauta. Whāaoni o no sai. Ma ia te ia le alofa. No winga o le avea ma epikopo. O le whai matai tai. E leo se mea e tau lava i ne whatau nu. E te tau ana tuu iai rou tangata atoa. Tino, mātau whau, maleanganga. O nā vea leo oe ma epikopo. Ia pe whai oe ma tai tai. Leanga o tofinga, e whaeanganga lo na whatino ina. O whamoe moe le apostolo, ila ia tupu maola le tala le lei a Keriso. Ma ia whatu mawina loto ma nganga. O e wa vea ma taitai. Ila ia aua ne ngalo le atua. A ia savali maola i pea. Ia whatu mawina fo i e o filifilia. Ia whatu o tua. Ma ia whapale pale le tasi. Male alofa. O mo le apostolo, ia tasi ia Keriso tangata uma. Ina ia tupu pēr le whatu o tua. Ma vea ai ma whatu o tua o mawaa. Ma matua ia Keriso. O le ngama ato le apostolo, ia whamalo si au. Ina ia tausia tangata uma le loto e tasi. E ala i le usi tai. Alofa, male soifua fale nganga. O sama natu foi la apostolo. Ie u filifilia avea ma epikopo. O e o fai ma tai le taua o le alofa. Whawai ai lo rato utarito nunga i le atua. E le ngata o le alofa ia Keriso. O le alofa i le aupa ia. E whapea foi le alofa i le isi uso i le isi. O le nganga le awa onga le apostolo, ia fua mea uma. I le alofa o Keriso.
Au o manatu. O se wha manatu au ngā hoi lea. Mo tāwhi au a mata o le neita e au. O le nganga ato le fe au le apostolo. Mo oe maa Sāmoa le atunu. Ia tātou maua le loto ngā tasitasi. Ma ia whāpai aina o tā ola mo tātou loto. Mo le fina ngaro pa ia o Keriso. O le nungu le apostolo mo tā ua Sāmoa i le neita e au. Tau soro mua tā ua i le ola whāpai aina. Ma ia tātou sāwa vali. E tusa ma le wala au. Ua wala au ai oe ma ue leri. Arve siri. E sāwa vali whapewhea. E sāwa vali whapewhea. Sāwa vali ma le roto maugaru. Sāwa vali ma le loto file mu. Sāwa vali ma le loto no sai. Ma ia sāwa vali e tusa ma le fina ngalo ke diso. O wala nā tātou te mau ai le loto na tasi. E tasi ai o tā loto. E tasi ai o tā. Ma tasi ai tātou uma ia ke diso. Tau soro mua o e Sāmoa. Tau soro mua tātou uma. I le ola whāpa ieina. Ma le ola mama. O nā e maa lo leo whaiva ma whe au. O le nei votai au. Se o tātou tatalu. Ua tala mai le lai lo mamalu. Ma lo siri siri ese e le kua. Salia foi le nei tai au. Lo matango fie. Ma lo mamalu. O maa oe le tua e alofa fua. Ma alofa muti vali. O le tamaa oe le whawa vau. Ma le ri oe le file mu. O le tua na whaia le ao mea uma. Na e whaia foi le tangata. O le tau walunga leo au ngā luenga. Hoa. Mo le lalolangi. Ua malia le whalo alo i le nei tai au. O whamalo le alofa whaafitai le anga le lei. Wawa e tai le soifua ma le ola o lobo tunu. E au lia ai le nei tai au fau. Ma le nei tai au mātango fi. Whaafitai le malosi fau. Whaafitai le ola fau. Whaafitai le ea fau. Ua mato mana waina i le nei tai au. E whai ma whaasiri ngā malosi. A wāre whaatiro ina o whi au ma so se mea. Ua e wala wina ma whiriwhiri ai mātou. Ma tairo wanga le lei e le ma vai. E maise o loa lofa e le uma. Lo wanga le lei whaasa fua mai. O auta mau a inga ese. O au wha manu yanga le atua. Whaafitai te le lava. O mātou tarisa paia ma le loto whaafitai. Ma le loto fia. Levi inga e fo i ate oero mātou atua. Whaafitai lo wanga le lei e le ma vai. Lau tau singa o lau leo leonga ma lau puinga i le soifua ma lo mātou woro. Mātou te ioe tele whaafita auri tele whaingata. Au le ma whai lava o e tū la wha i lo mātou woro. E te sapai ma fisi pea i mātou. I oa awanga le lei mo ua awa lofa. E ana leo lo mātou maua fia o le neitai au fau. A wae le ma vairo wanga le lei mo lau whanau. Whaafitai mo mea malava. Mo e ta pena ma saunia. A wale soifua ma le ola o lau whanau. Whaafitai o wanga le lei. Ao mato i ai. I mai ma le ato toa le malosi. Whaafitai lau whamalo longa. Ai mai se o awanga le lei. E te pui ma la vea iai mātou. Whaafitai o le tū lafo ina o le soifua ma lo mātou wora. Tui lava o i mātou o tangata anga sala ma tangata se sepea. Ai o mātou i oe ma taritonu.
e le uma lo walofa e fa wau pea lo wanga le lei vi ia oe le atua i le heita e au a wae siri ese ma matango fie mea uma e te whaia mo le ola lau whanau a kairo wa nganga pa ia o le nganga wa whai ma siri anga o mātou whe au ma ngā ruema le nganga mātou te ma whai ai mea uma e mau airo mātou mawhana whana e mau airo mātou mauti noa e mau airo mātou fia fia mātou te ngāru lue ai a wāwhe au ma tō whinga wa e to tofi ai mātou a taira kusi pa ia sa mātou whaitau whaitema malama lama i o mātou vai mātou te sāwa vali ai i leia mātou tau nuu i tau langa wha moe moina wa e ta pena ma sau nia moro mātou wora a mātou whawhetai siri whawhetai a kiriso o leina sau nia ma ta pena le wha o le tanga ta ngata e whātua tua ma tari tonu i ate oe u whare i roma lo e whawawau pangare tele o loa lofa au mātou lava o ta ngata o le fotu o le anga ma te se tele taimi mātou te ina e ma tu la fwa i oe lo mātou o tua tele taimi e whaia o mātou roto au a whātua tua nai le nganga pa ia na e au mai e tai toa rua ina mātou whe au mangaru e whamare mole whamangalo mai whamangalo logo tunu e le lilo i lau siro whanga meo lo tu tupu i logo tunu a fua mai lava i ona tai tai te ngata uma le atua mātou kawala au whamare mole se ia e whamangalo mai Sāmoa mo na tangata whamangalo mātou a inga uma lava ai mai se au e kare sia kerisiano pea whaiwa mātou tū la fwa i rau tala le lei mātou wala au le ri toto pa ia oi ke riso wa lava ma te toilea mātou te mā ngalo ma orai alofa mai ai le nei tae au usuai i rowa tu nuu ma ona tangata i whe au ma ngā ruenga e peo na māsani ai. O la mātou ta talo whau au, le li ie wha mole mole. I he lawe ai ma pui le soifua ma le ola o rowa tu nuu. Eo inga i lunga o ala tele wawavi, i e iai a ao oelo o mātou o tua. Whati nonga o whe au ma ngā ruenga, a tupu o lato malosi. Ma ia e wha manuia ia lato whe au ma ngā ruenga. Uia alo ma whanau o loa tunu. Ta pena foi ma sauni mo a onga o le neitai au. Ia iai lo wanga le lei. Ma ia iai lau tau singa ia i lato. Ma wha manuia ia i lato. Uia ta māti nā mātu tua o le atu nu. Wha popo ina pēa le soifua ma lo lato malosi. A wāre tautua ina o oero mātu o tua. E le ngaro i lato o e o whea ngai ma mai. Ma mawhatianga o le tino. E le ngata o logo tunu. Au nisi foi o lau whai ngā ruenga. Ma tauta talo le ri ie iai lau wha maro long. Ma iai o wa ao file mu. Au whea ngai ai lato ma mawhatianga ma ti ngā o le tino. Uia le siu whaunga o le lau mua i le ri pule ma lau whai ngā ruenga. Ia e whamanuia ia lātou whe au ma ngā ruenga. Ma tauta talo ta ma. Fua fuanga ma whamoe moenga o le nei aso. Ia malu pea lo mātou wola i oua au. O le mātou ta talo lea lea tua. Whatasi ma le telo ta talo lilo i o mātou roto. Pai a rou whina ngādo. Ai ewa lava so mātou whatau anau. Ke riso lea li i o mātou wole ma ta talo atuai. A mene tu mau i lunga o Sāmoa mai mātou uma. Lumanu ia tele lea tua le toma. Le file mu ma le alofo Yesu lo mātou wari. Ma futa ina pea Sāmoa e le mawhana whana o loa nganga paia. Nei mai au o i le whaavavau lava. Amen. Amen. O le nawa
ua whaafonga le tātou tanu ui le sauni ngā lotu le nei tai au, te ia le sunga le tausi mata ngā luenga, Reverend Misi Whaaseu, e ka le sia me to tisi Sāmoa i pitone, mo le atuaila ngā whaaftai te le lava i lau sunga le whaafengainga, mo le tātou sauni ngā lotu le nei tai au, e meisi le tāpena ino le upo fola, e tō matau ina e fo i ngā luenga, o whaiva alo filima, o a onga nei whanau le nei aso, ma alo tāpena vi le atua le na upo fola, i alu ma le mana fo i le upu le nei aso, family tele lava le atua i fuafuanga le awhianga iai, ia le whale tua fo i le. Whapele no whahalo le tapo inga le kale sia, whaaftai tele lava. Ia, whaaftai fo i le tata au whai pese, ia mo vi inga le tua le tata sauni ngā lotu, family le tua. Luas fulua minute te aile le tu lai fitu, o le si whanga la moe Wellingtone, o le vi inga le tua, mai le Sāmoa me tisi noti Wellingtone i taua, whanga solo i leo le tata poklame le nei tai au. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O la ke se atu i viviinga o le ai o le kolisi piula mai na mua. Ha! O lau talaisi anu. Ha! O lau talaisi anu piula manaya manaya e winga sei lau mai leu lai sau sei e te pai ai o loi ai masia o vai a e tale musua e sua malia le sua mai be o le sua o le
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua I le aso wharaile. Ata o le taia. Moni lava upole pese o le asa fou amata ua feala fia uma tangata ia tātou whaaftai le lofa le tua o tātou toi mafuta fo I lunga o pia ungalungalo le ea le tautua la wala leo le sikfonga le lau mua I Wellingtone mai se fo I tātou tautua I lunga o tātou penga tawhai langi. Good morning Sāmoa, swafa manu malo le tātou rifa o le siu keriso tā lofa lava tā lofa foi maloa le lo umali ne tai au Malo vai tasi ya malo la vi ele li lona le ni yaso pa popo foi no taola ma so fu ole tuno mo ya mo real night tu ele ale tua tai li uma le oi tai le tua foi malos tau tele fai ti tiel fa tai ma le vi inga fa fo ile tu no na le mo wa tato lo le ne ya langa ya ele se me tau te ma fai fa u meru tato wola ya na le se no la na tau singa mana na pui nga ia tatou te leo dia fo le tai au me na ma na ia la vale fa na tu fo ile le mau fo ile
o le aso le nei fai e le i tātou te oli mawhiwhi Ana ia. ia e nisi wale au dia mai le aso le nei ia wale au ngala ia la tau na foi tau le wa ngai ya ta ua mai la tau e fa fonga mai no wingo le aso na mai tātou te oli mawhiwhi ai le fa pela au oli mawhiwhi na le ai le one lu i tau le aso e ia lu i tau le aso ia e lava tā pena tātou e wia ia mtatou fia fo nei tai fo ia na e pe ona ta we ia lu ta ule aso me aso pe fio no tau no mai ia e fa malosi me fo ia te u tu fe to te le sai ton vat ia tai fu e mo fa malosi nei tai au ia pe ia nga ia ta u la fa malosi wa pe ana not so ne tu fo ono si taimi ia la ta utu ia wa ia la ta mai tau i pe yo le te to tonu lo ofisa ia ale we lo ka lo ofisa le te Alsa ongo le me tau na sa fa fono lo kai. Yo na tu male tonu le wo fa. Le su mai fa fono lo kai le no va pele le ya lo fa malo si uso. Al mele le fa to a mo ye su multa fa ga lo ga lo kai le. Tenga foi le mana wa lo ka. Alo mana wa lo ka ia ia le ro mina ta tu tinu ia fa tai fu tala tu fa to. Pio nei va inga na le te mai tau i. Ia vela ta ta pia nei fa man so pele lo taf so ni. Le o lokanga al melo fa to. Tau no sa fa fona sa lo. Ale pe lo ka tu na tu le ale te fia sa fa. Ai na loka tangata le ana lo. Pio nei me na fa na tu fo i la fa nga lu na usu ma tua. Ia nga fo loka le fale msiaki. Ia po mauti noa ua maurele i fai toa ua loka ia na ua na ia wale pe o mete te vai i loka ia i tono ia fōringa wa ia nā te fiore ia Sāmoa ma lola wale mafuta mo le neita iau si tātou whatalofa si o tātou atinu ia ona tuatu lea tufue so le toa tele tangata fa mai se o le hae le tūlanga se le tālonga nafi ai se umala le tawhatalofa i ona tuatu lola i lau sunga lea na whafoina le tālonga nafi le Super Bowl lea Amerika whatalofa le tātou atinu le neita iau le sua i o sunga i whawhengainga o whaila unga le tala le lei o taitai o Kalesia ia mai se fo le loa le atinu na imitua tausi tonu a inga lo mafuta mai ai whalongolongo mai le tasi o no te sima le tasi whamau si fonga lo mua lunga tātou penga te whailangi whawhenua im whaatalo whātu i tātou pāanga i o mafuta mai mai mua mai lunga le Facebook mo le tātou YouTube mo le tātou app le Sāmoa Capital Radio app o lunga le wala o lo whalongolongo mai ai nisi manga i atu ngā luenga le netai au ia whaamua le tātou saonga le mu ia tau nuu mo le manuia i ngā luenga tātou mafuta fu i le tātou tautua o le ne yaso atoa ia o i lātou fōi ia ua whia fōi o na o whaanoanoanga le netai au ia o ua amia le tua whaamawhanwhanatu le tātou poklame ma le tautua le sifonga la umoi a inga malawa ia lotu telepea ma whaatuatua i le tua o le poklame nei le ata le tātou sifonga la umoi a tātou te fia i lava ia i lava fōi a inga ia ua whia i netai au o na o whaanoanoanga i mana tua whaasoa le tātou Facebook subscribe le YouTube le nā le sifonga la umoi ia pia whapea te le subscribe ia matatu tala noa ina foi ma mafuta ia i le tautua i le aso ma le aso. Toi 25 minuti ona tale o le tu live valu. Fa so le tatu program fa fianga mai le vision pen. Fa filo in fa talo fa tu ai le nita i le tatu tinu talofa lava.
Tatalo se manuia manuia le tau mama ai wala tala mai ole malo ole atua e ola e fa ababa ua sauri a mo itamua banale aso ae bala au mai le matai Tua mama noi ma e salamo boni au na lele ulu fale atu ile oli oli A manol folau le tai au fou. O le tala ne o le tau si mail whaafonga pia na whaelo le official vai tau. O le so e matele ina. A ua ma wha malu malu ne yaso e vai ele matole laini si o taimi. O le aso a tai au e tau atu i le asto na i matua alangi le leila o le tau e matua. To i fo swing o le tau le isi lua sfur whai tu la o i luma. O le wawa i ka piti manu atu whanganui taranaki taubo e langi le leila tau le so. E il swing o le tau le no o Marlborough i se taimi. To ulu ti munga i Hawke's Bay ma wai rapa. O le malulu o le eo lo whamawina le valuanga i atulunga le sifuru tolu inu nei. Ea ma whanawhana lo i le sifuru iwa whasolo i lunga i le lua sifuru ma le lima. Au ki lani le soe fsuisu i fo i winga le tau, staimi va i le matole la i fo i nai te munisi o taimi. O le motu i saute langi le lei, ia Queenstown, Dunedin ma Invercargill, ne soni e langi le lei le tau e te munisi taimi i Picton, ia o kala estete fsuisu i fo i winga le tau le so. O le malu lua le ea le motu i saute lo i le valu anga i lunga sifurfa ea ma whanawhana, sifurfitu fa solo i lunga lua sifuru ma le lua. O le o te renga o le atunu ne yaso e mate le na va ia le mate le la te le vanga o le atunu. O le motu la i matu nei lo na i tu isa sae le i Martin Bra o Macedone fa solo to i Waipukurau, Napier, Hastings e to uruti munga i le aso le nei. O pia fight ti lia le atunu o luas furu ono le furu e vela lu furu iwa le ea mawhana whana i a pia. O le ango toi furu lai le so Wellington le toi luas furu valu minute le iwa na le fiafi. E oso a ele la tae au le toi luas fulu minute le fitu le tae au a tae au. O le fua le manulu i Wellington e mauna nutua o le vaas fulu tolu anga i lunga le sifulu male ono. Ea maa whanawhana, ea olo o le luas fulu lua anga i lunga le luas fulu male iwa. Mastone mtua maa whanawhana, lu fulu iwa le so, wai nui o matai luas fulu male ono. O le tala o le tai ne yaso Wellington e sua le tai, a le ai pe le tai le toi kuata le sifulu tasi le tai o nei. Sua le tai Wellington le toi 5 minute le lima le fiafi toi pe le tai le se fulu tasi na nei. O polirua sua le tai le se fulu le tai o nei pe le tai toi 2 minute le fai le fiafi toi sua le tai le te o le se fulu na nei le po. Tala na o le tau ma le tala o le tai swinga o le tupe e le nei aso e pio na faa lia fo i e vaenga o lo o mo e tupe. Tasi tala ni usila mawala utupe Sāmoa tala lima sifuru tasi au e to yalu fo ilalo le tatu utupe. O le tala Amerika i le soe lima sene tasi tala ni usila mawala utupe Australia e valu sifuru valu sene. O le pa angatonga tala atasi tesi malelua ono le pa angatonga i le aso le nei. Tasi tala ni usila mawala utupe fiti e tala lua sifuru fitu sene. Ia o le tupe Sāmoa tasi tala ni usila mawala utala Sāmoa tala lima se furu tasi sene whaafitai.
Whamlianga o aswhanau o le aso sifuru maritasi o le masina o Februari. Whamlia tele lawa le atu tu asoifua, whamlat pia tatu imeri masani lana. Whaase mai ai a tatu aswhanau, le aswhanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia tele tu asoifua, o tau na soifua mai le aso, tu e whapopo nistau sanga stele mo o tau, mai e whamlia pia le tua. O le tusi tau mo mai le tusi o yopu. O lona mata upu e 5, a lona fai upu e 10. O le ua fo ina mai, le ua i le lau ele ele. O le ua tu ina mai foi o vai i le vao. O le ua fo ina mai, le ua i le lau ele ele. O le ua tu ina mai foi o vai i le vao. Iopu o lona mata upu e 5, a lona fai upu e 10. Pea fi fai tau iai. Mania tele lawa tau asa i fua. An pese nei mo tau. tala fatu le tunu smail fa fonga le vava ile i dai tala fo tala fa sul pito lo langi le yaso me na tupuai i le aso sefulu mo tasi o Februari o le asol te usanga tasi ono OPC before Christ na fapea na mawaina ile nu leo ya pani le emperor o Chimu leva tele la nu leo ya pani ono OPC mawaile no ya pani e le tangata le emperor Chimu o le asole le tausanga e tasi lima tolu tasi o Henry Levalu
ua avene o ia mawhaurununga o le ekalesia Engelani, Supreme Head of the Church in England. O le tausanga na tasi 5 taurus futas. O le asole nei le tausanga e tasi iwa fas fulma le 5. O le Palestine o Amerika le taimi na o Franklin Roosevelt, o le palemi o Peritani o Winston Churchill, ia ma le taitai o Lucia o tangata leo Joseph Stalin, na lato sainia le whenga ta o le Yalta. Tausanga e tasi iwa fitus fulma le 5. O le urua i tama i tai le nei wa taitai se pati, po le pati le nei Conservative Party te tono Peritania, o Margaret Thatcher. Na ia taitai le sol tausanga tasi iwa fitus fulma le 5. Ma o ia foi le urua i tama i tai na vema palmi o le malo Peritania. O le ason nei tausanga e tasi iwa fitus fulma le tasi. O Amerika o Peritania ma Lucia na lato sainia le whenga ta o le Seabed Treaty. Na ia whaalea o ngā ina ai, ia le whaataitainga po le whangaina o mea tau whaaniukilia. I o ngā sami whaavao malo. O le tausanga e tasi iwa sifuru le aso le nei. Na maa ngalo ai ia le taitai lea ia po le taitai longa leo Afrika i saute sa whaafare pui pui. O Nelson Mandela, mai le luas furfitu tausanga na whaafale pui pui ai. Ia o Mandela lena maliu le aso 5 o te semal tausanga e lua afe se furu tolu. O le asol tausanga e lua afe se furu tolu, o le taitai o le kalesia katoliko le taimina o pope Benedict se furu ono. Na whaasala la wina lana whaamavaenga i le aso. Ma o le urua i pope le ua whaamavae me le tofinga. Talu ma le tausanga e tasi 5 fato ato e whaamavae le o se pope. Al tele o taitai o le kalesia katoliko, ia e alo ia lava le uma o lona taimi, ia pe ua maliu fo. O le aso nei e whamanatuina e le malo Amerika, manatua ila tau te fausia ni mea fau, tau le Inventors Day. Ia amana ia lava ila tau la mua le teknolosi tonu Amerika, ia pe afua le nei taimi ni sao le ua iai. Ia o le aso lava nei, whaanganga le malo mo ila tau e fausia mea fau tonu le malo Amerika, i tausanga te tasi. O tātou talana te mawal whapoponga te masani whaafitai lava. Malo whaafitai o lea ua te 1 minuti ana tale o le tulai valu whaafonga tātou tala mai Sāmoa ia pia tale valu. Ia se i whaatalo whatu i tātou paangai o mafuta mai lungo tātou upenga te whailangi o le tātou Facebook ma le YouTube. Ia, na anto e whaamanatu atu. Whaasola tātou Facebook. Ia, ma tau ai maini whatu mumuna e ma e like ma le tātou poklame o ma le tautu o le nei aso. Patalo fatu le sunga ia ulalia le alamanua, whaaftai tere lava le maafta mai, le whaletue Amelia Whaamoana, manuia lava le neaso. Patalo fai le sunga ia tiu lilo. Patalo fatu fai le sunga pali sina leo, malo whaaftai, o le sunga ia asenati tu ua, patalo fatu le neitai au manuia le neaso. Manuia le neaso le sunga ala chalamona i ngā luenga lo whenga iai, patalo fatu fai le sunga saulu whaea, talo falava whaaftai le maafta mai, o vai ai ono, whatalo whātu le nei tai ao, se whilina wawa, whaaftai tere lava le maafta mai, whatalo whātu le whaletua, ia si lulu poltana mai au kilani, manuia lava le nei aso, NLA Henry ngā tai ala, Pesal, whatalo whātu, malo whaaftai. Lona lote, whatalo whātu le nei tai ao, manuia lava ngā luenga mfuafuanga lo whenga iai, ilele au pepe, whatalo whātu, malo whaaftai le maafta mai, le usea teo tunu ufi sau vao, ia lea umani malo, le au lea, ia le nta alo nafi ia malo whaftai. Munia le aso teo le leinga le ota, whatalo whatu fo le sunga whaalele mati, ia mai se le sunga ia whaafawina tānielu, manuia lava le aso. Whatalo wha le sunga se lesa ie whata, whatalo whatu whaftai, a te lipa sleni, ia o tali melei, whatalo whatu fo le sunga ia Aaron Sila, ia whatua pina te vanga, ia whatua vesi toi lolo, te tere lava, manuia le aso Alfred Robek,
Whātaitele lava, whatalo whatusunga mati malanga o mā, ia o le au nai sai moe mai, malo whātaile mawhita mai, ia ma le sunga ia to lima si avao, malo lava, whātaitele lava, ia le mawhuta mai le nei tai au, ia, fue. Ona o le ana, ma rei fo ile whailo le tātou atinu, ia tūlanga se le tālonga nafi. Ia moni ia ona le nai fsiring ia. Ia. Le unga le tālonga, manu malo le au lea Philadelphia Eagles, a ie fast fulu le luas, fulu ma le lua. Ola. Ioi, mawai. O le tālonga lava ia, se me manu lava le isi ai le au lea Kansas City Chiefs. Ia ona laua i loa e le au lea Eagles e malo lato. Ia na mau e askofa popo le Chiefs. O le unga na le tālonga fast fulu luas, fulu ma le lua. Tato vai e foi la le alo na Sāmoa Jordan mai lata ia. Watu lungo le stage ma fu a Sāmoa ma fu Australia. Mana ia tele. Yo. Al mela e tate ata voile. Wai le loa la uri fa sala la uri fu Australia. Ia. Wa fu Australia e toi tatu sa ma fu ai sia tunu. Ia. Ia se longa ia tate longa tatala. Ai tango vai tatala fu ani usila ma Australia ta metia nei mata to nei e fentana i loa. Ia. Al me e lo le se o fetu. Wa fa fetu ni usila ai ono fa fetu Australia. Ya nana upe o le fu ai le uo le le mai lata ia ta uma lo la uri e como te sa uri fa sala. Mai o mai lata e lo na tu Sāmoa. E lo ai le fu. E lo ngofia ta to fu. Pena o Malaysia ele tu nuna te tu sa ta to fu. Na tele na fa i lo istanga ta fu a Malaysia i lunga tanto. Mo social media ai taun vai le lo fu a Malaysia fu a Sāmoa taun vai lo. Mo. Ya tala mana ia na nafi. Mana ia. Na malanga isi tina o le li nei o Jordan mai lata ia mana yo na ia na wo. Mai mo ta longa. Ia. Ja, le ungala na fast full Eagles Kansas City ia e Louis full mai lo. Malo va tai. Ia, leo to lima minisa tade o le valu. La talta tu peselea. Ia na so le mata tu tala mai Sāmoa fa tala fatu sunga fatu tala le ulu. Tele lava ia fatu mo sunga fa tu mo no falo. Ole ai se toi la
O te whiawhia toi whaatala whātu le whaafonga le atunu i leisi whaopoponga le nei, o tala I meolo o te tupulu tātua tunu I Sāmoa, o sima ieilau whaafonga. O a whaamanino le whionga le ministawa o ngase ula yoane, nisi o wala o loo numi e le whaamaramala maina, o se leni whaanganga le o loo tawala atu I ala ngā oata penanga o le sona whanau, o loo tui nātua I male lamta inga I mātāla le lei, e na ia aua nei sai nia se siaki e leo whaapipi atua I se quote masa invoice. Ma ua whautua ina foi, e na ia aua le sa ili ili vale ma whaalongolongo solo I tala ai ia whisiringia sa o le pule a onga. E iai le ai ma whai o na whisiringia le pule a onga, ai le ma whai o na ave e seina se saini a se pule a onga. Na toe whaapupula foi e se ula le vai ngā tupe o pili a onga o lo whaamatu wantu e le malo. Le ua sui I le la fonga mātua, ma ua siri atu le mawhauwhau o iai ni isi o a onga. Ona e le a vele sulu atu le te leo mātua e la tua onga, ma tūlanga o le a whai le fuafua le ai le vai ngā tupe. O iai le whaanta tau le mtanga ruenga, ina ia la unta sia uma tupe au mai mātua uma, e pei foi o se leni te itasi, o lo whaasafua atu I whanau a onga, o loa anga waa I lalo lea se le nifiso swani. Mo a onga tūlanga lua uma le malo, ia le si lia ma le lua sifulta lao se la fonga mo mātua o le tamaiti teto tasi. Ia le si lia fo I le se fuluta la le tupe restalai se tamaititi I lona whaatu au fale se a onga tūlanga lua le malo. Mai tasi lava le se le ne tutongi I le restala mo le tausanga atoa. O kolisi uma le malo, ia lesi dia ma le tōrus fulta la le la fonga, e au ina mai mātua mo le tamaititi to tasi. O le restala, ia lesi dia ma le limas fulta la, le restala pe a whaapeo whatu a urufane se kulisi, mai paufo I leo le se lenia te tongi mo le tausanga atoa. Watu e whaamanatu se ula, e so alau pule I pule a onga male komiti o le a onga, ia se whae unga e whaia mo le manui o le a onga, ai le whaia e seitu e tasi. Ma e le whaatanga ina foisa I ngā tupe pe palulu o tickets mo siva e whao ngā ina I whanau a onga e whaatau ina atu. Ma o sa iri ngā seleni uma se a onga le malo. E te tau o na ui atu mo si the fia le ofisa tu tonu o le a onga I malifa. E ilo ilo ai mo se whaatananga, ma o wha maamalama o maile mafu ango sa iri ngā tupe, e fua I ele talia ma le te ena. Ma e tā pā fo I reporti o le whaonga ino ia se leni, e au ina mai mātua I lea kuata ma lea kuata, ma le au te lenga le whaai unga o tausanga te tasi. O le a ngā rurue sunga I loo ia le mtanga luenga, e sā iria uma onga le malo lo whātala tupea, ma sori tū la whono I wha mongo tupe le malo, o mātua a tōma komiti, wa o wātu ma le tōru tausanga, e le I suia lava. Ua tali mai le whionga le whongwhitalai le whionga papali li o ta eo mase pau, I nisi o whaitionga manatu o whaalia, wa le whātuatua ina ailo na tūlanga tuto tasi o le whongwhitalai o le maota. Ma aveai ngā se ngase a mā lolo tūlai mai le te mineo lo awhiai le te ita ingo le atunu, ma manatu e nisi wa te tauan suia se tasi e whaua wina lona no foa, mona tiu te tau ave. E se pepa o whaamtalanga wa talimanino e le whionga ia papalii, o le mata au pule mo le parlemene tu sai ma le whai upo e whaasful ma le iwo le whaavae. E le whaatunuina e se mana ongo so se vaeng wha upo whai,
ai wana o le folasanga wha parlemene ua wha ina. O le taua o fianga le parlemene le aso lua se fulmalitasu Januari, o le tausanga nei lua awhilua se fulmalima. Na whai ngā whono ina i e whaapea, o le tūlanga i upawhai o malo o lo e ua iai le temina nei, o sa mata opu le whaia i eise whelaflofo inga le parlemene peitai, o se whaafitauri le vā o se vaenga wha upawhai, ma o lana whai unga, o le mata whai yoi le whongwhetalai, e tū maulava lona tūto tasi mai wheese inga o vaenga wha upawhai, ma e tau lai tonu lava i le whaatū mawina le whaatem kalasi a le parlemene. Ma o tua inga fo i whaapea i le awai Jesu e ngā se lenia le vaenga whaupawhai a le fast. O lana i a te tau lea mai lana vaenga whaupawhai na ui mai ai le parlemene, mai o lo whaatinoina e tua ato le fua whaafonga whetalai o le parlemene, pe au sui ana fontanga. O polo ina le whaamasinonga le tau fia leo pepa malanga i lanto e tolu, le na tau fia mai e leo los whainga, e le wha amomore tele o aisa lea na maua e le vaenga o le tiute, whata se ma le tai whausa songi. O i lanto wia e au fie Roderick Mackenzie, Jacinta se lafi John Kwan, ma Peter Hanipale Malai. O lo mōlianga o le wha au whale mai o whala au wha saina le atunu, ma le umia o whala au wha saina o le aisa. E le wala au ngō le mata o pole vasa nei le wha amasinonga, na tula i eile lo ia mo le tua leo. Ma tāla sanga ina ia tu watu se hawa noa e wha mai a mai ai a lato reporti o su e su enga. O tutu ungal te tāla i lato nei to tolu i tua, e te tau ona sei ni wha alua le ofisa leo i le vai yaso. Pe ona sila fia, na o ina leo le wha momoli e lata le se fulu kilo kalama le mamafa o le aisa, le na wha tūlanga mai le vaenga su e su e leo, e tusa ma le 4 miliona tā lalo na tau. O le aso luse ful ma le whare ma sina na newa to e tolo po atu iai, na to e wala a wina o le mata opo. Taluaia o mai lava le so, e le i maua lava le pāngota i a lawi titi tua lima, le wa atoa le ma sina talu ona sola i tua, lea e le i maua lava, wa ofu atu i loa na tanga luenga leo te tau i tupe, mo so se tasi e maua i se whaamtalanga pe si le fia, se mea o lo wha lafi ei le hali i po lafi ei foi, e na ia ripotiane i le ofiso leo. E le lua vai aso talo na sola i tua le hali, na maua i na o ofu sa iala e ina, e lata i le faltel malo le Sheraton i muli whanua, mai na lapta ia i foi le faltel malo, ai mai se lava i tu risi, nei to e tūlai me foia na whaati nonga maata ngā na whaia, i le isi foia na sola anga i tangata tā whao mai mō mai le atu nuu. O lo tālu sanga malo ina ia whaai tete pe awa aia, ia vave o na longo le vaenga o leo e lantou te whaati noina, le ngā luenga mo le pue ina, ai aua nei lanta i eise tasi pe tau mawhai e pue, o nei masani le ali pe a sola, na te tauli maina o penga maa losi. O tala fōwia mai Sāmoa manu tele ni yaso le tātou tunu wha soifoia. Alofa lava i nei hoi vaenga o telefou mai le si whango le lau mua i Wellingtone. O le tala mua, ua whaalia le teitai o le Labour ia Chris Hipkins ia lona popole i le tūlanga whaale tonu lea ua o nei iai ia le vāwhea lono ai o New Zealand ma le malo le atukuki po o le Cook Islands. O ia la ngona o le teitai o le tua ngai ua whaailoa mai i le taimi ua malanga atuai i le laumua o Beijing i le tunu o Saina i le palemia o le tukuki o Mark Brown mo le sainia o se whea ngainga i le vā ma le malo Saina. Ai o le ua whaalia mai e le whainga malo so whaatasi New Zealand e le i whaailoi na mai e le palemia o le Cook Islands i lea fuafuanga ia i la tau. O le whea ngainga so whaatasi i le vā o le tukuki ma le malo o New Zealand lea e whaingoina o le Joint Centenary Declaration e mana o miai i ei tue lua
e fe so o tai ma tala noa i so o se mata upu e a fia ai le pui puinga a toa ma le saonga le mu. O le feilo inga le pare mia ia Christopher Luxon ma le autu stala ina ua uma le fono le kapeneta i le asonga fua na nafi na ia whaari ai ia se tūlanga le sao o le pare mia o le tukuki i le wāwhenga iai ma New Zealand. Ta ua ia Luxon o so o se mata upu e a fia ai le pui puinga po o le saonga le mu e matua ta ua lava i le malo o New Zealand. Mai te tau ona whailo mai le pale mia o le tukuki ia tūlanga e pei ona mana o mia i le whenga inga i le vāo malo e lua. Ta ua fo i le pale mia o New Zealand o loo manina fo i le whaavai o le malo o le tukuki ia lea tūlanga. Mai te tau lama ona wheso o tai ma whailo mai i se tūlanga e pea whai a li mai. Pei taila na whaalia e le teitai o le Labour ia Chris Hipkins e le wheso swani ia le tu ainga o wheso ta inga e pei o na whao ngā e le whainga malo so whaatasi i le mata upu le nei. E manatu le teitai o le Labour e le tau ona sui seisi whainga a le whainga malo e whaale le ai le nei mata upu ai mai se lava o lona wā whialoa i aloa ia ma le atukuki. Na ta ua fo e le te tau i le whainga malo so watasi o na whaonga ina ia le whainga whaaliali malo si le asa whaonga e peila o le tau fio tupe mo Paul Kalambe Viso Swani mo le tunuu o le atu Kiripas i le mata upu le nei ma le Cook Islands. Ai pei ona whailoa e le pāle mia ia Christopher Luxon e ui ina iai e se senga i le mao malo e lua ai o lo o le leipea i alo la wā whialo aloa ai wha malo. Ua wha se e tua ngalu mai lona tofinga i le li ofisa si nia na ulu i haile vaenga o nanga o le soifua malo loina lautele i le tonu o New Zealand. Ona o se fesui e inga ma le toe wha tūlanga ina o tūlanga tofi ma ngāruenga i le tonu o le mata ngāruenga o le soifua malo loina le te whatuora. O le heo wha mao nia mai le mata ngāruenga e whapea o le aso luas fulwalu o le masina le nei o February e whaamuta ai le au nanga le whaatun sidi o le soifua malo loina lo tele po le vaenga le ta ua o le public health o le lifo mai e ngoi a Nicholas Jones o le whaamawai ai o le fo mai le nei ua so ma le whaamawaianga le whaatun sidi o le soifua malo loina ia whipule ai Margie Apa ai le uma i le taimi o lana kona karate sa ngalue ai. O lea ua whailo mai ia fuafuanga e whaamuta ina i le tono New Zealand nei ia whesota inga tau telefoni le 3G network i le whaai unga o le tausanga le nei lua hawe lua sifuruma le 5. O le nei suinga o le ase e tuai le tunu a toa e whaonga ia isi a wala fau tau whesota inga e sidi atu na malolosi ma televavave e peila o le 4G ma le 5G. O le tausanga e lua afe ma le ono, lea na mua i whaonga ina ai le tono New Zealand le 3G, lea sa i longa o na suia ai tu langa tau whesota inga, ina ua mawhai ai e lau whai telefoni, o na whaia ia video calls, ma whesota ai le internet i so o se taimi. O le to te lea lao lau whai telefoni le neivai taimi, o lea ua amatau na se e mali atu e whaonga le 4G, whaapea ai ma le 5G network. Ai o lo ia ila bata inga mai awa te mai o mea tau whesota inga e whapea o awhianga mai suinga nei e te le atu nei lo le tūlanga o lo o manatu i aile tō tele taluai o nai whaitau fia awhe la whai o telefoni ai whapea ai fo i ma tablets o le 3G o lo o whao ngā ina pea i te tonu o New Zealand. O le company o le 1NZ le o wha moe e ta pē e le to e whaola ina i ala tau telefoni 3G i le aso tolos fultasi o te se mo le tau sanga le nei lua o lua 5 a o le Spark whapea ai le 2 degrees o lo fua hoi e whaamuta la tau au nanga i le whaiunga o le nei tau sanga. Whailo mai foi e le whaurulunga o le New Zealand Telecommunication Forum o le riengo i a Paul Brisland i se taranoanga ma le wales whaasa lau New Zealand o le nei tūlanga o se suinga te le lava mō tangata uma. Na ia ta ua foi o manatua e le au marutua le taimi lena whai iai suinga whape nei i le taimi a au iai le telecom
le ana tape ai fesootaʻiga o telefoni ina ua suia mai le whaangaina o le olu lima a ngaiane i le olu fitu a toa ma le taimi lea na tapei na ai le 2 degrees i le lātou whisota inga o le 2 chi. Ta ua ele le o Brisland e mo o mia le sanga wha amala malamaina o le nei suinga tele i tangata o le tunu ina ia manino le lei mata pena pena i ai. Na ia ta ua fo ia iai vahenga o New Zealand ele i lewa atu nei taru na whaaola ai le 3G network mai a whai e le sahoni i lātou i ia suinga o lana winga e whaato ai loa lava ina ua pepe a lātou telefoni i le taimi e whai ai le suinga le nei i le whai unga o le tausanga. O iei se mapo lenga o tai o le Pasifika i fuafuanga le Palestine Amerika o Donald Trump e ti poti ese mai i lona tunu ia tangata atu motu o le Pasifika i le aini pepa ina nofu ai du tonu o le United States. O le tūlanga o lo silio na tu ngaru la tau ia iai ona o le a whaatupula iai la a whai o tangata i ti poti mai ia tunu o le Pasifika ma le tūlanga whainga tau sori ngā tūla whono mamafa na a whia ai du tonu o le United States. O le ua matau na ti poti ese mai ma Amerika e Trump ma lana whainga malo le whaitau miliona o tangata mai tu ese o le lorolangi o lo o nofo sori tūla whono ai i Amerika. O nei fuafuanga le whainga malo o Trump o whapeo na tāwhia ma ta loka atu ai ma le tō tele o tangata atu motu o le Pasifika e sa uni ai mo le tipoti ina atu i o lātou o tunu o lo o whia i le tasi tesi ma le whamiliona o tangata e tipoti ese mai ma Amerika i le lima se lau ono sfultasi o tangata mai fiti se lau lima sfultasi tangata o Tonga ma le lima se fulfitu o tangata o Sāmoa. E le ngata i lea, ai oloa whia i fo i le se lau ono sfuluono o tangata mai New Zealand, to a lima tangata o Papua New Guinea, to o tolu i le atu Solomona whapea ma Kiribati, to o lua mai Tahiti, po le French Polynesia, ma le taito tasi mai Tuvalu ma Vanuatu. Pei taila, e leo manino mai i whaamau maunga le malo a Amerika, i ei tu ainga o tangata o le ato e ti poti mai i o latu o tunu i le Pasifika, a mai se o se au ililinga o sori ngā tula whono na lātou whaia o le tulanga le nei e le o fia iai tai o Sāmoa, Fiti, Tonga, Papua New Guinea ma le atu Marisala o na o tunu nei o lo whengai le teimi nei ma le toe tau whaamasani atu o nisi o lātou tangata na ti poti atu mai Australia ma New Zealand ai whapefo i Amerika ona oni sori ngā tūla whono mamafa na whale pui ai i a tunu o. A o iai Washington e lato mai nei le palemi o Fiti a Siti Veni Rambuga sa ia langa ai le mata upule nei mai ia whaalia o le tipoti esei na mai Amerika o tangata nei o le Pasifika i le taimi tasi e mauti no lava le lamati ai o le saunga le mu o atunu o i le Pasifika. Ua whanga solo na isu o ngā leo i le mafuanga o le uma o le olo se pepe i le pitanu o Masi i Aukilani i le afiafi o le asonga fua na nafi. E le imanuia tau mwhainga au au nanga la vea ai i na whaasauina le olo o le nei pepe i se fale i le avaenga o le aitele o Aukilani. Ua whaamaunia mai e le kolisi motama i le aia Rotorua Boys High School le maliwai se tasi o tama onga o le no hotu mau i le tae ao le asong fuana nafi. Sa waweo na o atu i ai i le aonga i au nanga la vea i le St. John Ambulance whape ai ma le vaenga o mu ma whaale velawe whahusei pe tai e le i mawhai o na whaasauina le ola o le nei tama onga. Whailo mai e le pule aonga o John Kendall le ngaru lue whatasi o le aonga ma le ainga o le tama onga ua maliu mai na i tawai o le umai o le olo le nei tama onga o se tūlanga whainga tā tele mō le aonga a toa mai o lo whaieta whainga uma e whapeo na lango i nai le ainga o le tau le a ua maliu. I le teimi nei o le ua whautua ina leo le pule maliu po le coroner e tu sai o se tangata e whapea na alu e tie i se jet ski mai ua atoa nei le vai aso talu ona lei loa ai i le vai nuu o le Cook Strait. Ta ua i se lipoti le wale sfasa laua New Zealand o le tangata o loa afia sa tau mawhai
kolosi i le jet ski i le vai nu lea i le va o Wellington mo le motu saute i le songa fu le vai aso taluai na moa muli ane i lana jet ski i le Cook Rock i matu o le Marlborough Sounds i le fiafiu le songa fu lava o le vai aso ua mawai ai ele i maua o ia ewe ina ua tele se taimi ua alu i le tausa ili o ia i valele whapea vaa o le sami ai ele i maua lava lona tino. O le a whea le lau mua i Wellington i le vai aso nei e se vaa o le whaalapau tonga i wha ingoa ina o le Sea Shepherd i lona hanga i atu i le Antarctica e maita wina ai le whaangotaina o le Creole i le vasa i saute. O le nei vaa e wha ingoa ina o le Alan Kay ua fausia wha apitoa ina ia mawhai na wholawi o ngā sami e toa i le aisa mai o se vātele mua leo le Sea Shepherd o le ahase si mai i New Zealand. Tā lua na manuia tau mawhai ngā lea whalapau tonga e tāo fia le whangota ina e whangota o Iapani o le ia o le tāwhola i le Antarctica i le tausanga e lua awhi se fulu mo le fitu. Whailo mai e le whaatono le Sea Shepherd i le tono o New Zealand nei le leo Michael Laurie. Ua leo toi a vea i a whaafangota o Iapani ma fili au tu o tāwhola i le Antarctica. Ai, o le whaafita auri leo o tu la i mai le nei taimi o le ati nae lea o le grill lea e tolu ni tāwhola ti tele o le tu ainga o le humpback whale ua whasi matea ai le tono o le sefuru lua masina ua tua na i tu nei. O le mafua anga lea o le whaia o le ngāio inga le nei o le Sea Shepherd whaingoina o le Operation Antarctica Defense lea e malanga atu iai i le vaale nei o le Alan Kay. Ta ue Michael Laurie o le whangotaina o le grill i le vasi saute e te le lava lea whaina i o ia nei o tāwhola ona o ia ni nei o le Creole e whaalango lango i ei tāwhola moa lātou mea ai. Na ia tā ua e matua tele i a whangota ia o lo o lātou whaongaina upenga te tele i le Antarctica e whapea ona whangota i nai le grill ma e masani ona lave ai i tāwhola mai iu ina mamate ai ia. A o iai le wafu i Wellington ia le vaale nei o le Alan Kay o le a maua lava no o le tunu e fia mai moa i le tonu a o le ito e tu wa atu mo le vasa i saute. O le asitia i le tonu sfuru pasene le tau o le kofe i le whae ungo le masina le nei e se tasi e fo le kofe i le tonu o le lau mua i Wellington ona o le alu pea i lunga o le tau o le si atoa ai i le kofe. Whaelo mai le whaatonu o le company, le Flight Coffee, o le liengo i a Richard Corney, e ui ina si pea i lunga le tau si atoa o le kofe, ai e le isi ti ai le tau o lato i but kofe i le tausanga atoa lea ua tua na i atu. O le tau o le kofe i le taimi le nei o le ua o atu i se tūlanga maulunga, ua se furu whanta la i le kilo. Mai whapea o se tau o pito i maulunga lea ua o i ai, taru mai le tausanga e awhi iwa se lau fitu se fulu, ma le whaasolo solo mai ai. O le mafuanga, ona o le uti ma le taule maua o le kofe i maketi o le lalolangi i le nei vai taimi. I ta longa, o se ali tai au o le ami, ua atoa i ai le toa se fulu ma le tasi o tangata, ua mawhaia na lātou whaatino ina, ia vaenga uma e tolu o le tu unga au i le sami, lea e whaingoa ina o le Triple Crown, ina ua manuia i alona tau mawhai e au i le sami le vai nuu o le Fourvo Strait, i le vale o le motu i saute, ma le motu o le Stewart Island, i le whai unga le vai aso na tenei. O le Triple Crown, au fiai le au i le vao motu i matu, ma le motu i saute po o le Cook Strait, ai whapea foi ma le au i le vaitu loto i tau pō, ma le vai nuu leo o le Fourvo Strait, i le vao le motu i saute ma Stewart Island. Ta ua i se ripoti le wale sfasa laua New Zealand, o le li tei au e ngoi a David Edgar, le asa i whaatidoina i a le vaenga lona tolu o le neitu unga le whaenga le vaenga sa taluai, sa whaelo ailo na fia ua mwhaio na i a whaatino i a le vae muli le nei na i a awai le Fourvo Strait. Na amata o na au mai le nei li i mai le vaitafe o le Yankee River i le motu o Stewart Island, whaamoe moe e taunu wane i le Bluff Hills o se mamao e tusa e 2.5 kilomita pe tai o swing o le tau fo i ma le savili a toa ma le au na mafuai o na
ma mao ia le vaenga o le Samina au ai o ia, ma taunu ane ai i le tu i matu o le Bluff Hills i le motu i saute. Ia o le whaingo le nā o Talafou. Malova tai na ua whafungale tinu i le i tātou telefou a mata le nitai ao pe on tāpinina le fionga la wano ati lawa i ma tātou tala mai sa mo le sunga i a tāse Salem Sam te whafungale tula iwa i le tai ao nei mo luas 5 minute ua te nei le tula valu ia te whaatalo whatu i nei whanawa onga leo wa ia tu nei mātua mori a onga le nitai ao manuia lava onga le awhengai mau tau pe a whapea nei tu te whanongalonga mai tano le tāvale mo le mausta i le whaia onga. Tasi ole mole silfia foi le atunu ole talale na muli atua nei talfo ole fionga la wanu. Ia. Ole li ina sai le ami ole na ingonga Dr. Dave Ekna. Ia o ia tonu ana le na ufa ali atu le ata na feeling fatal no mai le breakfast ni usila. Ia. Le na ulana na ula fala. Ia. Na le o sau nei tatu talfo. Ia le na. E ma li fo il matamata atu na fi. O tele lo pese pito Sāmoa nei Ale na le o pesa i Sāmoa. Ali fa ta usa la fala foi po se me ala foi sis. Ma di vo ia fa no TV New Zealand na fi ala ula melana ula fala. La no mumu peola ula le ula. Ia la o te fia o ula fiti ia peola mena e te ula o le ula ululi. Ia la o to ia le to o la fo ma. So mali. To ia solo afua. Ja, na lola. Beo o le vaenga na pe fa fonga i tatu telefona an muli atu nei ale e tau. Fam tala tu ma lo lus fulo no minuto te alvalu ama telefona va tu fa fol pisi la wala. Yoi. E wa ma telefona nga solo nei fa na ya onga mlu i tele to wa onga tamaiti. Ma le tua ia o le fa manatu o ma tu ale e la to fa na le University Victoria. Ia. O le va yaso nei ma le va so fole fa ia fuanga le University Filo e mafana o matua e ia te fa to matua na o mai ai anis fesili e lena e vili sunga ia fa alinga le hotel telefoni le o lua tolu o ono fitu lima o lua tolu o ono fitu lima e mafaiona fesili ai o le vai aso nei ma le vai aso le fanga so le por kala me le University Victoria Filo inga ia matama fo mateni fo ia o le filo inga fo i ma le au matutua le wa e tu le University Mana ia. Yo. Na ile sunga fa alinga mamlama lei. Mamlama ne vaenga na ia tapena foi mo universite. Ja, sa. O le tangata lena le iloa le sau le talafo la wano. So le te ofo le halu le jet ski ana ila lo le i Picton. Ai lo atu nei Wellington. Ja, sa. Se fo ile ia to inga tangata. E fa pe la va ia e ai la to e fia e fo le te ya popole. Ia. E wale le take the risk e va ia tu ai me le ftaui. E o so fio talait. Ia. A fa pe la u le no monta office. Mo ata fa pe e lunga le masta pole pe ele masta ma fa fa lu pe pa u pe le. mo Ya u ta matuolo. Ke la tu e tu ma va ai. Pe le ai. E man tu ma nei ia le ad for ACC le sa TV le temil ne. Ia. Pe ma sa na mata. Le fa pe telefon me te la tu mo e tu ma vai pe tala fe ai le mele la fa ia le la tu lunga e lunga ke si ma lunga la ta le lango le ia to ma fa ai le ia na no tanda le la le tele tu pa pe fo le alu vai ta ele na tu le vai fa pe lunga ma na yo lunga le puna mai la lo la tu tu ma ia na ile alu la e te puna e sa tu la lo ima puna sa ile vai tu sai to ma fa mo ia au le fa se me Ja, e peila sa o el malanga le naso. Ole lo po fa pele. Ole sao al to inga valia. Ole tetsti. Ole va vena ole. Le va vena ole lo. Ale lo po ol watu ia po wa ta se ngalu po ulalo. Po wa uma fo ile le soa po pensin. Ah. Mo. Pesole te fo so. Fa mena tu na molta tu pulanga le la iti sa fa pena fo ita o ya soia. Ia fa ta ile ta sao mai ia meia. Ia. Mo ia e ina I ma ila na e sorry sa wa me te una silfia ia e sel ma ila I me na tupu ona o me va pena o astol tala vovule e sel ma ila po ana le se senga o ma ila po fa si ila te
Leo tau titilo tu. Mai le po pe tongi voi le. Wa be nei tongi nei tu lo voi. Ya, sorry, sa le ya. Me yo mai le, sorry. Tu lo va fo me le ma ile le il spito lo mona va. Ya. Ma ile mole, ya so lai ti o da ma le voi. Ma ile pa povi. Mo le pa voi le le mam te foi te le povi ale la wat le ta wol ta usi ma va. Nada, no va fiela na mo oe. Lei, il foi le so te molo tu tonu vole le time e mo au lamma. So le, ai alu e lola tama ma ai foi le papo. Ia na lai mo ya e o mal termine so. Fisili me le tanga, fisili me na me fa. Le misa, o le misa foi le lo ma il papo. Entende muito tu e fai longa pena le ulu tu lo wa, so se me o tino. O me o le mo meu popo le si a inga ele o se me le al wa mo popo le si a inga ya le la a fa ina al papo o vai ngata o le tasi o le sole i tanga o le ai me tau ti pasi ka so fa Dave Moss o nei le la fa yela na PC workshop filo inga matanga te fi la ti pasi ka polua Faila lo le te rubber ha arena. E o te lo nei le se furu le la tal no atua ia le pulenu le sui pulenu o poli do ma le fionga famsang. Pe te ua fea i la tal no le taimi tonu e fai ai. Ava pe o estanga te fa longo mai te fia me lo le pasika. Ma nei alo au wai I o nei le aso se fulu tasi. Ma le aso se fulu ono lo inga o nei ma le aso sa e fai ai. Fai e te tonu ia po lu mane vai tonu te rubber ha arena. O le workshop le na e fa feo na seki le motorbike pol pasika. O le usanga le mu. Ata te vai nei toi te ava so uma mali o le te pasika i nusi. Ia ona e a faina ia mene o pasika. Ia le leilo wanga I mai suo tu e te mamla mai pa. Ia fa pe fo sa u pasika tasi ale ava no mana ia le. Mana ia. Ia na pe a te restu pe fata pasika. O nei ia male asa. Nei mala sa ai se fa mautu le taimi ia ai pe ama lua I tu la ia I tangata le tonu le te rubber ha ia po lu mane po o ta fa ia na workshop le fa mamala mai ia tsa le mu pasika nei ia vosi na ma nga ia mamala mai la tu fia ti pasika ole langa ne tu no ni usila e se fa nga ina tangata pasika fe o ia ai vai nei nu ia asia I Thailand o nu umalai o Filipina po Filipino manula Cook Islands o Tuvalu o pasika feo I no matua to ina o tama mtaini feo ai pasika sa olele mai mau pena fa pena ni usila se manu tate o mai ta pasika tate o ta pasika le fale ya ile masa ni le langa usila ai ona le tau alo nga na fa pe ma fana ni usila le tau sanga ato mo me skuta ile o pasika la foi tama ti foi o fale alo fomu la pe sa skuta a foi fea ai o sa mole se tu no e tau fa ma sani me skuta si la le winga le tala awa e ma fana tau sanga to ia fengo fiena fe wai wa te si se pasika ai io te lo ena el pasika la tu e mazena te le ai mo te e pasika ai na ngata ina o le taimu mua na o le taimu muri fo ina no le tu fi te e pasika o me foi le milo piong pe fa tafa fa pe sole e va pe se ile ma vai male ai yo ngata me na fo ni me pasika o levanta te o ngani te o ngani foi tat pasika e fo ni foi me yo ta vale o levanta te o ngani foi tat swinga la orquia o le mutu ta si la tasta to PC maraya pa ta lo fa ma no to le unga lue ya ai foi mai inicio fase de silanga mi so tau tu ta tu tele no ai al si fonga le lo mo mtang ma sai a fifia tu ni ta yao
Ele fai ngo fiele toi fo ya tu le whanau ia onga ona o le taunga tā o le soi fuanga o nei. Ai ua te penaina le teacher sound se whaapitoa. E te ono manu malo ai I whaelonga ta I lima se lau tāla cash e se fulu. O le ase ina ia so farede ta itasi. E lima whaelonga ta I lima se lau tāla mo New Zealand. E lima fo I whaelonga ta I lima se lau tāla mo Australia. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe silia tu fo I mo soa vanoe te manu malo ai. E te anga vaa fo I pe a e whaonga ina le waunanga le ClickX. E lafo ai lau se leni le mai cash al tiji sauli Sāmoa, fiti tonga ma Vanuatu. E iai ona ia inga whaapitoa, mo nisi whaamtalanga asiasi I le www.digicelpacific.com. Seki ia Digicel. Nisi o tātou whaasitilanga mo nei tae au. Mātou te whaamanuia te le atu le tau sang fōlu pa ia mali mamalu si o tātou tunu o lau mo nei o Wellington e whapere pa ia maulunga. O le au whaingalunga tutofi e le tua I whanta whaitaulanga I fia. Ai le ava tele mali whaaloalo e wala ua toa li pa ia mali mamalu le maafutanga whaifi au so whatasi Wellington e polirua mali Hunter Valley. O le a whātaunuina le tātou whonotanga mo mua ni tausanga I le so le asolua fulutasi o le masina o February I le se fulu le tae au. Whai le e whakasa I polirua wai himo wai tangirua ta tala fo I le avanoi so o sfawhengainga e fia mafuta mai ai ma le whaalo lava whaafutai sei ni e le whailau tusi Reverend Whauatea Anatere Asau. Le sia tātou whaasilesilanga le nei. O le whaasilesilanga o le whono e whaatulo watu I lau whaafongaanga Sāmoa. E o le nei whaasilesilanga e whaasinitonu I alo ma whanau o tapa au masali lulonga I Wellington maona no utua oi. Whapea fo inyo mātou paolo mātou te malu ai, so mai, awhio mai, maliu mai, matala au mai. O le awhaiele tātou whono nei masina I le astonai. Sifuru lima o Februari, lua whelua lima. E wha mole mole atu e yeise mata uputa ua e fia maua yeiso utou finangalo. O le taimi o le sefulu le tai au no fuanga o le whakasa I Kenneth Creek, se lau sefulu tasi Casta Crescent I Polirua. E wha manatu atu a tātou la fonga, wha moe moe ne finangalo lofo le tua e teite iatu lo utou soifua mo so mātou ola. I le aso taupoina, manuia telefe au o whenga iai, mo nisi o whaafsili I a wala au le whailu tusi wha mole mole, o lua lua, o wha lua lima fitu tolu o. O lua lua, o wha lua lima fitu tolu o. Maleanganga wha alo lava whaafutai, o le laulau o le maafutanga o alo ma whanau o tapa au msale longa I Wellington. Nisi nao tātou whaasilesilanga mona nei tae au. Alo. Sa ola u lau tala nafi tasi muli mawina lava iei nisi na u whaalongo fo yo. Whatatari ala tō awanoa e wa iei fo mai. Whawhenga tā lava na maua awanoa le teimine ono le pisi tele o fo mai. O le whamanatu la mo tātou. E tātou tele I awhia I ni manuanga po ni mai. E pusiri al pui puia. Sao. E une I o le mele o le video o le fo mai. E fiu e whatatari. Mo ilele. Mai tauina le teimine nei pia on tā whasoa nafi. Tāua tele vanga na ia ma o fo ile tātou whaitio langa ua uti fo ia fo ma il teimi nei. Yes, sao. Pea whaape fiu e tali lea wanoa. E tāua vanga whape na. O le si tu whelele whamanatu a I wale e vai tama me ata mai ti mai Sāmoa. Ia. E tāua tele I mātua I whalongo mai Sāmoa vai tama mai lo alo e mana ia le ia au mai a pepa e mo mia pe a malanga mai ti a. Ia mo whanau. Mo pepa fo mai, li potia lea onga, mea umana. O le si fo I tu e ia uane I whaamamafa a venga tātou whanau I adopta mai Sāmoa. E lea whaina tamituinga walewa nau mai a. Tamiti e fau vatata inga o le au mai nei o le primary school, tūlanga lua, intermediate. Ma nei le whaile leia la tō mea onga I Sāmoa. O tua whaile whaatele a o le whaitau, o le tusi au mai nei. Awane I whaamamafa a venga ia onga nei, wa tasi e iei ia onga. Wala tau whaafai luenga ina ia tangata. Ma fua mai, o neo maita maiti, le la tatanoa tātou ia Sāmoa. E o maita maiti mtua le numela, le whaitau, le mahala mai se mea. Mo ilele. Ia ona haduele o tupeisi ia onga whaafai luenga tangata whaupopo. Tele fo I mare taimi o whaia onga, e tau au mailita maitili I o ngā tusa ma o ngā tasi mata maiti e le whanau nei a. Sa ole. E pere sina whamanatu, e nau a tātou I nei e maita whanau a usom tua whawhine mai Sāmoa. A o le tala fo ina e tatele whaatonu atu le tunu, ai whamanatu e.
fai lau tau pito la au. Moi. Ave tame te vai fo mai, vai le pepa na fo mai. Yeah. Li poti o le aonga, ma ha o le numela, ha o le whaatele. Le si tu tau tu fue mana we o le vanga lea. Ia tau fue ona mana tua nei o tātou a inga i e Sāmoa. Ia. Le la a maita maiti nei. A me se ata maiti pe ona tā o primary le la o mai a onga. E tau ona mai mata pena mai. Ta pena mai li poti le a onga le sa onga ai. Ta pena mai pe whanau. Na ia tau nu. Ma ua le il mana tu whale le e o mai nota maiti nei tu ele pule ata tangata i nei. Ia sa. Paua o le mele mana i tangata i nei. O mai ave le a onga. Wai isi tangata fo il tātou i Sāmoa. Man a mese ata mi fo ta isful fitu ta isful valu. E mai do whengalu. No, e mana ata mala i Sāmoa no mai au le whengalu. Mana onga tātou i nei. Le te leva no e mai o tamiti to e whao ia. Ia la tu suenga. Ia moni. Anga tau ta pena mai ai, mai li poti a ona sa onga tau sanga te nei. Ma mai pe whanau i whaingo fia fo ina tangata ia mai o fito e whae. Ia, sa o le. Ia whafonga mai o ta pena ni au se au whanau au mai, ia po Sāmoa po i nei. I le whaingo fia nga luenga lea. Ia. O tupe uma me uma. Ai a whape sauta mai ti mai Sāmoa, matua le loa le lua whaatele le lua. Ale ai ala se nga luenga o whai e Sāmoa. Fai le ngā luenga matua a o le whaatele. A o ia le, what is your name? Ia ilo, fai me fai ngofia va pena. Ia mai nei lau a whio lolo nei lolo mai ni mtua le ilo ama se mea tu e tele mana ngā luenga. Tu e ni niva i maulu o tangata i nei tu e tau o lea o ngai. Fai me uma mtua le mana malta mai titi l'ingilisi. Ia va pe la e whafonga mai Sāmoa, ia o se whamanatu na ilo se whaatonu atu. Na o se whamanatu whawhai ngofia ai. E ia le lipoti lea na au mai le ta matamata fo le tau tasi mai ta wina i la toi company freight ngala na i fo le company ave uta i Sāmoa le ta tau te whasala wina le te ua si i lunga la tau tau o le mafuanga ono le tapuninga o le desert road wa umi e ta amili sanga loli mai ta wina le tele i o le swa u tiso me wapena ya wa tele ma le taimi e wa le lau ngā uta ave va yo e lau ngā uta lau mai uta nei ave le lo ia e fa pe mai e pe ama le se lau afeta lau fa popo le aso e tasi le tau ia fa popo i company se lau afe ia company va tenga pe company ta ua company la vanga la le malis company o le fua fa tau nei company e feo i loli pe furinga me se lau afeta lau fa popo i le aso e tasi feo i ngā loli pe per company voi tele a loli ia ona wa tamsang ole mai tau atu o lokanga o wala le e tolu masina le lokai o wala le ia sa unia nei ta to o ta si il vanga le ia nei tangata i fai ai company uta ia pe te ua mo le au fatau fatainga fa pe o kilani le sa wali sala elu ia fa popo ia mo le tau le ia ta tu le falolo ia wali mata la kilo na fa te teng kamana tuat e le vanga mana ia le o le proposal al malo le ia nei o le lato finangalo fa ali o se fuanga ma mau le la fai ta vale fo ia ta vale tuai wa le ta vale le lua fe fa solo luma e na o le e tausanga ato fa to a fai pepa le warrant of fitness al me fo le la o propose po le la fu el malo le nei e ono manui ai ta vale tu o lua fe tam fo ile fast food tausanga todos fulu tausanga tamatuai fo ia tamatuai ia wai o ta vale na no le ono masina fai pepa ono masina fai pepa ai fo ringa mai o le la tu fo i tausanga to fai pepa so le polonga na tangata na ono masina fai pepa ono le mafuanga o le mau fa maunga o le passing rate ia po ole o ta vale e tu o lua feleta i fast food tausanga talua i malta todos food tausanga talua ele late le passing rate ta vale ia fata inga pe o ta vale o tasi fast food tausanga talua i matua o ta vale ala ta vale o luma lua la ta vale nei le pas sa to e fai ta ofi la to le pas sa to e fai ala to ta vale o pas tu sala o le va inga ta vale na to le la to e pasi o ta vale na e pasi e le fio e pe afu e ta vale le la uton fel malo ina ia fa sa o tu pe na tanga ta vale tu te ro tu fu se sa le ia el mana ia o te fa ma ni ia tanga ta ma tu na tanga ta ma tu e la tu ta vale tu ai va pena a le o le tau singa le lo pol mafu anga le na
Na foi mana ina. E me se ta avale fo e mai peretani ya so. Tama le malo apa. Io e na. Tama fo io leonos fulu fitus fulu. Ia mal valus fulu. Na mana volta to tunu ai se santa avale fa pena o lo tau si le pe tau si o le ya mana fo vala mai. E tai pe ta avale nen tau avale le David Sāmoa le Land Rover le tau avale nga stepol palmene nafi. Oh. Tala tuana. Sa waskiwiti taufi. Awa. Sol. O ta avale le fa pe valus fulu tau sanga le matua o le ta avale le. Na mai mo fo le palmene ya e lunga. Alu lunga o. Ile por fast food tau sanga talua ya. Alela wo le fast food tau sanga tau fai si mo ave lunga meskiwiti tau. Awa. E me fo fatala ile ai. Atu so le ta vale le na ave mai au kilani tu so le va o de diden mau kilani. Fe do ta vale le lan malanga le sau ni o so enga se tupe. E fai research o sai di linga e fai ngo valve o meu fanga au fo le de tono fatua so la o so nga tupe fata inga rheumatic fever. Yeah. Le a fai na fatua tamati. O le malanga la ta vale le sau mai au kilani ya lu de diden. O le tau sanga le ta vale ta siva fa valu. Sau foi lá fel parlamento sau nga lea. O sailing o se todo se la wa fe research o meia o fatu tamati. O tupe mau me le fa tupe le fa ngo so enga ma research. Yeah. Ya la tulo David Sāmoa yo sol tava la ave lunga al parlamento. Step voi. Yeah. Ta fiscality. Ana o security o la la utala fa David Sāmoa. Ele fa pe la e palemi la e sui palemia na e sawile le malta vale na lunga I le fa sa. Ja. Na. Ai mali fo yo la Natali. Fa mai le o mea umai ni usila e faintula e taun fatula fono. E David Sāmoa. E David Sāmoa. Mai ia taluai o na stai security fo le te o tau langa ina la tonga luenga na ma fo ento sa ula lo tava. Ja. Stepu fo le luanga. Stepu le lunga wa ile ma fo fola na tu mai lunga. Mana e tu lo lunga ta vale ma security ta ofi. Fa mal le fon fetali o na isa lunga ta vale. E na to ya lo tu fa pia. Anan security Sāmoa. Ja. Ai. Ne ila. Esa wai lunga vai tu fe te limata la. Na la to sa wela lo e pe o mo si fia le tu no mai mo va e o ta vale na o valus fu tau sanga le mutua. Tole. Na snafe mo for palmenet fast fu tau sanga tu. Ia ta vale ale. Ta vale ale. Au. Lo ingol te siva valu lima pe. Wela tau singa tangata na e ono ta vale a. Ta vale na matua le le tau singa. Ia o apa ta mana malo ia. Yo. Au ta vale fo le ato e fa tau atu. E tau ngata mama o lo ta vale fo io mai ne. Sa. Pe fia se la ua fel tau fa tau. Mo. Ai sem tau po tala fo tu fa so ai. Vili mai tatu tal no o fa tolu valu lima lo fa tasi tatu tal no le ta ya. O le free G le fa na te in ma sino te sema. Tau sanga nei. Tau sanga nei. Astoltas. Yeah. O le to yeso na nga le wa nga ilo langi 5G. Yeah. Po le nga tupulanga po le 5th generation. Le lau tato halo le teimil nei. Yeah. Ya o te lo le tele o telefoni ne sa ngei wa o le 5G ya. Ya o suya inga na langi wa vavave me uma. Yeah, na. Ele foi tato aloi. Yo, ele foi tato. Yo le vavave foi na me o fai ngofie me ni te. Yo so ya a termine ala full text termine sa mo le ato se kone o mo ta le sa mo la message. Sa olele. O ele le vave. Yeah. Am tu vave. So la ala fa tu le melita i luva ya so lua tu. Ya, lua tolu fa va ya so ya pele mo. Sa lo la il fa le meli le ia pia. Fa lo me ali si a inga la. Telefoni vo ia. Ka se mali ona telefoni fa le meli le ia pia. Mali vo io. Tata no le telefoni na le fa fo me le tu no sa oui me fo le men. Yeah. Me la le mai lo si il telefoni ya. Le tini telefoni le fa ya. Le tani mai ton. O fe te fie video tu i po tu la. Yeah. La numero le la wata o tu numero. Na la tangi la te fa lo tangi telefoni picchi lo tanga le tu le mai. O le call mai pia mo tasi pe te fina mai tongi tu ina. Ale te fa lo tale tanga le tano tu le mai. Fa ye le se si le o mo mo se si fa. E fa mai lo le martala al tene le va eto mai. O le fa mai le se si fa. A poi la lantari mai ya. Ia na sau le fia le fa fo mai alu lo to wai. Ia. O te mo mo vo itala i la telefoni. Tu sa la wa matala tata no va pe o no vile mai nei si le tata no. Ale fa lo longo va nga le telefoni fa atu o la lo la tu ta fa longo me va pe na. Sa. Vai fa nga la telefoni.
Au le tār pese. E mana foi nei tala I tonu ni usila. E I fale pui le whaangalue ina le corrections. E foi fale pui private. E whaangalue ina le company tu mauti. O le mela le mai tauina. O company tu e le company peletania na ta o le Sergo. E le na fale pui na South Auckland. Ya ta ulo kila ni saute e I Manurewa, Manukau, o Tara, Mangele. Lava vale te tangata. Peo ile ye ole e mawala po nesi ale falpui le. Oh. Fata usang taloina mawela no million na. Ole mafu anga. Ele to soli tu la forno tangata yo le falpui le. O sawi e se la utala to fasa. Ela I titi le pasene o tangata falpui. E to soli tu la forno. Sa falpui momo. Io fatta inga pe ta walen fal pui I. Ya tu lo wa fatta inga ya risati. Ame ya o cherry ya tu lo wa e wa ulianga tela fatta inga fatta te pe. Tu sala tu va pela o risati ma cherry le I fal pui le to correction. Ya. Au ta walen fal pui le private. Ona mangalo ta ua na o e na to sol tu la fon. Ai mangalo cherry risati. Toi sol tu la fono o malau ia to lua. Pelo ngol fatenga. Ele titi tele pasene tangata toi sol tu la fono sa fal pui. Ale correction. Oh, kokse au tangona la watu mai le lua fe. So fitu fa solo lua fe do to. Oh, kole mo lungo pasene se umala telefone ta. Tu sala le e to sau tu ton. Normal. Ala tele sau. Tu sala o sau ton tu inga se. Ala fata tadi e foi le fata tadi pe sa on morianga. Le te tu se le wo loka o no o fata inga o tango o lo alfa lo. Ale le loka o pelo. Tu sala tu satan sala e mo wa mo pele mo voia wa. A tu sala wo to loka vo Jerry Mrisati. Tu e mangalo to loka vo ya. Ala ele la tu mor. Ole se senga over pui. Ya famele mau. Ya langa ese itu a inga tanga sol tu la fono. Ya. Al fata inga fa per tanga sol tu la fono fa o lima e loka il correction. Ya. Al tanga sol tu la fono fo ile ya ni sol tu la fono mama. Ya na sau ton le to sau lo ton. Ya. Manga lo le to sau. A tu sana o ile tu ali ton. A talta to pese to lima minuti ona talo leiva. Tu si fo la un Talo tu sunga seri tau mai ya. Ya se ila watu vai ngare ma futa mal nei taimi ya ma fo Eric fa tai te lava se vina mawa, manuia le yaso o sunga va fusanga masun tal pusi tarafa va fusanga manuia le yaso le sa fa vale le fua fa tai te lava Rachel Sifa manuia le yaso le sa Eri Robek manuia nga luenga tatu va tu le sunga ya epenesa fa mau ya fa vale fua poe fatu ia mala wali umana la wali la yo fa vale poe fatu ia sa mo tonu le fu to mai tua la talo mata tu pesera follow la e o mai o mai tato se i tato follow I upu ole malo olo tau follow follow la e o mai tato se i tato follow I upu ole malo olo tau follow
o le taia o wa bibili mapasa o le va amala wa kulipa o wa patita o tonele pepo o pesu o le taia o wa bibili mapasa o le va amala wa kulipa o wa patita o tonele pepo e Kalesia O te whiawhia toi whaatala whātu le whaafonga le atunu i leisi wha o poponga le nei, o tala I meolo o te tupulu tātua atunu I Sāmoa, o sima ieilau whaafonga. O a whaamanino le whionga le ministawa o ngase ula yoane, nisi o wala o loo numi e le whaamaramala maina, o se leni whaanganga le o loo tawala atu I ala ngā oata penanga o le sona whanau, o loo tui nātua e malelapta inga I a mātāla le lei, e na ia awa nei sai nia se siaki e leo whaapipi atua I se quote masa invoice. Ma ua whautua ina foi, e na ia awa le sa ili ili vale ma whaalongolongo solo I tala ai ia whisiringia sa o le pule a onga. E iai le ai ma whai o na whisiringia le pule a onga, ai le ma whai o na ave e seina se saini a se pule a onga. Na toe whaapupula foi e se ula le vai ngā tupe o pili a onga o lo whaamtu wantu e le malo. Le ua sui I le la fonga mātua, ma ua siri atu le mawhauwhau o iai ni isi o a onga. Ona e le a vele sulu atu le te leo mātua e la tua onga, ma tūlanga o le a whai le fua le ai le vai ngā tupe. O iai le whaanta tau le mtanga ruenga, ina ia la unta sia tupe au mai mātua e pe foi o se leni te itasi, o lo whaasafua atu I whanau a onga, o lo anga waa I lalo lea se leni fiso swani. Mo a onga tūlanga lua le malo, ia le silia ma le lua sefulta lao se la fonga mo mātua o le tamaiti teto tasi. Ia le silia fo I le sefuluta la le tupe restalai se tamaititi I lona whaatu au fale se a onga tūlanga lua le malo. Mai tasi lava le se leni tutongi I le restala mo le tausanga atoa. O kolisi le malo, ia le silia ma le tolu sefuluta la le la fonga e au ina mai mātua mo le tamaititi to tasi. O le restala, ia le silia ma le lima sefuluta la, le restala pe a whaapeo whatu a urufale se kolisi, mai pau foi leo le se lenia te tongi mo le tausanga atoa. Watu e whaamanatu se ula, e so alau pule I pule a onga ma le komiti o le a onga, ia se whai unga e whaia mo le manui o le a onga, a e le whaia e seitu e tasi. Ma e le whaatangaina foi sa I ngā tupe pe palulu o tickets mo siva, e whao ngā ina I whanau a onga e whaatau ina atu. Ma o sa iri ngā seleni se a onga le malo. E te tau o na ui atu morisi I fia le ofisa tūtutonu o le a onga I malifa. E ilo ai mo se whaatananga, ma o wha maamalama o maile mafua ango sa iri ngā tupe,
e fua i ele talia ma le te ena. Ma e tā pā fo i reporti o le whaonga ino ia se leni, e au ina mai mātua i lea kuata ma lea kuata, ma le au te lenga le whaai unga o tausanga te tasi. O le a ngā rurue i sunga i loi al mtanga luenga, e sā i ria uma o ngā le mālolo o whātala tūpea, ma sori tū la whono i wha mau mongo tūpea le mālo, o mātua a tōma komiti, wa o wātu ma le tōru tausanga, e le i suia lava. Ua tali mai le fionga le whongwhitalai, le fionga papali li o ta eo ma se pau, i nisi o whaitionga manatu o whaalia, wa le whātua ina ailo na tūlanga tūtu o tasi, o le whongwhitalai o le maota. Ma aveai ngā se ngase a mā lolo tūlai mai le te mineo lo awhiai le te ita ingo le atunu, ma manatu e nisi wa te tauan suia se tasi e wha ua wina lona no foa, mona tiu te tau ave. E se pepa o whaamtalanga wa tali manino e le fionga ia papalii, o le mata aupu le mo le parlemene tu sai ma le fwai upo e whasful ma le iwo le whaavae. E le whaatunuine e se mana ongo so se vaeng wha upo whai, ai wana o le forasanga wha parlemene wa whaava ina. O le taua o fianga le parlemene le aso lua se fulma le tasu Januari, o le tausanga nei lua afi lua se fulma le 5. Na whai ngā whono i nā i e whaapea, o le tūlanga i upo whai o malo o lo e ua iai le temina nei, o sa mata opu le whaia iai se whelaflofo inga le parlemene peitai, o se whaafitauri le vā o se vaenga wha upo whai, ma o lana whai unga, o le mata whai ioi le whongwhitalai, e tū mau lavalona tūto tasi mai FSSA ngā vaenga wha upo whai, ma e tau lai tonu lava i le whaatu mawina le whaatem kalasi a le parlemene. Ma o tua inga fo i whaapea i le awai esu e ngā se lenial vanga wha upo whai ale fast. O lana i a te tau lea mai lana vanga wha upo whai na ui mai ai le parlemene, mai o lo whaatino ina e tua ato le na fua wha a whongwhetalai le parlemene pe au sui a na fontanga. O polo ina le whaamasinonga le tau fia leo pepa malanga i lanto e to tolu, le na tau fia mai e leo los wha inga, e le wha amomore tele o aisa lea na maua e le vaenga o le tiute, whata se ma le tai whau se songi. O i lanto wia e au fie Roderick Mackenzie, Jacinta se Lafi John Kwan, ma Peter Hanipale Malai. O lo mōli e mōlianga o le wha au whale mai o whala au wha saina le atunu, ma le umia o whala au wha saina o le aisa. E le wala au ngō le mata o pone vasa nei le wha amasinonga, na tu la i eile lo ia mo le tua leo. Ma tāla sanga ina ia tu watu se hawa noa e wha mai a mai ai a lato reporti o su e su enga. O tutu ungal te tāla i o i lato ne to tolu i tua, e te tau ona sei ni wha alua le ofisa leo i le vai yaso. Pe o le sila fia, na o ina leo le wha amomoli e lata le se fulu kilo kalama le mamafa o le aisa, le na wha tūlanga mai le vaenga su e su e leo, e tusa ma le 4 miliona tā lalo na tau. O le aso luse ful ma le whare ma sina ne o to e tolo po atu iai, ne to e wala a wina o le mata opo. Taluaia o mai lava le so, e le i maua lava le pāngota i a lawi titi tua lima, le wa atoa le ma sina talu ona sola i tua, lea e le i maua lava, wa ofu ato i loa e tanga luenga leo te tau i tupe, mo so se tasi e maua i se whaamtalanga pe si le fia, se mea o lo wha lafi ei le hali i po lafi ei foi, e na ia reportiane i le ofiso leo. E le lua vai aso talo na sola i tua le hali, na maua i na o ofu sa iala e ina, e lata i le faltel malo le Sheraton i muli whanua, mai na lapta ia i foi le faltel malo, ai mai se lava i tu risi, nei to e tu lai me fo ia na whaati nonga maa ta ngā na whaia, i le isi fo ia na sola anga i ta ngata tā whao mai mō mai le atu nu. O lo tālu sanga malo ina ia whaai tete pe awa aia, ia vave o na longo le vaenga o leo e lanto te whaati no ina, le ngā ruenga mo le pue ina, ai aua nei lanta i eise tasi pe tau mawhai e pue, o nei masani lea li pe a sola, na te tauli maina o penga maa losi. O tala fōwia mai Sāmoa manu tele ni yaso le tātou tunu fa soifoia.
Talo fa lava I nei hoi vaenga o telefou mai le si fonga le lau mua I Wellington e. O le tala mua. O le tauna unga o ni suenga se lua la tamai nei sa fesini ai manatu malangona le au palota. O whaalia manino ai e mawhai e vaenga wha au whai I le tua ngai o le Parliament o New Zealand. O na tula I mai e whaatu se whainga malo pe a whai e whai e se palota I le so. O le unga o le suenga lea sa whaia e le One News variant na pauai I le 3% e le tūlanga langoina o le partia le National lea ua tūlai mai I le 3.5% I le taimi nei. O le partia le Act sa wha au popo le pasene tasi ma o aila tau I le iwa I le tūlanga langoina a o le New Zealand First na pau le tasi le pasene lea o tūlai mai la tau I le 5 I le taimi nei. Partia le Labour na si tia le 5% le o tua I le 3.3% le tūlanga langoina e le au palota. Ai o lo tumo pe le 10% le partia le Greens ma le te Party Māori na pa le 3% o nei I le 5% I le taimi nei. O ia foi no mela e mawhai na mawai no foi ono sfutasi le tono o le Parliament a le tuangai ma parti o lo o whaatasi ai. I le fesili po ai au pita tala whea ngai mo le tofi pale mi o le tunu tu lai mai I Christopher Luxon I le 2.2% o se pa u e 2% mai o se hawha I ngā pito maua lalo lea talu o na ve o ia ma taitai o le malo ai o le taitai o le Labour ia Chris Hipkins sa wha o popo le 2% o tuai o ia I le 2.5% I le taimi nei Tai o Easy Party, David Sāmoa o le Act, ma Chloe Swarbrick o le Greens, e tai ono pasene, ma wawasa mana I Winston Peters o le New Zealand First, e 5%. O lona lua suenga, sa whaia le Taxpayers Union, ma le Kuria, o lo manino mai ai le tele, o le whaale tonu mo le whainga malo, so whaatasi o lo tu nei le foe, o le sa I le linga, sa whaia le masina taluai, na siri ai le tūlanga langoina o le partia le Labour na I lo le National mo le taimi mua talu mai a perila o le tausanga I lua afe lua siful tolu. Ai o le tauru unga o le suenga le sa whaia le vau le so lua ma le so whao February tūlai mai ai le tua vāvala lata lava o parti au tū nei e lua o le National e lua te si 3% na wha au popo tūlai mai la tau le toru tasi te si 5% whaatusa I le Labour le ana wha au popo le tūlanga langoina I le o te si ma le 5% ma o atuai la tau I le toru sfutasi te si ma le 3%. Peta ai o le partia le Greens na mawae I alona tūlanga langoina le au palota na vesili ngia e toru te si 5% na wha au popo ma o atuai le Greens I la whainga full tolu te si 2% I le taimi nei. Ai o le partia le Act wha pele New Zealand First na pa le tūlanga langoina. O le Act le ua tūlai mai le 10%, ai o le New Zealand First e ono te si ma le 5%, ma le partia Maori e wha te si ma le 5%. Whailo mai lai le leo James Ross o le Union le autotongi la fonga e whapea e te tau I le whainga malo so whaatasi o na whaia wawe se fuafuanga I le tūlanga whaale tonu ua iai le tamau a inga o New Zealand aua ale ai o luna winga o le a whaau pea o na rui fo ilalo le tūlanga langolangoina o latou e le au palo tau le tunu. Ua whaalia le teitai o le Labour ia Chris Hipkins ia lona popole I le tūlanga whaale tonu le ua o ne iai ia le vāwhea lono ai o New Zealand ma le malo le atukuki po o le Cook Islands. O ia langona o le teitai o le tuangai ua whaailoa mai I le taimi ua malanga atuai I le laumua o Beijing I le tunu o Saina ia le pale mia o le atukuki o Mark Brown mo le sainia o se whea ngainga I le vā ma le malo Saina. Ai o le ua whaalia mai e le whainga malo so whaatasi e New Zealand e le I whaailoa ina mai e le pale mia o le Cook Islands ia lea fuafuanga ia I la tau. O le whenga inga so whaatasi I le vāo le atukuki ma le malo o New Zealand lea e whaingoa ina o le Joint Centenary Declaration e mana o mia ai I ai tue lua e whe so o tai ma talatala noa I so o se mata upu e a fia ai le puipuinga a toa ma le saonga le mu. O le wheilo inga le pāle mia ia Christopher Luxon ma le autu stala ina ua uma le fono o le kāpeneta I le asonga fua na nafi na ia whaari ai ia se tūlanga le sao o le pāle mia o le tukuki I le vāwhenga iai ma New Zealand.
ta ua i Laxon o se mata upu e awhia i le puipuinga po o le saonga le mu e matua ta ua lava i le malo o New Zealand. Mai te tau ona whaailoa mai e le pale mia o le tukuki ia tūlanga e pei ona mana o mia i le whengainga i le vāo malo e lua. Ta ua fo i le pale mia o New Zealand o loo manina fo i le whaavai o le malo o le tukuki ia lea tūlanga. Mai te tau lama ona wheso o tai ma whaailoa mai i se tūlanga e whapea pea whai a li mai. Pei taila na whaalia e le teitai o le Labour ia Chris Hipkins e le wheso soani ia le tu ainga o wheso o tainga e pei ona whao ngā e le whainga malo so whaatasi i le mata upu le nei. E manatu le teitai o le Labour e le tau ona sui seisi whainga a le whainga malo e whaali lei ai le nei mata upu ai mai se lava o lona maa whialoa i aloa ia ma le atukuki. Na ta ua fo e le te tau i le whainga malo so whaatasi o na whaonga ina ia le whainga whaaliali malosi le asa whaonga e peila o le tau fio tupe mo Paul Kalambe Viso Swani mo le tunuu o le atu Kiripas i le mata upu le nei ma le Cook Islands. Ai pei ona whailoa e le pāle mia ia Christopher Laxon e ui ina iai e se senga i le vāo malo e lua ai o lo o le leipea i alo la maa whialoa loa ai wha malo. Ua whaase e tua ngalu mai lona tokwhinga i le li ofisa si nia na ulu i haile vaenga o nanga o le soifua malo loina lautele i le tonu o New Zealand. Ona o se whesui e ngā ma le toe whaatūlanga ina o tūlanga tofi ma ngā ruenga i le tonu o le matanga ruenga o le soifua malo loina le te whaatuora. O le heo whaamao nia mai le matanga ruenga e whapea o le aso luas fulvalu o le masina le nei o February e whaamuta ai le au nanga le whaatun sidi o le soifua malo loina no tele po le vaenga le ta ua o le public health o le lifo mai e ngoi a Nicholas Jones o le whaamawai ai o le fo mai le nei ua se so ma le whaamawaianga le whaatun sidi o le soifua malo loina ia whipule ai Margie Apa ai le uma i le taimi o lana kona karate sa ngalue ai. O lea ua whailo mai ia fuafuanga e whaamuta i nai le tono New Zealand nei ia whesota inga tau telefoni le 3G network i le whaai unga o le tausanga le nei lua hawe lua sifuruma le 5. O le nei swinga o le ase e tuaile tunu u atoa e whaonga ia isi a wala fau tau whesota inga e sidi atu na malolosi ma televa vave e peila o le 4G ma le 5G. O le tausanga e lua hawe ma le ono, lea na mua i whaonga ina ai le tono New Zealand le 3G, lea sa i longa o na suia ai tu langa tau whesota inga, ina ua mawhai ai e lau whai telefoni, o na whaia ia video calls, ma whesota ai le internet i so o se taimi. O le tele a lao lau whai telefoni le nei vai taimi, o lea ua amatau na se e mali atu e whaonga le 4G, whaapea ai ma le 5G network. Ai o loo iaila pata inga mai awata wa mai o mea tau whesota inga e whapea o awhianga mai suinga nei e te le atu nei lo le tūlanga o loo manatu i aile tō tele taluai o nai whaitau fia awhe le a whai o telefoni a e whapea i fwoi ma tablets o le 3G o loo whao ngā ina pea i te tonu o New Zealand. O le company o le 1NZ le o wha moe e tape e le to e whaola ina i ala tau telefoni 3G i le aso tolis fultasi o tese mo le tau sanga le nei lua o lua lima a o le Spark whapea i le 2 degrees o lo fua hoi e whaamuta la tau au nanga i le whai unga o le nei tau sanga. Whai lo mai foi e le whaurulunga o le New Zealand Telecommunication Forum o le ringo i a Paul Brisland i se talanoanga ma le wales whasa lau New Zealand o le nei tūlanga o se suinga te le lava mō tangata uma. Na ia ta ua fōi o manatua e le au marutua le taimi lena whai ai suinga whape nei i le taimi a au iai le telecom le ana ta pē ai whesota inga o telefoni ina ua suia mai le whaanga ina o le o lua lima a ngaiane i le o lua fitu a toa ma le taimi le ana ta pē na ai le 2 degrees i le lātou whesota inga o le 2G. Ta ua e le Leo Brisland e mo mia le sanga wha amala malamaina o le nei suinga tele i tangata o le tunu
ina ia manino le lei mata pena iai la ia ta ua fo ia vai ngo New Zealand ele i leva tu nei taru na whaaola i le 3G network mai a whai e le sa hauni i la tau i suinga o lana winga e whaato ai lo lava ina ua pepe a la tau telefoni i le taimi e whai ai le suinga le nei i le whai unga o le tau sanga. O iei se popo lenga o tai o le Pasifika i fuafuanga le Palestine Amerika o Donald Trump e ti poti e se mai i lona tunuu ia tangata atu motu le Pasifika i le aini pepa ina nofu ai du tonu o le United States. O le tūlanga o lo silio na atu ngaru la tau ia iai ona o le a whaatupula iai la whai o tangata i ti poti mai ia tunu o le Pasifika ma le tūlanga whainga tau sori ngā tūla whono mamafa na a fia ai du tonu o le United States. O le ua matau na ti poti ese mai ma Amerika e Trump ma lana whainga malo le whaitau miliona o tangata mai tu ese o le lololangi o lo o nofo soli tūla whono ai i Amerika. O nei fuafuanga le whainga malo o Trump o whapeo na tau fia ma ta loka atu ai ma le tō tele o tangata atu motu o le Pasifika e sa uni ai mo le tipoti ina atu i o la tu o tunu o lo o fia i le tesi ma le whamiliona o tangata e tipoti ese mai ma Amerika i le lima se lau ono sfultasi o tangata mai Fiji se lau lima sfultasi tangata o Tonga ma le lima se fulfitu o tangata o Sāmoa. E le ngata i lea, ai oloa fia ai fo i le se lau ono sfuluono o tangata mai New Zealand, to a lima tangata o Papua New Guinea, to a tolu i le atu Solomona whapea ma Kiribati, to a lua mai Tahiti, po le French Polynesia, ma le taito tasi mai Tuvalu ma Vanuatu. Pei taila, e leo manino mai wha maunga le malo a Amerika, i ei tu ai ngau tangata o le atu e ti poti mai o la atu o tunu i le Pasifika. A mai se, o se au ililinga o sori ngā tula whono na la tau whaia o le tulanga le nei e le o fia iai tai o Sāmoa, Fiji, Tonga, Papua New Guinea, ma le atu Marisala. Ona o tunu nei, o lo whengai le teimi nei ma le toe tau whamasani atu o nisi o la tau tangata na ti poti atu mai Australia ma New Zealand, ai whapefo i Amerika, ona oni sori ngā tūla whono mamafa na whale pui ai i a tunu o. A o iai Washington e la tau mai nei le palemi o Fiti a Sitiveni Rambuga sa ia langa ai le mata upule nei mai ia whaalia o le tipoti esei na mai e Amerika o tangata nei o le Pasifika i le taimi tasi e mauti no lava le lamati ai o le saunga le mu o atunu o i le Pasifika. Ua whanga solo nei sua ngā leo i le mafuanga o le uma o le olo se pepe i le pitanu o Masi au Kilani i le afiafi o le asonga fuana nafi. E le i manuia tau mwhainga au nanga la vea ai i na whaasauina le olo o le nei pepe i se fale i le avaenga o le aitele o au Kilani. Ua whaamaunia mai e le kolisi motama i le aia Rotorua Boys High School le maliwai e se tasi o tamaonga o le no hotu mau i le tae ao le asonga fuana nafi. Sa maweo na o atu i le aonga i au nanga la vea i le St. John Ambulance whape ai ma le vaenga o mu ma whaala velawe whaafusei peitai e le i mawhai o na whaasauina le ola o le nei tamaonga. Whailo mai e le pule aonga o John Kendall le ngā rulue whatasi o le aonga ma le ainga o le tamaonga ua maliu mai na i tawai o le umai o le olo le nei tamaonga o se tūlanga whainga tā tele mō le aonga atoa mai o lo o whaieta whainga uma e whapeo na lango i nai le ainga o le tau le a ua maliu. I le teimi nei o le ua whautua ina leo le pule maliu po le coroner e tu sai o se tangata e whapea na alu e i se jet ski mai ua atoa nei le vai aso talu ona lei loa ai i le vai nuu o le Cook Strait. Ta ua i se lipoti le wale sfasa laua New Zealand o le tangata o loa afia sa tau mawhai e kolosi i le jet ski i le vai nuu lea i le va o Wellingtone ma le motu saute i le asonga fua le vai aso talu wai. Na maua muli ane i lana jet ski i le Cook Rock i matu o le Marlborough Sounds i le fiafio le asonga fua lava o le vai aso ua mawai ai ele i maua o ia
e wi ina ua tele se taimi ua alu i le tausa ili au ia i valele whapea vaa o le sami ai ele i maua lava lona tino. O le a whea le lau mua i Wellington i le vai aso nei e se vaa o le whaalapau tonga i whaingoa ina o le Sea Shepherd i lona hanga i atu i le ane tātika e maita wina ai le whaangotaina o le Creole i le vasa i saute. O le nei vaa e whaingoa ina o le Allen Kay ua fausia whaapitoa ina ia mawhai ona wholawi o ngā sami e toa i le aisa mai o se vaa tele mua leo le Sea Shepherd o le ahase si mai i New Zealand. Ta lua na manuia tau mawhai ngā lea whaalapau tonga e tau fia le whaangotaina e whaangota o Iapani o le ia o le tāwhola i le ane tātika i le tausanga e lua awhesa fulu mo le fitu. Whailo mai e le whaatono le Sea Shepherd i le tono o New Zealand nei le Leo Michael Laurie. Ua le o toi a vea i a whaangota o Iapani ma fili au tū o tāwhola i le ane tātika. Ai o le whaafita auri leo o tū lai mai le nei taimi o le ati nae lea o le grill lea e tolu ni tāwhola ati tele o le tuainga o le humpback whale ua whasi motea ai le tono o le sefuru lua masina ua tua na i atu nei. O le mafua anga lea o le whaia o le ngāio inga le nei o le Sea Shepherd whaingoina o le Operation Antarctica Defense lea e malanga atu i le vaale nei o le Allen Kay. Ta ue Michael Laurie o le whangotaina o le grill i le vasi saute e te le lava lea whaina i o ia nei o tāwhola ona o ia ni nei o le Creole e whaalango i ei tāwhola moa lātou mea ai. Na ia tā ua e matua tele ia whaangota ia o lo lātou whaongaina upenga te tele i le ane tātika e whapea ona whaangota i nai le grill ma e masani ona lave ai i tāwhola mai iu ina mamate ai ia. A o iai le wafu i Wellington ia le vaale nei o le Allen Kay o le a maua le avanoa o le tunu e fia mai moa i le tonu a o le ito e tu wa atu mo le vasa i saute. O le asitia i le 12% le tau o le kofe i le whae ungo le masina le nei e se tasi e fole kofe i le tonu o le lau mua i Wellington ona o le alu pe i lunga o le tau o le si atoa ai i le kofe. Whaelo mai le whaatonu o le company, le Flight Coffee, o le liengo ia Richard Corney, e ui ina si pēr i lunga le tau si atoa o le kofe, ai e le isi ti ai le tau o lato i butu kofe, i le tausanga atoa lea ua tua na i atu. O le tau o le kofe i le taimi le nei, o le ua o atu i se tūlanga māwalunga, ua se furu whanta la i le kilo, mai whapea o se tau o pito i māwalunga lea ua o iai, taru mai le tausanga e awhaiva se lau fitus fulu ma le whaasolo solo mai ai. O le mafuanga, ona o le uti ma le taule maua o le kofe i maketi o le lalolangi i le nei vai taimi. I tālonga, o se ali tai au o le ami ua atoa i ai le toa se fulu ma le tasi o tangata ua mawhai o na lātou whaatino ina ia vaenga uma e tolu o le tu unga au i le sami lea e whaingoa ina o le Triple Crown ina ua manuia i alona tau mawhai e au i le sami le vai nuu o le Fourvo Strait i le vale o le motu i saute ma le motu o le Stewart Island i le whai unga o le vai aso na tenei. O le Triple Crown e au fiai le au i le vao motu i matu ma le motu i saute po o le Cook Strait ai whapea foi ma le au i le vaitu loto i tau po ma le vai nuu lea o le Fourvo Strait i le vao le motu i saute ma Stewart Island. Ta ua i se ripoti le wale sfasa laua New Zealand o le li tei au e ngoia David Edgar le asa i whaatidoina i le vaenga lona tolu o le neitu unga le vaenga le vaenga sa talwai sa whailo ailo na fia ua mwhaio na i whaatino i le vae muli le nei na i aua i le Fourvo Strait na amata o na au mai le nei li i mai le vaitafe o le Yankee River i le motu o Stewart Island whaamoe moe e taunu wane i le Bluff Hills o se mamao e tusa e 2.5 kilomita pe tai o swing o tau fo i male savili a toa male au na mafuai o na mamao i le vaenga o le samina au wai o ia ma taunu wane ai i le tu i matu o le Bluff Hills i le motu i saute. Ia o le whaingole nā o Talafou.
Lo sul minuto te nei leva te fa fongole tu la sul mane lui tatu telefona mtala mai Sāmoa. Ya, do fa malo tu le taimi. Ya, fa ta tiang tatu proclame, il tatu proclame il pulenga no le tu la sfulu sue por lo. Moni. O le sfulu tasi le la fa so to ia Savelina Cristiano le fe ngai ma fa foina proclame il soi fu malo lo ina no tatu li tio. Ia me le fiong le di pule. Fa ta tonga foi proclame il soi fu malo lo ina le tu sanga. Te lea le sao proclame le soi fu malo lo ina ia te ulava ia malo ainga o te lo la fa fonga mai le tunu u. So ni te le proclame le. Le si foi le va ngai si fai lo le tunu a fa pe o se swinga ia te oe malo ainga malo soi fuanga ma fu mai proclame mal tau longo le soi fu malo lo. E mana i foi lo fa so e le fi fa so no le la fo mesa email. Ia po le messenger Sāmoa Capital Radio po le ala wala te so tai mai ai. O le email na le info@samoacapitalradio.co.nz. Ia pe message mai le messenger Sāmoa Capital Radio. Ia na fa so mai o le ngai ona i moli mauna. Ia so ni fo i poti tato official so fo maloloina. Fa pe to vai. Tu peto te au mai fai por kala me matua ia nga vai moli mau ia ni so ilato. O lo sao fo na tato to tua. Ai fia vili mai fo no le ia vili mai. Ia o lota yo langa tasi le tupu ai fo ia ele ma faina inu o na se ti po. Al termine ia pe o por kala me so fo maloloina ia male matalia fo le o le ale upa peta o le road model ia po se fai fate tinga le tonu tato official fiong le dipu e le utato walu ia le insuka tato ti tato koko ia le fo fatu fai fale ia el man ia foi fate tinga el man fu mai o le ne tau longo so fo man loina ma le anga tele o mele o le alu o suka me so mari tonu tin mo mana ia yo o tauluana o folele nei tatu le tio sawa o ma li le vai le masine fa puna le tipo sawa o tu le fong va o le tu le isa o le o mata ye lua le va ai va le sawa ai foi le tai au yo e pa wala o la uia fa tu anga fa le uso ya fa tau sau fangu foi le fangu tu mau nei lo fa tau lo fong vai fa tau le fong vai Toria ia la fangu foi le fa tau ma lo warehouse o le Kmart fangula na utu ila vai na ilo fa tau o fangu vai fo ia so mama so ai ma fuanga le o sa fangu vai ila tati ilo atu ai po pe se lango ton wa fangu na vai le ilo atu po i am toria foi fangu vai mala malama ia na se so ni o te lo e vintan fo to ina tu mai pe au ia fangu vai Apa te inga fa to luta la to fong vai la. Tai au te fa to fong vai to luta la. Ai alu la me se fang mala na lo. I pena lima ta la tau. Ia na sa le fa nga ile vai puna le ta to fisa. Ia na se mana tu wala te lo te le te as fa tu anga. Ele o se me fo o me o le. O le lo po ai se po fa. Ia le. Le marienga le na sai ni le va Hamas ma Israel ina ia fesu ia au mai tanga te na ave fa malusia le Hamas ai vatu pa ta taua le ia Israel o le mele le utupu mai o le uta fia le termine Hamas ele to su ele to au mai ni tanga talenta o so tolu mafuanga ana mafuanga ele fia le Hamas le tatala ina Israel o tanga ia I casa e o mai saute o I matu lua ele o lava ia loli fo io so soni o mea ai me fa fo mai o atu I tonu o kasa so soni tangata o kasa tolu ia ele I te mine fa pa ia po mu maloketi ma me fa pena Israel I tonu o kasa la tamai nei ia o le talila le Israel o le e fa sai tangata kasa o na o fo le fa pe o le fe wa ia tangata le IDF Israel u tangata le e sa ne I o tangata kasa ia o pela to la to me fai aua ne fai isis ona taimia ya fel tanta casa matau fai tu sala ola tu fa fefe ia ona lola fa papa me ele fa papa tanga na fai lo ino o mena to ia lem to fa no ya tanga o ainga o tanga ia fa ta dio vaso nei to su ia fa sa fai le mal lienga fa su ia inga o te foi I tanga ia le tu te
Ola ia pe to tolu tangata i sara e fasa o to e pe se lau pe fia se lau i tangata lau ma te metas e tonu fia na ia sa o mafuanga lana e tolu e fia i tangata o vanga Hamas o le lau avele avea i al palemia Netanyahu ia matua to e faa upenga ina masi itia le malosi o fita a Israel e sa uni ne vala au to e olo tono kasa to fe tau i mal Hamas ia la to mai mau vo yo ia mai mau vo fu tangata lau tele ma sa o le talo fa fa ia ta yo nei va fa pe ia ma nei la o nei a ingo nei tangata Israel lui fa te tali la tangata o tele o tangata Thailand ia na feoti i los fa inga le la fo fa sau tangata Thailand fa su mon tup la o tau no tono Thailand tangata to fa na ava manu si foi Hamas o talo fa i lista ma fa to ia loa ina o tau no i o lai wa Ulele wa mali liu na iona inga la sa la to loka fatasi ya. Voile na ia na puela uli Hamas le video lista mano Israel. Faina na tala yo ilo no to lu malan fa now. I can't wait to see you. Tali ele o ulin puela video wala telo o la ufio til to lu mal fa na to malo le ale puela video. Ele ilo la sta malo mal tu ufio til na. Sa ole le so. Ya tal sia oni to tupu mai ai fsu ya ipea. O le famana tu mai ele malo ia me se tato uma la vai fa ngai na meu gift cards. Mo vouchers for you. Ia matala lele ia isi company o la ua ngau. Ale ai ua o le ka de fa ngai na. Ia matala o le famana tu ai mo tato tu. Ai manatu e fa tau se ka te fai me alo fa stangat. Si le aver cash. Aver tino tupi. O le fatata inga le na tata la noa fo il gift card le o fo flight center. O le mato te leo ia inga o le gift card le na. Sa. E uma ele al uma la duo se la le na fo le to ton. Ia to ton ele fi easy me. Ele me fai fo na fai i lungo telefoni se lungo tel online. Ai le lo la fanga online ia o mo card. Ia na la e fa manato tuai. Yeah, alo ese atato me fa ngai ne me avisa orkes avisa ortina tupi o gift card ia nga e luana tanga mai te au expire na deliver ai ia me na ese aqui ia o fili me aí foi lá se as fa na pos vai poi ponga e va to meu gift card se aqui va peole se aqui le po expire ia to fai le tata va to ai sa va to expire o card Ia le na. Wale la vatu ale na lu mal ta maftanga tele male ale la tu. Ste tu il menata si. O le vatu fa nga me la vatu e te wa. Ia le fa wa pale to teria. O le wa tatia nei fo ia le. Wa le Donald Trump. O isi taxi o fa popo I o loa yo ala minima o me vatu tono o America. O tongo le vai tua pe yela ni u a mea mani ala mini e vatu ne ni usi le fa tau I America. O le lau tele I maua. Awa e te ilola tunu e lua e tele lato ala mini mani u a mea e fa tau tono I to tono America. O ka anata ma Mexico. O ka anata ma Mexico le tele itala Trump. O le no winga la o le amatua fa ina ia company ma tunu ue lua. E le lato ala mini mani u a mea le fa tau watu tono ka anata. I to tono America. Ono le foi la si I lunga la to text tong. O swinga na le we. Fia te no kofe ta ya esa wai. Ni ai te le. Na sa unita telefone la si kofe a. Sa o kofe is folo lo. Wai la to ele misi le kofe ya so uma. Te le no pola le se sengo kofe le fa tau fa kofe mo le kofe fa ya lo fale. Kofe va tu falo lo fa il fale. Dai. Kofe le te la tu le fale kofe fale al tai au mai lo kofe na le mo mar kofe fa ia il fale wala le se senga ia fi I lo tangata ia fi I tai au le se senga ia sa ia le la si il foi lunga tau kofe si fale kofe ia fa ina I la u fa soa ia fa pet fi il kofe ia manel fa masani ai alu nei lunga le YouTube ele ai ase me o le langi nei tele mau lunga le YouTube mo tutorial Alu la fa pe o tante fi kofe fa tau mo fa kofe. Na alu lungo le YouTube pe so fa pe fa fe no o fa kofe il fale pe kofe la o fa kofe. Ta mo no ia. Fa matala uma mele ta tal fainga. Wala si fainga ma na kofe e man non ya tas. Na fa asil mo le tante dia. O le puti ave tonu kofe. Alu le tonu ma le susu. Pa lu lo le.
palu, whatoa awe leo le vai vela. E te ingotu, o le manongi pe al kofe le whatau mo le whalolo. Ala ngala le tele o kofe e whai. O le vai vela, o le kofe, vai vela, whatoa awe leo le susu. Ai whatata ia la whainga na mo mor kofe tono i piti, alu le susu palu lola ia. Te rua tu lola whai o usau. E muli ala le vai vela. E te tofu atu, matua manongi mana i le. Te rua tu lola nei whai. Usau lo lea stofi ia. Ta o mai pe mon pe fa mauni va ngana. O ia une ngalo ia o whingtan su ame noi fo mai. E ala vai fo isi mafi fianga, tasi to tele foi tato o mai moa. Ia, fatalo vatu vitara ngale vau. To lei, talo vale vau, monia ia ngā ruenga fo whanga lea so. Faltui a lupe Molinowski mai Australia, Brisbane, fatalo vatu lupe, monia lea so. O Fetala Marina, ia malo whaaftaile mafta mai, Pasco Cap, manuia lava ngā luenga le aso, sunga Fiaui Tilali mai Otara, talo whātu fo ile sunga whaavale, le fua semi, whaavale, tama lei, sunga Okalangolango, talo whaoka, malo te fo manuia, sunga Risati Alisa, talo whātu Risati, aso valu tau fafo, whaaftaitele lava le mafta mai, ten tito, manuia le aso mafta mai au Kilani, talo whātu le faltua tiresa ene, ma le sunga ia whawhengainga basta tapo ino no toa paongo no foinga sa inaia au manu tai tu ave ia malasunga ia o irisi lea tapsoni mai ama tarafa tapsoa luni paniani pasui ai ai o inu u ia o le sunga ia ta ape mafua ia o fish malo fish te tele lava mafta mai sau vaunila te tele lava fionga famuina amangutia ia malasunga si osi fonti Robert Peterson talo fatu sunga Cornelio mai i Melpone talo fa manuia ne yaso ia Lupe Piliati fa te tele lava Angela Liva ia po fia fuisi aingo in GN nita yao malo fa tai Abraham fa te tele lava ma after mai sunga po fatu ia sole si tama le ne yaso manuia fo inga luenga ma fu fanga lo fengeli tatu tunu yo nei ma nei tu tausi fo yo lo fa longo mai tono ainga talo fatu le nita yao ia wa pisi ai fo i mana kuka ia ta pena fo i se i pitiel to ina malo matua ia manatua ia inu ala fuala au to ina matua tatu ainga aveau na ama aveau alo falava manuia le nita yao ia manatua ia olo tala tatu fala loa o le Sāmoa taste i eveloni asiasi ai oka le panikeke nai mau inga ina tolua e panikeke fai mai wo le lava
Tua toi se fulu 5 minuti ona tale o le tula se fulu pokalame le atal tar si fonga la moa. Fue vai atu le ua o tau fiel malo solo mona stama le sa fa masino le tavanga misi le Pacifica. Jerry Brandt. Oh, sorry. Ja, o le ua tau fiel malo solo mona ya po fenchu su enga tulanga le fu ina lunga la lo e fa ingon vai aso. Vai fa pena fenchu su enga ya ona. Ilo ile po le tulanga le ai. Talo fari so. Foi te tele ali mata mo le. Mo ile. Ya, tal si ia. Wone I tau nustu langa foi le tau langa ina statu tene le man. Ia mo. Ole Paul so wenga le na mai ne le fionga la wana o telefo. Ole o mau ia na fa pe o palo ole na fa il palo tan. Termine upa ulmano so vatas. Na le lima iva la to sui fai pule. Lima iva la to no foa. Ole New Zealand First, ole ACT, ma le National. Ia e tu mai lole ma te pati Maori, ole Green, ma le leipai ono tasi ala tonu fo. E le fafsili foi le, na fafsili tangata po anga il fai ngā malo so fa tasi le au sao. Le right direction, ole tolu suma tu po pasena o tangata fa mai I sa la e anga ia le anga inga le lei. Ole si lima su pasena fa mai le se le mela anga ia. Ya na fsiri foi le ata I tola tali foi le ai. Ono le mafuanga ia o lo taia manatu. Tele nei tangata ua whaina ngā luenga. Le tatu ta pisa nei mele le mental health. Le afianga o le mafau le tangata. Po le ase mafau le vaanga le afianga o mafau nei tangata iwa vaia mai ngā luenga. Se I le fale ua le tongi le mo kesi. Ia a whaina la tau lou mafufuanga uma. Pero po mafau ye vai nga le e mana I pata ngofi e tu oi la to ina I se vai ona tangata I wa afia la to nga wenga po ani la ngona la to moni mana e sai linga le fai tau ne tai oi o le sai linga I company va le fo ye la lang le la tu langa to lu ni usila o le vai nga le tau le airlineratings.com na fai sai linga o le New Zealand le tūlanga tolu I vale le pitsili o nanga pisina le la langi mene o vale le. O le Jetstar tūlanga lua I le tau va I le suenga lea. I le maulalo le tau o la tau pasese. Ia sa o le Jetstar le whaasau ina tātou le whiwa I le whao au kila ni Wellington. Ia o so ia mo le mau nei tangata ia no sau ni wha mai. O le alu au kila ni ia so ia le New Zealand whaase lau limas fulean marasau. O talu na saule Jetstar. O tato mo pase se lu furuiva. Fasfulu. Na. E tau ngata ele alu pasi ngai o kila. Mo. Tau ngo fie yo pase se o valele. Ai me foi fa manino na matua matua. O nei o nistaimi e te fiu e fa mamala mala o matua. Apa u pase se o valele. Tau na vave na tong. A toi na tong. Ia alu foi tau tong ta. Ava pe o a pe vila te malanga o kilani tongi la termine te mo le tolu lima fasfulu fa. Ai fa to tongi tai ao oi nei al tai ao ia te mau al fase lau tala nei me nai fa manino le au matua on na file sa tala mata le Super Bowl ia na wai lole ungol talonga fast fulu le au malo se Philadelphia Eagles lu fulu le au le Chiefs my Kansas City ana malo na fi Kansas City so all tolu on man malo e pe na le tu mata ina na a fi mata I videos na ole alo leo Sāmoa whelua I marifua. Ia na wei Facebook o Sāmoa Capital Radio. Na wei ye lunga na. Ia e se foi le mita o tamit Sāmoa li, mateine Sāmoa li, tau avel tātou tanga vai me uma yo ye. Ia foi stama le a susta le ta alo le au Chiefs. Fia foi na ta me ula fala ma fua Sāmoa pe a. Ia. Te mo talo. E lo taltonunga ana ia fa mangalo mai se tala te ua fa molunga la tala au lo mana tua. E la fa mangalo. Ana o Sāmoa le lalo Amerika. Ia. E le pauia o tama yo le NFL. Mo. Sao. Ia langa tulo nei tatou sai tule manua pe le tele ia ele o la tau moni malai la kapi malai atinga inga o taalonga. Ia tulo ala uta ele a tatou fua I Sāmoa le atinga inga o taalonga ia o le 7 te Sāmoa e fai mea mai lunga lalangi atoa. Mo. Ana o lakpi Amerika le mo lunga I Sāmoa. E tele atu la tamaiti. Mataulia tamaiti Sāmoa uma le New Zealand. E le uma le NFL lo na winga. E matua tomu tamaiti Sāmoa le NFL.
Ma o tātou fia fo ia tau tire to fia na kapi. Io. Ben fa pe o tātou le lalo o Amerika. Anu o tātou ar Super Bowl. Ona wingo tamiti umai All Blacks mai al vai te mio so ala ma tene. E talo uma le NFL le Amerika wai o mai tātou matua o de Amerika ai le mai New Zealand. Tu lo lava se fa te inga ia fa malulu atu. Ai fa ftai ia vai la ia mai lata. Mai lata sa mai Australia. La tualu o ia oko. Tau tia Fi fe ma o tangata Amerika ia la tau watu ia o tino vo tangata la e tau watu langa ile tama ia anu tu mai la ta fa nga le ia le vano o tu ia o ngai mai la ta Australia ia na la pu mai la to wata sole e tino ese ia tangata le ia o nga to tau tia le tino ta stara fia ma sta male Ryan Crotty ia o lana toi maua no ya lu ta alu I fafo ma la uma iskala pu I fafo au malia ia ile to ya lu avelon ainga o le la vafe wa le la utu tonu o le pulenga ma vaenga faya on al Crusaders fast food valuta la ngofa va malon ta alu ia Crotty mo le All Blacks se la uli mafitu ona ta alonga mo Crusaders ia o le tama pitsili le na tele na ta alonga mo le Crusaders ile line I tu backline e al backline e se mai line I luma na tele ta alonga se moitlo ma ko me se uli ia o la lona le felta ta alonga le fai converso e les freely fit tu le fifio les freely nei ia le la ta alo ile o malo si le Crusaders ia ma le matangi fu le fao mai nei Wellington ia to ana ia ia ta siel ta alonga nei au mai lua. Ja, o le o te iwa minuta tātis fulu. Ja, le tas o le la sa uni maritato proclamele o. Ja, pule ngā nua perua. Ja, fatalo fat foi a pasta tali, ja lo mafuta me uklani tamo mtang mai sai. Oi. Ja, na manaya. Ja, sunga Valentino Josefo i lo mafuta mai mansion ainga pe am lang mai Sāmoa. Isi ia stama, ia posta ma matua siona ainga le ma laute whanongolongo mai ma mafuta mai tātou proclame. Ai felia. Ya ele mai opo o kilani po fele mai mo mai lungo le YouTube si ainga lea. Ia subscribe le tato YouTube o le Sāmoa Capital Radio YouTube channel. Ia o mil tato Facebook vangana le share. Ia tato po kalame e whailoa tuai o oe tele o ita ile stangata. Ai tango share me e fei taile tunu e ita le zilesi. Ia wa ati li tafu e afi. E te vate te inga o aula pe tele o telo o hitcha pipi se o fast se o vai mai la o tango share me e vesien me e te ale ulo to fio o mai o la me so le fai tu au la tamale au ile tu la mo a te la mo me la na tu peta to lo ngaton ya veta to el fana o le tu e tau sirvile mu o fa vesiem ta furia fi vesien me wa isi ainga vo le tali ai no fa tu auto fa tu fum telefoni o nunga te va tu ia waita mai le sana matantali e na o me ai so le na tau fai tofu al tanga tamal telefoni te afa vai le fo tau mala wori se langa ya ma na do man tau fai lo ia le se atu Sāmoa Capital Radio le tai le sile mo ai mea nga mo so fu nga so mama o nga tamati mo so fu ma lo ina ia le aftai ya sunga Paulo Ioane tele soma fatai tele lava le mafta mai ya pasta Talia lene sopoanga fatai tele lava a Polu ya malo fatai to 5 minute ana tale o le tu las fulu si fonga la mua e Wellington ta sa vali mai le mtangi mai
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. te whatalofa atu malo whalalo whawhonganga le tinu. Tai o nei o sui inga fo programe ma whatasi mo le sui punu o porua Kylie We Happy ma te tauta noa tu tau manga fo ngā ruenga ale pulenga no I porua nei. Wale lava mai le punenu o lo o tutua ngia I nisi fo o ngā ruenga ia a leoa Helen sui moe lea o le sui punenu lea tauta noa atu. Kia ora. Tarofa, welcome. Thank you. First program in 2025. Yeah, it is. It's really good to see you guys. Yes. Well, obviously you would have had a good break before you came back, and now we're on to February already. I know. It's crazy, isn't it, how fast these weeks are going?
Right. Perhaps we can have a look at some of the things happening. Sure. Your marketplace looks like quite successful last year, and Yeah. you want to make sure that you've got some dates locked in. Absolutely, yeah. So the Pacific night markets are back in action and locked in for this year. 28th of March, 30th of May and 27th of June. They were really, really popular last year. It was a really great family vibe. You know, we had local people that had stalls showcasing, you know, what they can, you know, their crafts and food. And it's just a really nice thing to have in that community, you know, to look forward to every month, the night markets. So, yeah, they just keep growing and growing. I'm just looking at the dates and I thought they got March, May and June. Yes. What happened to April? Actually, that's a good point. They won't have a reason. It could be coming into Easter, because usually they do it at the last Yes. in the last Friday of every month. So that could be a reason. But also registrations are open for stallholders. So you know, you've got something that you want to showcase and or sell. Just search night markets on the website. Yeah. Okay. O le tato por kalame pe fon fatatano i ngane lua, ma le sui por no o por ro fatasi mai nei tai au kali wi happy. Ia mai whanau i al pule no o le o ava no o tutongi nisi fo ngan wenga. Ia leo matala no atu ma le sui pule no. O se te mai tai maoli, ma nei fo tatano o la tō ia le tau wa ia ngan wenga i nei. Am tanga o por kalame o leo matala no ai i tūlanga o po fo i le tala i le maketi mo Pasifika i Pororua. E la o mana wha mo tūni si o aso ia o le aso lusu walo mati pe o le asfareile le aso lea. Aso tōs fulu me ma le aso luas fulu fitu uni ia o e toi whamana tōtua i Porkalame anga e luma Pororua pe amato taltano ai. Le tala noa i le wa aia la tō le lua fe lusu wha le telefo tangata e fia e awai. Ia a mese fo ila tō e whaia la tō whale ainga e whaataua i pō ia mo tangata Pasifika. Ai whaia i le whale le hola koki Aialani i Cannons Creek. Ia a lea fo ila whale e pule no olo ia iawa no mo la tō e fia le stala. A wha pe fia whaisau store, pe whaisau whale ainga i ia olo i ailunga la tō penga whasota inga ia. Le vainga na mwhai o na e anga ia na e pita nofo sisi o la tō wa telefoni e vili la tō ma sili pule nganu. Ia o na wha mawela ia ma wha tūla ngaisa u a whale ainga mo le wha moe lea. All right. It's a election year stuff already for you. Yes. I think you should have 4 years rather than 3 years. Yes. Don't you think? I agree with you, because by the time you get in and you spend a year doing your inductions and getting to know what's happening in your annual plan and your long-term plan, you have like a year to implement, and it's just not enough time. So there are, I think, a 4-year term, and they were talking about a 4-year term as well. That's local right. government would be great, but unfortunately that's just not the reality at the moment. I think they should change it, because if you look at the current government, you know, they came in and trying to put bid policies, introduce new things, and then they repeal or change a lot of things. Now, by the time it's nearly halfway through now, so when are they going to do some work? It's very hard, because they're trying to change a lot of things that Labour did. Absolutely. And now they're trying to implement it, and before you know, they're back electioneering. That's right. So I don't think 3 years is sufficient. The same with your work in council. Yeah, no, absolutely. It's just that. Yeah, I mean, it's and it trickles down to local government, as you know, the water and everything, and those new implications. And of course, now we have to do a referendum this year on whether or not to keep our council's Māori ward. So that's a forced referendum on our people at voting time. As well. So, yeah. So the big day is? The 11th of October this year. Right. Yeah, 11th of October this year. So, yep, you elect new councillors and a mayor. So there'll be lots of information coming, and we'll probably talk about this to death leading up to October. But yeah, voting's really important.
You know, if anything, now is a really good time to make sure that you vote and that your voice is heard. It's pretty stagnant at mid 30% now. Yeah, of eligible voters. Yeah, and that's pretty low for Porirua. So I think that I think what's happening in our environment in the last year, people actually probably thought to themselves, actually, we will vote. We will vote. We don't like the way things, let's get involved. Well, let's help people. And then the referendum is for them to accept whether they keep the Maori ward. Yeah, so it's a yes/no tick box exercise, really. I mean, we know the representation and who makes up our city, so we should be able to create our own wards, but government disagrees. So that's going to be a question for all the voters out there, whether they agree to keep it or not. I think over here in Ngāti Toa, it's very, works very cohesion with the Porirua City Council, and I think things will just stand as is. Yeah, well, I mean, it's a good partnership. It's a really good partnership. And you also got those initiatives like housing and all those other work that's happening. Yeah. You can't break that. No, you can't break that. And you can't break Porirua, actually, but Ole, vainga le matata no nei ia, ole tausanga fo nei whaile pālota ale pulenga nu, apo vainga malola i te tonu New Zealand. Ole aso lusfulu o sutasi o le astona ia sutasi Oktopa. Le masina Oktopa whai ia le pālota lea. Le sila vainga leo leo whatala no atu mai e whatala no e te lo pokalame lumana i le pulenga nu. I tangata e te tau ona pālota e pōrua. E nā o le tau se furu pasene le au whai o la tau e pālota, na pālota tau sanga o vai. O le no winga awha pe se lau tangata te tau na pālota, i whainga pālota le na tōna. E nā o le tau se furu tangata na pālota, tau se furu pasene. Lo no winga o le si fits furu pasene e ne i whaise la tau sao, e le filfilinga o sui o lo wa aia mataita ia Porirua. Atunu mole au whaafonga a ngā fōile mawhawhau le toi ngā whamamonga ia ma whamtalanga i utu i nā tō pule ngā nu. O le awa amatana whailo atunu tūlanga nei ia ma au ngani atu fō i e tārusia i na ia si tia le numera lea. Whaisau ngā ruenga ina ia whiriwhiria i la tō e whaiawhai unga e awhiai oe. Pea whaapena le pule ngā nei Porirua. A mo tō fōi whanongolonga maisi vaenga o New Zealand. O le tūlanga lawa le tasi whaia sina maulalo o le numero i la tau na pālota. Ia, tanga ia le netausanga whaisi swinga. I've just done the appeal for people to vote when we get, because looking at this 30% of the eligible voters, that's pretty low. Very low. So I gave an example, if 100 of them were the eligible voters, only 30 out of 100 voted. That's right. And it's the same applying across the whole country, so we're just appealing to all our listeners, please do the right thing and vote next time, because you need to put your voter in to elect the people that you want to make the decisions for you. Absolutely, and I would strongly encourage people to do some homework on their candidates. On the candidates, yes. If they're sitting councillors, what have they, what have they been involved in? What's been their strongest push, around the council table. All of our council meetings are live streamed as well, so you can actually go back into council meetings, and just to have a look. And how far back does that go? So it would go back to the beginning of the term, because we live stream them and they stay on YouTube, on our YouTube channel. When you start the meeting, do you call in apologies for people not turning up? Yes. It'd be good to see the list and see how many people actually missed meetings. Yeah. Well, that's right. It's all about balance. Yes. And if you're elected to, in the best interest of the people, you want to make sure people are turning up. Absolutely. And the other thing that's missing with your role, you're fortunate because you're here. People see that you're doing the work during the term, but other
elected members, nobody get to see or hear from them. So again, it's about homework. Yes. And, you know, if somebody new, you know, that hasn't been elected and they're running, just ask them. You know, most of the time they'll put an email address up or a phone number, and if you're actually interested in what a new candidate has to offer, pick up the telephone, give them a good one, a phone call. You know, I think that we rely on social media these days, and you know, we go in and we stalk people's Facebooks and all that kind of thing. But honestly, sometimes a good old-fashioned phone call, communication, or a meet up for a coffee or a hot chocolate or something, would be the way to go. Ole vaenga le matata noi nei e pei o tangata fo'i I whainga palo to lolo manei o le ile manatu e pei ai le lava le tolu tausanga le tauna wha awa e o mai nei se whainga malo fo po o sui fo e o ma le tausanga mo o tau a po ai e tū maanga e whai e inga luenga wha pulenga nu e ana o lo le tausanga lona lua e o a matana wha ngai o ia la tau polisi ma mga luenga tauna whai Ia o tau sanga tolu, ia toi amata te pēla o mele o tato e te mine le lua whilu sulima. Ia o lea o amata fo ina mawhawhau e whaia la tō whato sina. Ina ia toi pālota e mo le whainga pālota mo le pae enga whau le rumanai. Alwasili lena iei nei. Mo tangata whawhiona o loa sa a waise sui I fono uma tau sanga e tolu lela mai ani. Ia lea e wha mai whautuanga a waili, a kairi. E mania pe a wawa ai e mawhai lunga leo penga fsota inga a le pulenga nu na e toi moa uma fono o le tolu tau sanga o mwai. O lono winga o inai te anu mai wa ai ei moa te wa e tupo i ele tui sui lena e palota i e pena misi. Ia e levo ina i lope fia fono o misi tau sanga lena te apol tau sanga nei. Ina ia fufua i e lau palota i ngalonga al foi toi lat foi I alu e lau wha palota. Ala te rei e leo i ele fono. Ato no mta apuna o ngā whaeleo moe ka a tātou I e pālo te ina I e tātou I loa. E lena o te mil whatu o sina sa oi whai mai a oi ma awe lau whaasao, lau tek. Ai tau ona I loa le wai e leo mai whatuni I poti te whaafonga I tausanga I aso po masina o mo tausanga I le pe o le tūlanga le sui puna nuu lea. E o le mwhai ona tau whaafonga mai pe a sau tatana o le whaurunga I. Ai leo whaaria e kaili. E maua mai e tanuanga o fasili na whai, mau whaasoa na whai I lunga teimi fontanga ia. Ia nāla e maua I lunga lupenga sota inga te mai moa iai. A o le stona I sūtasi Oktopa, o le fufu e whai ele pālota le tausanga nei. Ia mai le tau au ngani at fwoi whamulmuli atu tato tangata lautili, a misi fwoi tato Pasifika, Sāmoa. Sāmoa e wawa ai ne titi atam numero na palo te tausanga o mawai. Your Whenutapu staff office, it's good to see that you're now looking at, for the people, especially when they need some information or when the weather is not very good, you've got some people to talk to. Absolutely, and if you just need a little bit of comfort. It's an important place for our residents. Particularly in times of grief. So it's nice to be able to talk to real people up there, the staffed office is open between 8:30am and 4pm on weekdays to help with inquiries. Yeah. So, even if that's about organising a headstone or wanting to have a chat or you want to find someone, a loved one, or if you've got any questions or other queries, I think that it's a really nice service to give people. Yeah. Ole vaenga le tala no ia I whenua tapu le whenua tanu leo I nei poro le anga I wholto te leo tātou malo le atunu. O le ua ia le ofisa. O whai le ofisa e ngā duel pūle ngā nu. Ina ia stasi e mawhai e ona talta no e pe ine me te fia marmala mai. So ni e whoin tapenanga o ni maliu. Olo ina ole numera, just give the number. We've got the contact number. Sure. Ole numera mwhaina whasota ia. Ole o wha lua tolu fitu 5 o valuiva. Numera na e mwhai o na vala au ia I matatano ia.
A o aso mai le aso ngafua e tau i le aso whareili. A whale valu le tae au e o le wha le a fiafi. E ieri tangata e whaingaruenga i le ofisalia, e le whanua tanu. Ai e anga i fo i oi pōrua i o nae maua i le e bea la tula i titi e tono le whaitatoa. There's a bridge, it's just before the bridge where the office is. Yep, it's to the right before you hit the bridge. Yeah, na e te roatu longa whasau longa le tūtau matauna i e le taula pese a wala papa. Io na i le whale le e a fo in whai ona e tala noa i e sisi. Ia pe te whia matoli o isi a inga a avene la tūtanga teitanu. E le tō tele la tō. E whanu noa le na o tangata pe tō roa nei tangata o la inga ia. A tō noa i mwhaitalta noa i fo i mai la tō o loo. Ma aia le ofisalia, a numero na loto fitu lima o valuiva. Thank you, that's a good initiative. I think it's, people will love that. They need to have somewhere where they can go talk to some people for need information. Absolutely, and especially it's big and it's growing. Right. Yeah. Sorry, I mean it's not necessarily the most positive thing to say, but. Well, can you imagine if that wasn't growing, then we have overpopulated world. Yeah, that's right. So, there's always a silver lining. Right? Bottomley Park, they've been doing a lot of work. We've been talking about this park for some, programs in the past. Yes. But it's finished. Yes, so a lot of people will know it as the old road. Right. Bottomley Park, obviously it's new, but it's the old road that's reopened, the jewel of Porirua East. So it's been closed for some time due to the upgrades of our new pipes, and it reopened just before Christmas. So we've had a lot of people that have been excited that it's reopened. We now have the run, people are running back on, taking their dogs for a walk down there. There are some sites that are still closed because there's still a little bit of work going on. The side tracks off Bologna Place, just while the pipe work continues. Yes. And it's a beautiful area. It really is. And thank goodness the pipes have been upgraded. Oh, that's good. Well, I mean, if any disruption to your normal work routine or in your vicinity, it upsets people. Absolutely, it does. But you got to do this, otherwise, how can you improve the area? And it really did need improvement. It's over 60 years since it wasn't improved. But the good thing about Bottomley Park is that it connects the community. So it connects Ascot Park, Cannons Creek, Waitangirua, Aotea, and Ranui. So it connects those communities together. Yeah, so that's good. And this is Ranui. Yeah, it is. Yeah, we're in Ranui area. Yeah. So Champion Street as well. Yes. Known down there as Ranui. So yeah. Thank you. Ole vainga le matalta noai ole Bottomley Park. Ia leta oe foi e kaili ole Old Road. Ia ai ole awala tua ile pol vainga le mo foi ni fatoa i nei Porirua. Ile East Porirua. Le tu le tato le tui. It's a site. O le ala e wa mai ale ngā ruenga le wa lewa o na whai sa tele e le whati ngā uru ia au tō e tonu vainga nei i awala e poloka ona o le tau whai e toi whale lei ala tele me. Le lau wana o le aile amataliki si masin to tala lo ia tonu fifia tō tele o tō te mire wa e fo i a inga nā sia si mai i o le mai o umana whai. Aolo i e pena i ngā ruenga o whai isi vaenga i te tonu lava o le li o lea. O le e whamana tua tu ia o na sa i se whamai e le isi vaenga a le tele a le o mtoi matalai i tangata. Ai pei i o le whaima e le tu sai fo sau noa ngā akaili. O le maa nei o le vaenga lea e le paka lea. E whesota i e Ascot o Cannons Creek, Waitangirua, Ranui, ia atonu ia ma Champion. Roinga la a le tō tele a vaenga poro o le taula i le la tō maa ngā i whaangane paka lea. Maa nei fo ia titilo tu i
te o stemi a matone e de o no foi poro ai whainga ruenga ni mana e fōi o se mata mai lo mele tan lo pini so time. So nice Christmas present for your folks around this park area. Yes. And when it was open prior to no, it was just another beautiful walk in our city. We'll just have a little break here. I'll ask the DJ to play us a piece of music, and then we'll come back on the second part of our
Toi whatalo whatu le whawhonganga le tino ma whatasi ma Kylie We Happy o le sui puli nu o porua, sui ta mo ele ia ni te paika le o avanol tatu tanoanga. Ia na umomo atu si vaenga o le tanoanga ia la tau. Ai o le vaenga lon lua le mata tano fo i ngane lua mo tam fo i wha liu atu ni si o vaenga ia. I le awhalonda lua o tatu Purkalame. Kylie Harbour Accord. Tell your listeners about this. Sure. So the Harbour Accord is an agreement. Well, it is an agreement to work with and to bring together Ngāti Toa, our City Council, Wellington City Council, Greater Wellington Regional Council to improve our harbour's health. Now, as a council, we have been actually putting quite a bit of money into improving our harbour's health. As you'll recall, we're in the middle of doing the wastewater holding tank just down along the motorway there, so things don't run into the harbour. We've been doing lots of riparian planting. The problem is that we're not able to do it on our own. So it's really good that we've been able to bring together everybody really, yes. To help improve the harbour health. So it's Te Awarua o Porirua, so that is Porirua Harbour, that is the real name for it, or it's Te Awarua o Parirua, is the largest estuary in the lower North Island, and holds significant cultural, economical and recreational value. Yes. But as you know, years of human neglect, activity with construction, sediment contaminants means that we actually need to act now. And as a council, we just couldn't do it. We can't do it alone. So we'll be doing a unified approach, to take action to restore and protect the harbour's ecology. Yes. So it'll be updated every 3 years. Now, I was at the signing and we signed it on Waitangi Day, and Taku Pārai from Ngāti Toa said that we're sick of doing pen on paper. Pen on paper is the easy part, right? Yes. It's about being accountable and actually doing something about it. So if we all keep each other, accountable, then I think that we have a good shot at working. So is there a timeline agreed on that we're going to start this thing now, and after the next 10 years we should have, and you all along the way you say we should complete this by a year? And yeah, it is. It's about completion, but we've already started. Okay. So we've already invested quite a lot of ratepayers' money into this already. And with Wellington Water. So yes. I think it's about really going forward, what's going to be in place so that we're not going to get as much sediment in the harbour. How can development work will happen without, sediment and silt coming into our harbour all the time. Unfortunately, Transmission Gully as well had quite a bit contributed to that as well, and we know that it was needed. Right. But I think it's about being a little bit more switched on and actually spending money where it's needed. I hope the Transmission Gully project contributes some money to improving the estuary now that they finished. Yeah, well, one would hope so. I personally, I don't know how much money and if they've put in there, but I mean they have done planting and things like that as well, and the engineering's pretty smart. But yeah, best way forward. We've got families that used to be able to get seafood from the harbour and eat it. Kaimoana being able to go contaminated. That's it now. It's just contaminated, and you don't really find a lot of to eat in the harbour anymore. So it would be really good. I mean, it's going to take some time, obviously, but I think now, as I said, with the technology and the engineering, the science behind what we've done and how we can not do that in the future. Yes. We can work towards that. But it'd be good to see a timeline, so you say this over the next 10, 12 years or
20 years were the goal. So by then we should have finished, completed a lot of stuff. That's right. But and to keep ourselves accountable as well. Thank you. Ole vaingale matata no yele haba accord. Ia po se atonu whawhaingo whio o le pese whenga inga sa ngā lima. Tu whata se ila tō mo le tau whale leia leo le ngā tai whale i nei po roa. O le o tono po roa i nei po roa le ele vainga lea o le pito sili leo na te le ngā tai whale lea i le motu i nei le vainga i saute le motu i mātū lea. Ia o le whaingo e la tō o le Parirua haba. Ia mai na saini lima la ia tangata whenua nei le Ngati Toa. O le pulenga noa po rua. O le pulenga noa i Wellingtoni. O le Wellington Water, o le wanga le wa ia le vai. Ina ia whaale leia ma aia la tō le a fo i le ngatai whale le i awane i tō e temine o le o tau whainga ruenga i tau sanga mo vai tele na lafua i la pisima tūrang whapena o ngā ruenga e whai e alu e le paipa mo vai e watu e ma mele tau no tōnu ngatai whale lea e ma whaale a ngai o le i o whi ngota e ma i a me whapena o le mafua angala le o saini lima whaatasi e la tō nei e ngā nurue whaatasi ina ia toi whaafoi, le ngatai whale o porurua, le tūlanga sa e mua sa māneia, le te lo whingota mwhai o na whangota matau mawhaia tangata porurua. Ia mawao ai inisi tūlanga e lo eliste le ola le leo o hunai me ola e mnau mia la tau ia maenga whaapeo siu manga. E la e māneia o le uwawa ia tu whaatūlanga, mai tausanga uma i le la tō long term plan. E iei ma le lato whamtalanga e whai po whewa o ngā ruenga ia. Ale subsidiai, po e la le vaenga le tau o le timeline pe i whatūlanga tausanga po ame tau na umale tausanga pe tō tausanga o umale vaenga. A pia po la fo le taimi muli o tuai wa mai a ngā ruenga o lo whainei. Ia atonu isi taimi o na mo mai le vaenga lea. Ai pia le wa maneia le wa a matala la tō ngā ruenga ina ia whaale leia le ngā ruenga lea. Ia ma mua le taimi e li poti e fo i atonu lumana i la tō whaafonga fo i pēa mai ma whai masitala e wha manino e manu leo tino. A mesi au tō i po rua le tūlanga i. You know, when you look at this project, once it's particular specifically for Porua and your partners here, but anyone from around the neighboring parts of the country can come and enjoy that when it's fully completed. Yeah, well, absolutely. But I mean, even now we have, Wakaama on there. Yes. We have the sailing regatta actually held in the harbour. So it's still, from a recreation point of view. And I still see people fishing now and then, but yeah. Mind you, I've said this when I was in Sāmoa, said don't fish where the manuai, the ship, the ship sort of got sunk in the harbour in the reef. The thing is, you don't even know which fish you're fishing miles away from you. They've probably been there and then travelled all the way. That's exactly. You don't get to choose the fish and where they come from. So it's the same. You don't know whether the fish here ended up somewhere else and somebody goes and fish it up. Yeah, exactly. So you just never know. But it would be great to be able to restore it back to some reasonable health, so that we don't have any, health issues going forward if people were to swim in it. So right now there is a tapu there. You can't go fishing. Is that what that meant? Well, you can, but we don't recommend it. Yes. Okay. Yeah. Yeah, I don't know what to if you whangota I lewa mai ia o lai o tangata whangota I whamunato e reo saungare mu. I don't know ma le fo I fo le e wa lai tam fo I whale le ngā tai whale. E o te mo me ona me le afaina fo I ma ia. Ia ai mo saungare mu ma so fo maloloina. And then you got your Children's Day. You got a specific day on March. Yes. In March for this. Yeah. So this is our next big event, and we'll talk about Waitangi Day being our last big event. But yeah, Children's Day at Ngāti Toa Domain on the Sunday, the 2nd of March, between
11 and 3. Now pop down, I know a lot of people have church on Sunday, so hopefully you'd be able to pop down at some stage during the day, but it's great fun, plenty of activities for all the kids, mostly free apart from, there's food trucks and things like that, but there's local dance groups, there's entertainment, there's inflatables for the young ones, face painting, and you can dress up as your favourite superhero and you can win some prizes, so that's pretty cool. O le vaenga lea mo le aso whapito mo tamaiti, o le aso sā lea aso lua o mati. E le whatisinga lea marisfuta silta o o atu le tolu lea huli, e le ngati toa domain. Ia, manea mo ainga fo e paua lea mno lea mo alum whanau. E isi o tato aing Sāmoa o le aso sā e lo le o la tō le sto na la tō sapati ia e roinga e whaingofia ia o tō. Ia o isi fo ia e whatahua la tō tō inga sa whape mo alum whanau. E mo le amano e mafuta fo i tele isi mo me whawhiwhi ia lum whanau e wali o la tō fōringa tele te amawha e mo wai. Ia ma isi mena e usoso i lunga. Ia o ne whainga o mai a pūle ngā nu e tau whai me whitau i mo iti a inga ma manu whanau wai o sio a inga ni o i lotu e sa. Ia o le mo le amano e mafutai la tō. Ia mai tele aisi tūlanga o la ei foi o foi alum whanau. Ia fia e foi e pia o e tā whau e le aso lea. Hope we have a nice, fine, sunny day. That'd be great. Yeah, it'll be good for the kids. They'll be Absolutely. very disappointed when you say, hey, we got this, and they say, sorry, it's cancelled. I know. It'll be very sad. Yeah, it will be. Waitangi Day, I think your one is keeps growing. Was that I had members of my family came to Poruru and they said packed. Yeah, it's record crowd that they think of 3,500 people. So Anita, the mayor, said that it was probably the biggest crowd that she's ever seen. Right. And this is going right back to before Waitangi Day. We had Festival of the Elements. If those who have been here for a while, or living in the city, will know that. So it's come a long way, and we've received really good feedback from people. And yeah, I mean, look, if it grows and it grows and it grows, even, we hopefully, we will still be able to have it at the arena, because it's a really good place to have it, because there was the indoor and the outdoor. It's a very hot day. It's a very hot day, which is really good, and the vibe was just really buzzy. All the food stalls. It was really good to see our city and everybody come out together and to enjoy it as well. And the best thing about it was that there was you didn't have to pay for parking because it was a public holiday. Cool. So that was a good thing. And, the entertainment was for free, and there were some really cool things with the young ones as well. We had our sister city from Blacktown, in Australia, join us on the day, and they were there for the pōwhiri in the beginning, and they really enjoyed it. Yeah, they really, really enjoyed it. Whereabouts is Blacktown in Australia? So it's in New South Wales. Wales, okay. It's outside of, I'm going to have to get this right, outside of Sydney, I'm going to say. But it's definitely in New South Wales. I've never been to Blacktown, but we have, we've got quite a good relationship with our sister city. So I think it's great that they chose Waitangi Day to come over and celebrate it with us, especially show off our diversity in our city as well. Right. And I imagine that we had a few people from outside of the area come in as well. But yeah, no, it was a great day. Like my family was from the Hutt and from Wellington. Did they come in? Oh, yay. Well, I was going to say ditch Wellington and come to Porirua. I thought, maybe no, we don't want to. And then some of them said, where are you? We're looking for you. I said, I'm sure in Wellington. Funny. Oh, that's good. So, and the numbers keep growing. And I think it's a lot of the councils, they really put on a good show for these sort of activities now, events. Yeah.
Yeah, and then and so how it works as well is councils do rely on funding, just like any other outfit to run events and things like that as well. So I think it's a really important day of the year to get everyone together. A really, really good. Well, they also refer to it as a national day, for the country. Absolutely, People get together. Yeah. And it's a time where you have your choice of where you go for holiday. A lot of people go up to Waitangi, up the far north, where they sign the treaty. Yeah, that's right. Just, I guess as well, it's important to note when we're talking about events that our events team at council do an amazing job. And, the line-up of who they got and the entertainers and the way the day ran and the vibe of it is... it's actually, it's our council working together as well for the betterment of the community. So I just wanted to, put it out there that, our staff do a really good job with these events. It's hard work. Very, very good. Yeah, and I guess for you and Anita, with all the events that you need to attend, it's a long day for a politician to stay awake from early morning till late. Yeah, that's right. But, we do what we do because we do it. Yeah. Ole vaenga le matata noi nei ole Waitangi te ile whamana tuina ole aso fo ole Waitangi. Ia ole muni mau ia Kylie. Tausanga le vai el pulinu le ia nei Anita Baker to tele sili pito to tele tangata na vai ile la to fatsinga le tausanga nei. Ia mai tausanga umautua na ia na vai ale whatuptupla ia o le numero tangata awai o le whapolkalamina o le aso ma tangata whawhiawhia ia mai si o whaalinga na whaia o le ala o a wawa a le peta tanofo i kaili ia e whaatupe umame nei e tau so e fo ila le tupe e whai ai e mamoli fo ila na whaafitai le lato team po le waenga le whapolkalamina le aso ma whaia fuafuanga whata tia mo le leima le solonga le leima le saunga le mu o lea lai mun mawina la to uma sa yai ma nia le la fo fat singa na whaia nei porua ia tonu o to fo le na ia tonu porua i le tato polkala mo le whaasoa e mwhai fo na to muli mawina pe tano mai inisio wa inga matango fia na to muli mawina e whaasoa i fo e to tele nisi whaafonga mai si vaenga o le ke lope me tupu nei porua. Thank you for that, Kylie. Your consultation for your local alcohol policy. Yes, so we've had some contentious consultations that have been open, one being the keeping of animals bylaw and the freedom camping bylaw that has just finished, but we have submissions for the local alcohol policy that close on the 7th of March. Now I know that we make reference here to going online and going onto the website to make or for more information, but I do know that if no one has access to a computer, that they can pop down to the council and ask for a submission form. We're looking for feedback on where and what times you can buy alcohol in our city. Trying to walk the fine line between hospitality and pubs and restaurants being good for our city versus the alcohol harm that is prevalent in Porirua. So an example of what we want feedback on is sensitive sites. Should a bottle store be near a school? We all know the answer to that, but that's just an example of where it should be sold, and whether or not our hours at the moment, the default hours are too high. Do we need to change it to an hour later, or so that's kind of what we're looking for at the moment. So, the council, does the council in its map of the region, does it say this area here, no pubs, think of bottle store?
Or do you wait until you get an application and then you look at the situation and say, oh, we've got neighbourhoods and all that, they can't have it there? Yeah, so it's that common sense approach that if you're wanting to open a bottle still within 100 metres or a couple of 100 metres from a school, a kindergarten, perhaps a rehabilitation place or something like that, you know, you think first before putting an application in. But I think that it's about reducing alcohol harm, but keeping it on, as I said, on a common sense approach. You know, we obviously, you can't shut everybody down that sells alcohol, but how do you manage that as a city or across the city? So another example as well of the local alcohol policy, if something that you're really concerned about is afterpay. You know, if you're concerned that afterpay might be an issue, let us know. For a household Put economy, it in your submission. They shouldn't allow that afterpay for things. That's right. I'd be interested, while we were talking, I was just thinking, would the supermarket ever put in a submission? Because they're protecting their patch. Yes, they will. Absolutely, they will, because times apply across the city, not just for, and then there's the... So does the Purua Council have like a time restraint on when they can stop selling from supermarkets? It's 10 p.m. 10 in p.m. Porirua. currently. Yeah, so 10 p.m. Are people also putting submission whether they want to reduce that time, the closing time, or? Yes, but then there's a proposal to change the opening hours down the end by an hour. It's just about whether or not you agree with the proposals or not, or just putting your opinion in of what you think. It's quite it's an important piece of work, actually, the local alcohol policy. Because kind of once it's in place, before it gets renewed again, obviously the council has to work within the legislation of government, but when it comes to our own city and sensitive sites and times, it's important. So where do people go to see whatever the submissions are, proposals, so they can say, oh no, I don't think I agree with that? Where do they find the information? Online. On the website. So on the website, you go to our consultations page, which is quite important. Then you can read up what the proposal is there, and you can do a submission online or pop into the council and ask for a paper, Okay, thank you. Ole vaenga le mole awhawhonga misi o tō e ala le tono poro nei. E le sa ilinga fui o tō whina ngalo i le tūlanga o le whaatauina le o le awamalo si tono porua. O le aso fitu o mati e whaamuta e le taliaina o whaaringa o whina ngalo. I lunga le upenga whasota inga a porua. Le pulenga no porua o lo ia whaamomonga e te tau ona e whaitau iai e malama i vaenga i e tau sa i lelo whina ngalo o lo vava ai i taimi e te tala i a banofuanga o lo tau whaatua e nisi o whale e whaatau ele awa malosi i ona whaarele o whina ngalo na whaele o fufuanga o le whaiunga a le pulenga no e o lela e tarsanga fo ia o tō ina ia whautangia lea a whaingatai a o ina alulunga le upenga whasota inga ia ona e uianela i e le lato ofisa mo tō pōrua na o tō silfiel me e le pulenga no pōrua ia mawhasilia i ona amatule ia o e whaamomonga e te whaitau i e ma whaielo whaiunga ia e whaamuta lea so fitu o mati. Thank you for that. Quite sure people will take action accordingly for this one. It's important. So is there anything else you want to share with our listeners? Especially the residents of your city. Well, it's hot. Have you noticed? It's been quite hot lately. So just take care of yourself in the sun and stay hydrated. And if you need to, walk with an umbrella around the streets.
Also with schools and colleges and everybody back in action, just be really careful and mindful when driving through or around schools at an appropriate speed level. Looking out for pedestrians and crossings and things like that. I think we got used to having nobody on the roads for a couple of months, and now it's all back to normal. Yeah. Okay, thank you for coming in and sharing Thank that. you. O le vanga mulmuli leo whai ua tuai nei, o le whau tuai nā mai se fo I te mine e leo fo e Sun Smart, I tautua nā mō tātou alam whānau le fo I vevela le la ni siu teimi. Ia leo le tūlanga o whai o kurimi, o pūlo me whapena. Ia mawai fo I le pisi le wa matatu e pisi a le tele. Ina ia whautangia fo ina ia saonga le mō o tau umwe nei pūro. Ia mai se fo I le atungu lau tele. Alfa I wana al pokalemo mo ni tau sanga mal pule nganu puru mo vo sia no lumnai toi tan noa ya terminate fa so fo ia. Ladies and gentlemen, Hotel Tusitala is proud to present the Golden Alis.
Ole la male na sina ona uanga se toto. Olo upale uale so. Ua motu si ala ufa solo. Ele faya sa ula to ai ano itai le falono. Awe we dali. So ia te fa ano ano. Olo uale fale na dia ua elo. Ta si lua tonu fale alofa. Ai li mai au tau tonga. Ua la mea ilo umama mau totonga. Iua motu le mai o le senga oi kalo fai Sāmoa. O le sa fai mapo i le nei ngā luenga. E mai mau le ngā luenga sa pele ilo anganga. O le tupe lau tele ua fai le amo whaona. So pele to pea oi ai no au tau tonga. O si o tau na mole o pisai ao. Ele pai no tale nua mani. Pili pili so manatu. Tau ina o. O le ana o le atu. Sa taloi o le uso na toto. Teu ia le tu malo. Oi fale alilie. Ia mapopo le mea sililea. E malie ai lo uloto. Oi la ulupe o le ae so na mawhai. Savali, anga iloa. Mahitawina, fatulia, au savavali ia pia. Metalungalu, watumule au faafu. Ia tato savavali. Fama male tausan, le maisu atina puta faala lo pauna. Kapista matku kama fala waina uma itato. Ora soifu manuia. Tato
Fia lava e toi whaatalo whaatu nei vaenga lo tai au, mai le tautua masani al siu fonga lau mua, i le nei fo i tai mi masani o pokala me soifua maloloina, pe ona masani ai ia solua taitasi, ia sa il whamoe moe i stasi o nanga na whaatulanga ina mo nei tai au e tata pokala me whaatanoa i fo i tulanga o le soifua maloloina ia pe tai ane o na o lea ua lea vanua mai au whaangai lea noa pe ona utau sisila mai ia wa le amata no toi mala fionga le li pule af masanga te al moresi fa ngai fo le ava no ai toi va ai tol tulanga o tato pokala me ne ul soi fo malo loina ia ai mai se fo io le anga ia tui luma inicio vaenga ta wai toi fa pula tili ia ole nei lava pokala me soi fo malo loina pe on ngalu va ta se tato le tio Pasifika e momoli atu fe au tāwol sai fua maloloina. Whawhtai alo fionga masanga ia ono le whaavano fulu tai mol po kalame nei tai au. Le lo po o le patient po o tangata turutano o lau guest. O le guest for the service. Le whawhtalo whatfoi le tue whawhtalo whatupa i maulunga o tato o whaafonga. Le mane e fo le tonua e wai le amatanga mo le po kalame sai fua maloloina. I le history o Paul Kalame whapene i lunga po talaanga, o Paul Kalame whapene i lunga si ufongo laumua. O tu ai ngā Paul Kalame ne e nau e whaatino. E longo pui e li i anima malo le atinu i whi au tā ua e au ngā mo tātua soifua malo loina. O isi Paul Kalame i ei ona vaenga tā ua soifuanga o tātua i ei tunu ni atunu. Ia o lisi vaenga le tā ua tele. Awa a e ngase. I te le a le a whianga o oe, i e malau ainga. Pea whapeo oe le te whainga ruenga i tausi si o ainga. Ia whapeo fo o le tamai titi le ngase. E nofo mara tangata e whainga ruenga. Ia atono vaenga i e o le tau whai e mātou e whapula. Ma nei fo lo ta savrina ta te re o ni mta upo e ta pena. Tata no fo le amtanga mai au iei au tonu i nei. Ia mare amtanga o le Paul Kalame nei le o peo na e ngalua i fo. O le rua hawhes fulu, sa whai e le meta o le request for proposal na tu ilunga le Capital and Coast. Ina ia talo sanga tuaini se whaatino la tō Paul Kalame i tutono le o Wellingtoni. Ia na talo sanga la ia no tala noa ia le Catalyst Pacific o Holona Lui. Sa whainga renga mua o le pule i le vaenga le sota inga i le matanga renga tangata tumoto Pacific. Ia na bese maila ia mai na sau faila na ia company e taua o le Catalyst Pacific. Holona la na tau i le whaasala launga lea. No folo lafa mai e te au mai fitau ia lea mo o e tau sanga e. Au whaat holona sau tanga lue whaatasi le vaenga lea. E whai ma sau i e whawa alua ma tātou. Nā lana tu whaatasi e loa le application na tātou. Ia ma le Catalyst Pacific. Ia uma ia i lo longa fo o request for proposal. Ia man malo i tātou. Te tonu e peto o lima e fo isi tang whalaputonga. Ia ma tasi e pe lua le tio na tu fo i lunga la tau tausanga. Ia lena whamanuina i nei tātou. O le fasiri la holona tau. Na watu le pepa le o le tio alame o e whamau te lo tātou lua. Al meno mafofo le teimila, e whainga tāna tātou ngā lulu e whaatasi maisi whaasalaunga le tio whaasalau Motu Pasifika. Ai taita i tātou fo le tio whaasalau. Ai mane a sau le Catalyst Pacific mua o holona sa wa ia le tūlanga tau whaatanoanga ma tā upu i tono sota inga i tono tanga luenga atumotu tangata atumotu Pasifika. Ai fai fo ia pe o le pafa fo le pe o ia le la tu le va tātou mai si Pasifika. I te ua o le mea ono tupu pe anwa pe tātou a o lola na wha so i tupe fo ia. Wha pe ma ia la fo tāu fiu ma Sāmoa Capital Radio tupe a la ti tātou a. Pe o le tūlanga tonua na le na la te ofisiri nisi. La le mene e fo ia le Catalyst Pacific. E o lesi vaenga e fuafua ia ma ma samalina ia ngā luenga e whairo tausanga. E na tofu lole o mātou ma ngā luenga. Ia o holona la e whea ngai ia ma le vaenga o fo ia le matanga luenga o soi fua maloloina. Ia e istemi wala o mele ma o mātou fona whaatasi.
e o sabelinga ngafa ma le whaatulanganga o Polokalame o le tausanga ia matotala noa la ia ma pasia pe talwhia ngai. E o ia fo ile te len whaatala noa tatu tangata o mai I vaenga ne o tau sui fo malori. E matusi e ia tatu li poti masin taitasi. E ona tu atula ia holona, no fo holona tu whaatasi ia ripoti mai Motor Pasifika. Ia I tonga atu kuki ai alani o Tokelau, Fiti, Niue, ia na tu walu sa ia lae ia fo I whalongolongo mai si tato Polokalame ai o le tu ese la to Polokalame o le ele e wha moe ina ia to e wha wau se Polokalame tu walu. Ia nana a matalole whatulanga mai na wha ona whailole e whatulanga mai tole ka lena o Polokalame taitasi. E lea o mai te mineo ma tau ngā lua whaatasi msaulina ma tu whaatasi le vaenga lea. Na ave lola ia tala noa malmta ngā lua ngā utoi po maloloina. Ia na pasia loe la tau, na wha ngā so loe lola ia. Ma le wha moe la nei ma le amatanga. O le matanga lua ngā peila o le catalyst o le avo o le Capitolian Coast lesa ia lawa ia ina isi o usuia le vaenga na wa ule to iei pōtia. O la tau e tala noa I mo fō mai ma tangata I au o nanga Pasifika. Ma whai ei, o lewa o mana whale konkalate malele tio. Ave le roster pe ave ele lisi o tangata o tala noa I mata o putau su fo maloloina. E whatatau I au o nanga nai wha konkalate o tole ele official su fo maloloina. Ia, o le tūlanga na iai leo o mai nei o lai tam whai e wha tūlanga ma interview. Ai ale saulola tangata ia na ua misi fo la leva no natemi. Ina ma ile le pelo tau nei le la o le bea il tau nei wa le o le lava mai le sisuilia a o fa tai fo le mo lava no e toe fa marmlama to le tūlanga o le tatu a proketi le ma le Polokalame o le o mal te mine o le tam fai mai e ta ua te le Polokalame nei mo ma tau le tio ina ia a watu pe fa mtalanga o wala wal so fo maloloina o tatangata mo a wela wa ina ngalbenga fa le tio to mo la tunu nei ta ua te le vaenga le o le il tato Polokalame o le sauninga lotu tai au so fo fa kirsiano e ta ua le il tato Polokalame tolu o lotu fa le ainga le tai au o le moli o le ava e fa ta se ma le asisinga mo inga sengase e mai la to no fale so e lo le Polokalame ne ia al so fo maloloina ia ai o te ve fa ta si ma le so le Polokalame o a onga education. El tatu nunga ale leila a onga lesi ia ele le fo va inga long so fo maloloina. Ia a mai fo ia ele alu le onga. E te le ia vaenga e pitanga vaenga na. Ia na mai e lo le Polokalame ia le utang fai ina ia unai ma le malo se tatu. Mo lo le konkalate le taimilea o le Polokalame mo mua la le na ele lua fesifulu. Ne tamu fai ina ia una ia. O le meninja koko. Temi tonua na e saulo male. Ia na whai e lo leo tato Polokalame una ia le vaenga le FIFA whai ai. Sa ngā rue whaatasi e loma taun whai ina ia watu. Ia na amatolole na interview o tomo tangata e o mai tonu ma whai tui ma fwoi wha malama fwoi le vaenga lea. Ia ma whai lo ia bilingual interviews, po interview la le whaapia. Ia te mo moe le whai ngofia wai e tatiri tala no tele ni mata upu tau fo mai ma ia e hao ma le wingo upu mata mo whai le wha liunga. Ia le ana o ma te mine ia le oa peu tau whai ngofia. Ai peo le tūlanga nan sa wai. Ia na muli mai ala ia wa ia mo meo campaigns mo whalauiloa e ila le fever rheumatica. Pe o le rheumatic fever. Ia o fulu tausanga o male foi campaigns po le tau whaeloa fo i o tanga te whaitui pui. Ia o le misela, o le whooping cough le ta waisi, o le whooping cough ta waisi, o isi lai hoofing, pe o le WH, o le who, ia ngā walo i whapena, who are you, hoofing cough, ia, nai tau wawo i whapena. Ia a misela le COVID-19, le ana tatoa la veo mai. Te le yo ngal wenga le tion faina ai me se foi la ton tau tu ngal wenga ia fa fo mai fa ngo tui ia matatu o nanga Pasifika a tonu i tonu ala le
ile va ai la tatou le tio por kalame va tio state tasi e tau mawhai e wha manatu atu le tatou au wha whonga ia tau mawhai au whala au me wha pēnā Savalina. Ia pe o mai nei o le whai ale ngā luenga nā mātou. Au te tonu Savalina atono isi vaenga ia le fia o e fo tanoanga i mta pui o e tu ta pēnā a. Yo e o le isi vaenga tā wal fo ia le au masanga nawa i tau o nena wha manatu mai au tui pui pui la ia le mo mana e tau tui pui pui o le fulu i vai tau i o le tau malulu. Ona poi le sa a matai ona na whata i tai le na e tau sanga e apea whata i tai ona tui lai vale whaingo le tui le ilungo le tatou whaasalang o le taimi lea. Ina ia whaasofia i a tile e tatou tangata i le tau o le whai o le tui pui pui le o le fulu i le vai tau. Te mantua e o le tatou whai ngā ruenga sa whai atu le la atu i mo le tatou whai ngā ruenga. No whai le tano le ta ngā ruenga. Mai a nisi o fo mai mai se tui e mātou i le ia pe te ilu te mua na o whai e. Ia mai mau vai le tatou ata wha pe le taimi na a. Ia na o le whalonga mai o le la atu ia tau le ngol tangata le la atu i. Ia le i mo se sin whalonga mai o i uti ngā a. Ai pe o le tūlanga na ai te uta whanong vo isi le ti o la o whai e tui o tangate la tōli ti o pala. Ia wha pe ai vo o le fo le capital le coach whai vai la ho sa whai le ti o le o tō whatai tai e. Ia pe o swinga na tam whai tato ina ia wha tino ia wha longo mea lai tau wha matala tu le whai ngole tui. Ia mai i resisi na whai na tele ai na o le manuia o tangata sa whai e le tui. Ia pe o sa o whateta inga nana whai i taimina. Sina vaenga tāua. Ia tāua fo le vaenga sa talanoa masanga i le tātou review po le ilo longo tātou po kalamento ina atu. Wai pe o le si vaenga tāua le o le fia mau o fina ngalo po o ani swinga sa maua i po kalame oa. Mai ai mai se lava i le tau whainga soifo maloloina. Ia. Moni le atonu le atu i mitalanoa fo le tāua o le matonga ruenga. Pe atou fsosoni mai. Awa e fesidi mai. O le ale suinga o tō au whanongolongo i polo kalame o tō a vea i tau sangtaitasi. E mana i ala a ese suinga mo o ia ai leo ku whainga o le tukokanga o me tau sami. E a po o ani si meo o te mantua sa ele si taimi na whai ele review sa mana o ni tanga venga i sui. No mai lola i o tangata o le researcher mai le Victoria University. Whai e fesidi lungo o le tato le tio. E ai ngo te mantua na vidi ma o la tō le tō ingu i whang sumalie. Mo sui le whainga o la tō kukango me ai o le ese mo me lolo ma moe po la lava se manfasi. Ia fto a kukaila ia. Pe o nisi na suinga o nisi whanolongo mai pol kalame whai o la tō suinga. O tu inga maula wha pēnā po muni mauna. E mo mia tātou a wha pēna whai o se suinga lo ainga. Ia o leo o mal tātou review ai rea whaina pa e pe te email mai, pe te text mai, whape mai ia. Leo toi mau atu o nai au ngā ia vaenga ia. E mai e whauwaile li poti le Savalina le avene le masina fō. E matau iei vaenga o le review le na whai e tātou po le saidi linga fō i o tōwhina ngalo. Ina i e loa mātou le au ngā o polo kalame o lo tamu whai e aso vai a state tasi. Ia mai o le sauna o e whantata whanonglongo e tau whai mātou e so e atu polo kalame. Ai fesoasoani mai ia o tō ina ia mwhai o na ame whaatasi li poti a i tūlanga ia. Moni lei. Ia o isi vaenga tā ua pe o le whaamanatu i lea o isi tangata pe o lena tali mai ua ngā fo i le whaamanatu whala au i pe o tō manatu ai lea ngalo na inu whala au li tai au. Ia e ili tangata fo i e ele masini fo i le e fua i le suka. Ia mantua i ele whaatonunga e fua le suka le tai au, le taimi le ai, fua isi taimi pe o le whaatulanga ina mai ai. Ia mai se avaenga o le umau whala au, ia wa ai e toivili e mai si whala au tulanga whapena. Te le avaenga sa whaamanato i tātou pokalame nei, ia ai pe o le ai, e fifia, ia istangata o lo o pe o lo piki mea sina me tasi ia pa o i lo ia se au ngā o lo tōng whai ei nei por kalame o soifua malolo ina mō tātou tangata. O le si mea le tātou au nanga, e le se tongi. Whai fua. Ai alo wa ele fōma i tongi pesluts futa la po le alawa. Ia o i roto a te leo vai aso le ia se tongi na.
E paua na le vaenga le ma te tausanga tuai. Fisoso ani mai, ia mai sau wha mtalanga po ani suinga. Pe va vai lo ainga mai tausanga lua fesfulu. E o mai nei, ele mewa e po o ngā fu e malamala mai tūlanga o ngase ese. Tau wha mtalati, ia o le au ngā fu ina o le sauna o le po kalame. Po le alawa ia unanga le wo iloa ia tato unanga Pasifika te anga iai. O le sina sa o whasalonga e matu litio. E wha mamlama tu i vaenga wha penei molo tūlanga mta apitau soi fua maluluina. Na o le te leo tato o nanga Pasifika, le alawa lo o ngā sosolo mai mwha lau ilo atu vaenga, ia inei pori rua e sel tele o nanga Pacific Health Plus, ia o e le Tau Manino Trust, o le waka atawhanga, ia o le waka tautua, telo nei au nanga ia o le Hunt Valley, Pacific Health Service i le Hunt Valley. Pio vaenga o le mwhainu sasani ei, ma tatou ngā lulu e whaatasi na ia. Ma whai o nau o atulu whi au, ia ma wha o ngāne, au nangai i nei fo i vai tau. E nei si vaenga... O Wellington e ngā misi kūleni e na i ele lato practice a... Na i e fo i sia vaenga na e fsosani e tatanga te tono Wellingtoni. Ia e mani e fo i e... O se ia sola se tato Pacific Health Service a o le to iai. Ai pio na i te mali ini wei e le lato pisinisi. Io lato nai va ia tatanga te tonu le la mua. Ana ia fo. E fo le vaenga le tasi le vaenga tato amata mai ia o le DNA. I mane fo i sau no ngā masanga i toi wha amatala le DNA. Ole, mo na o whaarong o le DNA. O masania na tala no le DNA fo le whausanga o le tangata a. O whapela ia. Ai te o whailolpo kala. Ai tala no atu mo whaitau tino si le ai. O le do not attend. O le dunga. Fiu nei fo mai e whaia ia fo ia me i tangata. Ia ai le watu tangata le ana whailan appointment. Ia e te le ala ne whai e pe le tau le talia le amana ia isi le whautuanga e watu ma le whangwhanga o to le tio. Olo le stemina o wape se longa e quantify le whaingomene o ia o tala no lola ia le tau. A whatete ngole a whapetonga fiti lo fatu. Ai whase tau tonga. Ia, usi taimi o toa le se fulumo tupu tangata ese te vai e whaingo se tonga ma le tau singo le ngase pia uma mai a e whai o le tapenanga ai le i o e whale tau tonga o le taimi o le tau tonga ia ma le vai le o vaingo e pia uma le tau tonga. E ofa le se fulu tangata awa pēla o le specialist le mai o kilani. Ia, o le ala mai ne whale mai e tātou. Nuinga tutonga e tātou le taimi le sa o le fō mai na mai o kilani. Tutongi ma le waalele le sa wai. Tutongi ma le mele no fwai a. Ia, po ai ni stangata ese professional. Le e mana o mia. O le ala aktu u mai si ngā rwenga e whai ai mai umola tō taimi. Ai te ila e o le taimi le po le aso le a le wo atu ai mo le telefoni pe le latu fo i le ma se whai lo atu. O le watu tangata. Wa ngau ato na tupele na anu le tapena. Ia, na le me e wheitai e mo tangata whapea. Awele ngona e pito i lalo te le to fia vai e toi o mai lunga. O toi ngā me whapena e nei lo tato le mawofo tangata. A tato mawofo ano ta ita fo i le whainga luenga lea. Ia. A tono la ngona fo ina e ole ne fia. O le wa sa huni le mai tu isi men tauna e rui whai a wa sa wa whai le puni. O le mena ta wana whamtala le taimina. Te mantua e lan whaltua na vidi mai whamai. Whaptai te lea mo le whailo ma le tūla. O lea la wo lo te le tui misia sa wapuni. A wā nei te le taimi ma tupe le e alu e whaanganga le whaingo mene o tōng whitinga te le whapena. Ia e le na o vaenga te e o i vaenga iti. A whapeo lo fō ma i le whatali mai vai o a te au le rotu. O le matua i le se kue al fō mai wala o misila na poi me wala e isu e tua panoisi. Ana wha mai i a whamuna mo le whatali le si loa vai aso. A te ilo o le te minei au le ruatu. Na ua misila awa noa ana ave mosisi. Ia ua soani so i fō malorino na tangata asa vai. Mantua fo i lawa i fō mai te pe fo lao o le mātou o le au nanga le tateanga e le GP po fō mai i a whala inga mwhaina. Wa iei le lātou tau e whaopopo pia whaapea e. O le ana whai nei lata appointment i tate alu atu. E te ua tale e alu. Ia ua tuai fo ina longo a mea toi tolo atu i tua.
Ia wa iaila le tau whaapopo atu I lungo le tau lea e a fo e totongi e tape a le lungo. I pila e mana ia fo ilalina, una ia tato, a le alu longo, vave longo ia. O le whaarave o le mena e tu e malesi totongi lunga, e ati ni mai il tangata. E whai o le via lo va e tau tongo fitilinga se ngase a ngalo ai whaapopo malesi sala. Ia wa ati ni ngase ia mo le via lo e va il foma, ia na ati le ana le a tonu mo tato o te whai so ale tala ni. Awa te papole le tau se tupe alu molo so o eso I fuole au le lei. A saul fala velave na alu mo le tupe ai le vai le me fitau I molo wa e malos. Te le yo mo mo te soi fu fia te olo fia. E ma faina tele me te au mai ia te o lava ia o lo ainga o lo fala tonga o e fia ngai ai ia o lo tinu. Ai ngase lo te le yo le fai te no fo le fale ai no fo me se so le ainga vai oi. Ia o me fa pena e tato tamu fai mena e tamu fai pe o te pole ala to fo sin tamu tal o le green apple le te FEB apple ai si on sa I fa tau e si la tu fala una inu ta lo fala le me fo mai. Sa o le isi vaenga we pe o na isi tamai tai fo io mai pokalame ia o whaata ia po o le screening o susu o tina matamai tai ia whapena fo ia le cervical screening. Ia pe o vaenga ia tala noa ia tangata fo ia le DNA ia le o le whai o le appointment. Ia mantola o siaki e ta I lua tau sanga pe o le press screening. Ta I lua tau sanga. Ia umala le whaata amir sanga na ia lawa e misia tua ia le na wanoa ia toi whai atu le siaki. Ia ua iei se tō langa e ono o iai ia ma whaingatai ona tui tōng whitia e be o le whautuanga fo imale ai o ia na ia tamaitai. A whai fo ila vai le awanoa o lai iei sila tō pokalame ia whai itua. Ia na em whai ona mo le awanoa e whai ia le siaki o loo tau mo whai la vai whaamana tō tele awanoa lo utu na e la tō ona isi tina e whai ngā luenga e whai ngā tā ona maua awanoa. Ia I fo I lava le tau mawhainga e ngā lua e fo I mawhalwhai ngā luenga I tu lava noi nei tina e ia mai se I whai momola tau siaki e na le e nei tamai taimi e le a tau se whunumi inu te alu e whai le siaki. Ia ai olo o te le lava le pui pui ngai mawai pe a whaapea e whain whaatau nuu ia vaenga tā wafnsan. Mane te le vaenga na ia vai o le DNA le matano o le do not attend. Ele o whaku don't go and attend. Ale whaku e ngai ngalo ia o nai alu e vai le lau appointment. Ia ai tato whai mea o le tōt whangalongo tua tanoanga ia whai nei. O whainga tai o na mo appointments. Lona winga o tōla e mo le avano le fō mai. Ia, au le ngalo lau DNA. Saole. Whai asina maro long pupua ia na toi fo I mai le wha au si vaenga ia. Whaftai lava.
tau sami ulu pua Manisi me ai ete mawai ini wa ileana Ai tu anga tau sami ile apu Ole moli mante Malos ya ino fatu Ia, vaenga lua nei o pokalaimer sai fo maloloina mo nei tae o le sa tala no al vaenga le DNA ai amana tua fo o isi taimi o le te whaalongo atu e nei tangatai e vili e sueni ne avanoa mo la to fo mai. Ia ai fai mai whaatatali po le sifia vai asoa. Ia o tele I lola i am sanga po o yengi to tele ni o tato tangata o afie le tu lang. A tono le satala no atu nei fo I feedback po le tau a whalia fo finangalo tato saililinga le na whaia mo tu langa tau tui fo maloloina. E le ngatala I swinga na whaia oe mo le au ngā mo oe. Ai a wha pia no tau putonu wa leo whai I le o te whanongo fo tala no e lungo o tai au I polkalami. If you whaatali sia pun, a tonu mo tato e mawhainga ngā lue whaatasi le tato au whalongolongo mal tato le tio. A wala au mal tangata o whaafia nei na vili a pe sena o vili fo sia pun pa mai e se to a mo tolu vai aso. Pe lua vai aso pe a longo mai la ia a mai. A se I whaisi tato I meli po se tu se a whaatasi fo le li poti. O le tangata ina wala au mai o lai tau whaatali a pun men se vai se fo mai. O le fo to fo mai e o tal no ma to le do not attend. Ya la le fi attend is I dem bringa. Can't attend. So e se le do not attend, I se le can't attend. I le lava fo mai ya. A tonu mo to fa fonga mai le la fa nga luenga tal no at fo I ma fa manatu. A fa pe o ele na e vidi ai fa mai e le sia vo no to amol va so fo. Ya mi sia pa lo va ya so lu matu le fa na longo mai le fai o le mele le tu ina la tu lo le la tu e te le alfa le tonu le I a Mane ia man tu el tato telefoni fo ile I tu al tolva lima lua I fa e maua o mātou messages po o tau fi au e tu ane lunga al tato telefoni na pe ale italia tu ses e maua o ma pe a fa pe e mwhaiona ia pe a fa pe e le fia vine mai fo I lunga o le ea e pe tu mai fo I lunga o le tato e tato pe ngata whailangi e mwhaiana tu mai ai ia ina ia I lo ai po lan tu langa ia masang. Manea na o le tolva lima lua I fa vala vili mo mole o fa mo to I vala o mai tua to le li o nei Wellington I va mo mole. Ia na tu ola ia whaia fa pe ia a masanga nei ia o leo te vili atu mai nei pa Mastenof. Lua nei va ia so fiu fa talilo o ponwele na whaia ia. O le tau mai in mato lola ia. A fa pe fo I se Pacific Health Service le vainga na te wala au mai fo I fa pe mai o te nofo lata I le Pacific Health Service le. Ia na mwhaile na mato tala no I fa pe I istanga te le wa ua e se awa noa. O mena ngā lue whatesi tātou. Mana ia tele. Ona fo la e vainga e tā wei au mai ele. E fo I sa ile I meli ile sa wailo mai amasanga ni vainga o ngā luenga mafofuanga o po matatia po foi numero fo ia fia au sia so fo maloloina fai titia ile tu langa fia mai ngas tu langa pena ia le pe o to samvainga I wale na ina ia au sia ni fai numero pasene mau lunga ia le fo isso e atu ele fai ona fa malieina le si tu ol vainga le ona o me la ia le au mai le mai o fa mo mo enta tu avelole le tu si la li poti le fai va pe o le masina le te ai vai aso lea na vidi mai tangata nei. O le awhai a tangata fia vai fō mai, ai le mwhaina vai vai fō mai. Ia na tau le ia whapea ia. O le na mai nei ia matati e taun au sia, ai whapea na wha na maua ia matati a pēa rin tangata. E ro mō ia wanoi wa ai ia.
Tonu leo ngana o tatano fu tai au ni. Ia ma le stulanga na pena e tā ua po a whai wale monia no po whiala lai ngā i nei tangata ia. Ina ia wawe maua se mapusanga i ngase o whianga ia. Ia, pena tā ua fo. O te alu le medical center korui a. Ia, o le wani tau sanga o te alu e ia fo mai i wa amatala no wa i fo mai dau te iloa o fo mai nile. O ni tai o matu fo nai fo mai. Ia. Ia ia alu wa to le sistemi ta te latu la fo e fatu. Fa pe wa ni tai mai. Na video fo o le ato ni si le o to za fo. Fatu ia o le stanga te le fi ai singa se va ai a. Ato no tu langa nei o matu na isi fo mai. Ia o le tau kolini ai si fo mai. Ia ale fo wanga so e se tu si fo mai no tunu I fafo. O le fi e no lo I le tau fa tu langa le ia ta to ni. Ia fa pe o se fo mai fa no longo mai. E fa mul mole ma to fa mul mole to o te alu e sa ia no fo ni tau si ta tu tanga ma. Sa le ia la o ma Australia. La le Australia le polonga ta to ni. O le isi vaenga le uto e whamana tu mai mantua fo ile sa tato whalauloi vaenga I o unanga whalitalawai pharmacies. Sanga ia mai isi tu langa na o lea e inga se ngase fo ia mwhai a ona mau mai lau sosani I na ilo le alu tongi tupe te le fōma I lau fōma I manau TP. A le mau mai le tali I le pharmacy. Sia banona I mwhaina se valvali lau pharmacy po le whalena e talawai. Mai fai se ele mele tulo me fai ngofia fatai wa pe mangiso alo ni malea e se me fai to inga me pe na tala no te le tawo lo vai fo ma e fa mai ala to le kulimi po la se me o ngai mai fai e ma fai male tau a e na fo e to inga so ni le na mo e si te lo po to mo su inga le e nei e fai ngo tau ngofia e fo ia vai e mai e so ni te falta vai Ia me fa pena na tau fai e. Ia mai tala no e fai lo te fo inisi o tanga te to ai inga le swinga na ia I me fa pena I la to I lo fo I la to. Sa o le. E te u fa pele si. Tau ngata I o fo mai no o lo te muli le te o te le to fia lo vai fo mai. A le ai fai ngo fia le mele e fai ona tala no le chemist. Sa o le. Ia ma ba ai Ia o talo I nei ia le na wan fo siaki a fata I tai le chemist ia le ile tulo fo ile tale ia sa fa sino mai la tole vai tale ia le na mo manuia ia pe o ile la sa wala nei vai nga lai tia ia le ni ngase tu ngate ana ela fo mai tu se file pidi fo mai e fa lo ina la le tupele na to fa ta ile vai pe o lo se fe mai ile si a fa o le si pidi se manuia lo fo mai ale mo mai le fa mama avenga male tong fitinga I Ia male isi vaenga ta wana fo I mantole le health line le ma sen fo na fa manato mai vaenga so fo maloloina e numero na le oval se la uno tastasion pe le mantua I matopoka la melena fai ma tasimal mato vaenga le la to ia sa fa manato pokala ia ole laina na vili fo I pe a mo se pe afia mo se so ani le fo I vaenga ai ia e le fa mana toi vaenga fo ia lo nga lu fa tasi pe ta to mo nga so fo mal loina pe fa lana ia fa mo le fa ile so to na idei of masanga ile aso fully mo fe poai le fa o le hat valley le Pacific Health Service le hat valley nga lu fa tasi fo ila ma mai kalisia mo to la pena mai si fa la to le tournament le fa ia ma mo le no fa siaki o se aki fua ia mana ia mau lo lam na fai tana mau fo mai ia lo ia mau ia va no le ai la ile se aki mo fai na fai ia ai le se tu petongia na o te luna o vai po le me na fa tau me ai na te lu fai lo se aki mo o le o nga na o me fa pe no na e fai fua sa le ia e le vai nga le solo fe poari pe fa pe fi fa sa tu se lu ala ia so tona so o le o ile land valley le o nanga Pacific Health Service la I lo hat o la to nga le nga fa male fa singa le fai o tau sanga o mam fai ele e ma futa fo I matanga te ile hat ma va vai fo I mo la no sia kelo so fo malui ala so tona I so la so los fulua o ile te Rauparaha Arena I Porua
O le ele whaatsinga lea o le motu o Pasifika, a me se mātou whaipokala me mo soifua maloloina. Ia o le wala o lie mo tangata o la tō motu taitasi. Ina ia tātou wheroai. Ia o la alae o umantano nā nei toi wha motu o ini si o tano angol pokala me leo. Ai mo tātou wa Sāmoa ia a whamulmole a wape te awano le astrona i lea. O le whamulmole a fole i voltae au e tau i le tasi leo uli. Ia tātou whatasi i le rina. Ia te loe whai ua le tātou lanchi le taimi o le sifuru a fosulu a poltasi. Ia nam wha mai e la ia. Au i tūsa o tātou leo uma whale tātou review a motu o Pasifika ia. E le telin la tō pokala me peo tātou. O le la mua le amano se matou whanongolongo e mai fo ni tala feedback a la tō tangata ia whanongolongo le la tō le tio. O na wawa ele ia po ai si awa le whale le ia ati le fo le mōlingo whe awa nai le tio ia. Wa isi la tō ta itasi tūla le vai aso. Pe loe tūla le vai aso. Ia tātou e laki tātou te mine i telia tātou tūla te te noa ia status. E watuai. O le wha mmoila na e whail whatsinga moto Pasifika. Mo tō ke lau whanongolongo mai tu walu manisi o motu ia e malamlam fo ngan Sāmoa. Ia wha vanolo te mine tātou whialoa ia i o e te loe mo se kofil tai au ia pia e taunu ua tulifa. Ia wha ngā solo lo tātou polkalame. Ai whai loa tul polkalame whai ungal wea suni. Ia tātou talu te noa ila ia. Ia mbawai antono ia tātou giveaway prices. Po ni nai whai longa fo ia. Ia a moa e fo se whai longa stasi ia e wha menino atule asfarelia ani o atule. Ila vai aso mua. Malo. Ia o le vahengala ia pelena ta o i melia sa whailo mai fo i vahengal soifua maloloina. I matatia po vahengai fi au sia mo le soifua maloloina. Lela i vahengai lima ia pion wha amtaltala mai. I le pion ta o i si vahengai na e saunua i le amtanga. Ia e pe o ma whainu mera fo ia e pe lau vahenga momole ia o le tonga fitinga vavi o le kānesa, pe o target sia le soifua maloloina, pe ia vavi ia le tonga fitinga o kānesa. Ia o te le lopo o... Atono vaenga ia le la fitatano a te lea tu a lewa amatana o le rasfarili lena te ana mo mai le emaili mai le vaenga le mata so ta i le mtanga luenga o soifua maloloina. E mai la mo targets a le malo. E matau lia le teimel whato sina le whainga malo le iei nei. Sa tala nona e tō wa umi te len whaatali tangata ta whaiela tō tōngfitinga. Ia lea la wa mai tam whaia me nei. Ia al teimi e tasi o lea fo i tele alfasuia inga i le whatu penga o mtanga luenga o so enga o ni fo mai ma tūlanga whapena. A tono le muli mawina i mta upu e pia whape te vidi atu e whamai tō amoa le silova ya so ilumana i le se appointment. Ai pe o leo to e mai e whafangu mai ei. O me e tauna tau la i ele wa ai. Ai la tō o malulu i soifua maloloina. Ia e wawai po lele a wale e wawe o na whaanga i oia ia e vaenga ia. I lau wa i korori, i lau vilia tau roi, ai whamai tia. Le la tau o i lalo e wala hotu le nurse. O mea la ne o loa. Tō sa ua filter e le nurse le ngā luenga le fōma ia. Na vilia tu le nurse tala noa e whamai. Ala pe a whai tango, whai le mele, pe watu le vai le te alu. O le o whai lungo le telefonia, o ne vai face to face. Moa, e le leifo le nā wai, o le si taimi, te watu te malo si, ala tu e mai mai te mō mai. Pisia mai sta. Pisia mai, lai o tu ma ngase, le o ngase ngase, se moa tu ai o. Ia, ai whatu la le mele usuia, o le tau. E tu tu sa le tau, tano o telefonia. Ia, ila bila le fitau. Ia, ai se ve vo le taimi o le la wali o talo lo mo telefoni. Ai pe o le sina ta o le mele pela ngase o le kānesa. E oni to o mitenen fatali ale o tam faila to e mai le was full percent o ila to yo la va bena va ia. Ia. Wa pe o mtati ale sai momo. O valu 5%. Ia valu 5% le a whaingo ngase e tonga fitia le kānesa o lo a fiai. Ai i totono la o aso i toltasi. A le ala wasi itia i mtati ele ufia au sia nel malo ia au sia le iwa se 10%. Na winga e awane i lalo i fole tolta si aso e
e te whaatali ai mo le tō whitinga o kāne sale ua maafi ai oi pe o le matati o e la le te maua ngase lo le kāne sa o umana diagnose a le la wo lo over ma le tō su tasi a so e whaatali o tō wale te una e so tai mai na ma fai le matala no fai o le na matala no ni le pokala me le tō su tasi a so tō whitu e a le vini mai le si matanga te whanongolongo le po se si o lona ainga o lo ainga e o tūranga le o le ala me le tu Awai o le sia o nganga o le advocacy le ti o ma tu tala no o ta o le me ton wale tu po nga ala o nga o tu sama ma me yo ta ya la ye tu ma ya la tu mu ta ye au tau si so vo a me se la au surgeons a na to nai fo ye i tong fitting o nga se tu nga fa pia sa le ya yo le si va nga lo na lua po le si ta yala ia po ntati afi au sia vo ilona lua fa le leia tui pui o tamaiti ia ona o lea e ele fofuanga e nau ia si tia le iwa lima pasene le numero tamaiti o atu le tailo sful fama sina le matutua o mai a ato o la to tui pui na winga la e tau na iwa lima pasene ia le numero tamaiti ato a ele tailo sful fama sina pol tailo tau sanga le matua wa uma o la tau tui pui a tonu mo o tau foi le na fiu tau fai se tui pui lo walo ai fai ta mane foi a longo mai se mato vai po la tonu al tu langa de ne tala no le o mato fai vai o le o mato tau ia matati ane ale vai bini mai tanga ta fa mai ia a mo oi foi I mato ye le fai se tui pui na yo walo tau tu na o le si vai ngale au nga tele mo tato a tuk ai alo fana mai o le te me matua ai te ola vea I se si nga se o le fisini mo na fai se tui o ea o le titi ia ane lan tui pui na e toi la vea muli ia man so fo ia ma ia misela ma a wa tui ia lea e au fi tui o tamaiti nei ia fai e nau ina ia wane I o I se tūlanga o ngaonga I o leonga. E man tō whele vaenga e masin whaena e whamanatu na well herd immunity. Pole immunity of population. Ia tō tele. A tonu o lea e whaima tatano foi o lau mea lofa tāua na I lo walo lau whanau. O lea o mana whamaunia I au ngā tupulanga le rao ngā o tui e o le tō tele o tātou a tele I Sāmoa Sāmoa e ia tui ngā tui whaangata. Ia, tui whaangata. Ta o mea nai pui e le ngata o e ia e maselo sau nei te ua e msaunga mai ni siamo le whaama ile nai nei. Ia na mama ia le roto o tele nai whai tatou tui pui ia. Ai, a wale muli I le tau whaasese le lungo Facebook whamai a wale whai tui nei ma le tatou sese ai. A te toa to tele o tangata ia fisoi fua lena tui. Ia o le si mafua ngana to tele e o lo soi fua pere taimini. Awa ana le whai tui pui tele o si vanga ua le wana mali liu to tele. Sa o le ia. Ia wale nau le vanga le malo e o tui tu sa o siala le 5%. Pe o le o tu sa ilo tato ma Australia, Britania, Kanata. No mingo le bi e mua Australia pe avatus sai le vale ai tua ohi nei lo New Zealand ana mo Australia la wo is tato fo mai ana no fo pe nei mo tato ai tu sa mo le se wala se ki amo mi mtati na la fa pe ola me o la to I lunga numero mo lunga to lo tato ai tau fo ne tato wo ia ai fa u ma to no ne fa lango I tangata ia e fa tinonga nuengo e se ale polo misi o le miti le o te fia tamu ia ai le ni se wharenga lue ia lona winga e te le alfa le to ta o le ia polisi matati a polisi vaenga msanga I vaenga na o le tom fai a fa pu o taimi fa tatali tanga tai fo ile tau no I tono falma ile tu le tau no inga singa se fa fo se emergency falma ia na atono ngalwenga umana e fana ngolango fo ia tangata lai fa ngalwenga po abano e fa ngalwenga le tai malete ia eno fo la kapi to mo fo le emergency o ma tai mi fo io le tau malulu na tai mi tau malulu ia va ia tato tai mi fo ne o si lai o ta fa ia te o le ve si ia awai
e watu lo se ngase tunga te ia ua poloka atoa ia le ia Malaysia la me le fa manatu atu te mawhai te alo wa ai lau primary health care ai te le fa tali se ilonga wa ti ngaina e lolole nofo le emergency awai te wati o ia la fo i te le istanga tala ia whaina ia pe o le au ngana i tau fa manatu atuai ia pa wana o le fa longo o le fa i toina i fa tali ai siri te fa longo to le se me fa le tonu fa me vidi ina ia tau fielo wa vanoi tonu te mile tonu fiche oi ia wa mantua alwa tu ile idi po le vai le falma e ave alfa mo pete mo tua e ave alfa mo ngase le pito sila tonu tinga ina ia na umia le taimi te no mai fa tali e pe ale o le si me fotoanga le ai alu te ai o te lo tu failo Facebook mo me wala vai mai te o ngase pe ta o mo tu ai fa pe fa ta mo tu e fo inga ma ia wai vai va vele ta ave o ai o te lo tu vai me pe na fa ina ngase le ngufu mai o lai so tu ma me na pol fa ta o le tu si pol a no fa ma ta tu le mo e na fa ta li lo va no e va vena ave o tu ta ole o le isi vaenga o lo avela tō i tau mwhai ina ia ausia o le tau mwhai le wha po taimi wha tali ai mo siaki po la ilo ilonga mo mua le wha i o e se fō mai wha pitoa. Wai be o le si na vaenga o wha pe o lo umi wha tali mo le fia masina wha tali e pia wha pe o le o mai le e tau na elu wha e fō mai wha pitoa specialist. Ma le foi o le ai fai mo toi tana noa tu tato o whaafonga o vaenga o mai ele tana noa toi me e tamu fai e sui a wha pe o ele te a fia ai pe na ela vea ai ia po mani ele fai loa mai wai mwhaina tala noa wha pe o le sa atu ma ui whamtala ai a mai le feedback a tangata o le fiu whaatali pe nana wat foi vai ai no foi lava o ai sino ia tangata o whanofo mai na o le whanwa vea ai va ia tangata o te ele lunch le o e lo no le matwai o mina no fo a o la sin mo e te o le alma fo a ele la fo ma i va ia na tangata ni ai filo peto fia tangata na ye o mai tonu le emergency le time dia ia na ilo le fika pe fa la nga fatia pe dimas fu tangata na le lo fo ma i le va ia sa ole tu nga mena e eno silo le pola mena le oisi tangata e vai la to primary care GP mo ai le o tu langa le o ngasi tele na lu le no fu yo fa tele temi e ai tangata na na mata no fa mai amasanga ile se tongi pe le emergency mo i mina no fu ai anu fo mai tinga yo lo lu pe sa fa fo ti tongi lo fu mo tu e pe o le tau o le tupe fo ia le o lo avia fo fa fitau limonisi te lo ai ma fa o le tupe le na lu e alu mo o le tau singa le o lo so i fu ma lo e le tau na tinga i lo o le me te tau na fai ia mantua a saulo saunga tupe fa lo lavi se lau tala mai ia ala e ono sfutala e alo vai fo mai pe lima sfutala e tinga ali e fa mo muale sa e tinga ali ulo e fa ia ia pe o vai nga taua ia malisi vai nga lo o tau vai ia e ausia le vai nga so fo malo lo in i pe fa lan fa pu o taimi mo tong tinga vo ia le mo mi vave mo mi elective treatment ia pe o tau tonga vo ia le vai ai o mistake me te whaatali, o toi ngā sa, o mta umane o le tau whai tutu mai lalo wha pūtaimi al mea nai mane pa e se si nā fia toi ngā mea. Po lea se mea na tua i ena tonga fiti o e, o e vai o e, whamamole mane il whai loa mai. Te le tau ua musenga se ngase wa pe se ele mea nā leino ma vona waru fo mai pa e musu nai whamatala mai lo ngase ngase. O le leo le iloa. E mwhai e o na whapopo i mato tu singa i awe li poti. Ina i e lato i lori me ne tu. Sa o lea. Ia, ona o le taimi o masanga ia e whaftai e hisi vaenga i o leo o iele tala noa ia tonu whaamai. E se taimi o luma. Pei wha umo le sfolile le lasa. Ia, al tato po kalamina mor sai fo maloloina nei fo i a solua i wha moe to e whaawau po kalamina sai fo maloloina i lewa ia so i le taimi masani ai soi fua mo nei taimi. Wha soi fua.
Talo fa lava I nei hoi vaenga o telefou mai le si fongo le lau mua I Wellington e. O le tala mua. O le tauna unga o ni suenga se lua la tamai nei sa fesini ai manatu malangona le au palota. O whaalia manino ai e mawhai e vaenga wha au whai I le tua ngai o le Parliament o New Zealand. O na tula I mai e whaatu se whainga malo pe a whai e whai e se palota I le so. O le unga o le suenga lea sa whaia e le One News variant na pauai I le 3% e le tūlanga langoina o le partia le National lea ua tūlai mai I le 3.5% I le taimi nei. O le partia le Act sa wha au popol pasene tasi ma o aila tau I le iwa I le tūlanga langoina a o le New Zealand First na pau le tasi le pasene lea o tūlai mai la tau I le 5 I le taimi nei. Partia le Labour na si tia le 5% le o tua I le 3% le tūlanga langoina e le au palota. Ai o lo tumo pe le 10% le partia le Greens ma le te Party Māori na pa le 3% o nei I le 5% I le taimi nei. O ia foi no mela e mawhai na mawai no foi ono sfutasi le tono o le Parliament a le tuangai ma parti o lo o whaatasi ai. I le fesili po ai au pita tala whea ngai mo le tofi pale mio le tano tu lai mai I Christopher Luxon I le 2% o se pa u e 2% mai o se hawha I ngā pito maua lalo lea talu ona ve o ia ma taitai o le malo ai o le taitai o le Labour ia Chris Hipkins sa wha o popo le 2% o tuai o ia I le 2% I le taimi nei Tai o Easy Party, David Sāmoa o le Act, ma Chloe Swarbrick o le Greens, e tai ono pasene, ma wawasa mana I Winston Peters o le New Zealand First, e 5%. O lona lua suenga, sa whaia le Taxpayers Union, ma le Kuria, o lo manino mai ai le tele, o le wha le tonu mo le whainga malo, so whaatasi o lo tu nei le foe, o le sa I linga sa whaia le masina taluai, na siri ai le tūlanga langoina o le partia le Labour na I lo le National mo le taimi mo mua taru mai a perila o le tausanga I lua afe lua siful tolu. Ai o le tauru unga o le suenga le sa whaia le vau le so lua ma le so whao February tu lai mai ai le tua vala lata lava o parti au tu nei e lua o le National e lua te si tolu pasene na whao popo tu lai mai la tau le tolu tasi te si iwa pasene whaatusa I le Labour le ana whao popo le tu langoina I le o te si ma le 5% ma o atu ai la tau I le tolu sfutasi te si ma le tolu pasene. Peta ai o le partia le Greens na mawae I alona tu langoina I le au palota na vesili ngia
e tolu te si fitu pasene na wha au popo ma o atua i le Greens i la wha ingas full tolu te si lua pasene i le teimi nei. Ai o le Partia le Act wha pele New Zealand First na pa u le tu langa langoina. O le Act le ua tu la i mai le se fulu pasene. Ai o le New Zealand First e ono te si ma le wha pasene ma le Partia Maori e wha te si ma le wha pasene. Whailo mai lai le Leo James Ross o le Unia le Auditongi la Fonga e whapea e te tau i le whainga malo so whaatasi o na whaia wawe se fuafuanga i le tūlanga whaale tonu ua iai le tamau a inga o New Zealand au a ale ai o luna winga o le a whaau o pea o na rui fo ilalo le tūlanga langolangoina o latou e le au palo tau le tunu. Ua whaalia le teitai o le Labour ia Chris Hipkins ia lona popole i le tūlanga whaale tonu le ua o ne iai ia le vāwhea lono ai o New Zealand ma le malo le atukuki po o le Cook Islands. O ia langona o le teitai o le tuangai ua whaailoa mai i le taimi ua malanga atuai i le laumua o Beijing i le tunu o Saina ia le pale mia o le atukuki o Mark Brown mo le sainia o se whea ngainga i le vā ma le malo Saina. Ai o le ua whaalia mai e le whainga malo so whaatasi e New Zealand e le i whaailoa ina mai e le pale mia o le Cook Islands ia lea fuafuanga ia i lātou. O le whenga inga so whaatasi i le vāo le atukuki ma le malo o New Zealand lea e whaingoa ina o le Joint Centenary Declaration e mana o mia ai i ei tue lua e whe so o tai ma talatala noa i so o se mata upu e a fia ai le puipuinga a toa ma le saonga le mū. O le wheilo inga le pāle mia ia Christopher Luxon ma le autu stala ina ua uma le fono o le kāpeneta i le asonga fua na nafi na ia whaali ai ia se tūlanga le sao o le pāle mia o le tukuki i le wāwhenga iai ma New Zealand. Ta ua ia Luxon o so o se mata upu e a awhia i le puipuinga po o le saonga le mū e matua ta ua lava i le malo o New Zealand. Mai e te tau na whaailoa mai i le pāle mia o le tukuki ia tūlanga e pei o na mana o mia i le whenga inga i le vāo malo e lua. Ta ua fo i le pāle mia o New Zealand o loo manina fo i le whaavai o le malo o le tukuki ia lea tūlanga. Mai te taulama o na wheso o tai ma whaailoa mai i se tūlanga e whapea whai a li mai. Pei taila na whaalia e le teitai o le Labour ia Chris Hipkins e le wheso swani ia le tu ainga o wheso o tainga e pei o na whao ngā e le whainga malo so whaatasi i le mata upu le nei. E manatu le teitai o le Labour e le tau na sui seisi whainga a le whainga malo e whaali lei ai le nei mata upu ai mai se lava o lona wā whialoa i aloa ia ma le atukuki. Na ta ua fo e le te tau i le whainga malo so whaatasi o na whaonga ina ia le whainga whaali malosi le asa whaonga e peila o le tau fio tupe mo Paul Kalambe Viso Swani mo le tunuu o le atu Kiripas i le mata upu le nei ma le Cook Islands. Ai pei ona whailoa e le pāle mia ia Christopher Luxon e ui ina iai e se senga i le vāo malo i lua ai o lo o le leipea i alo la vā whialoa loa ai wha malo. Ua whaase e tua ngalu mai lona tofinga ia le li ofisa si nia na ulu i haile vaenga au nanga o le soifua malo loina lautele i le tonu o New Zealand. Ona o se fesui e inga ma le toe whaatūlanga ina o tūlanga tofi ma ngā ruenga i le tonu o le matanga ruenga o le soifua malo loina le te whaatuora. O le heo whaamao nia mai le matanga ruenga e whapea o le aso luas fulwalu o le masina le nei o February e whaamuta ai le au nanga le whaatun sidi o le soifua malo loina lautele po le vaenga le ta ua o le public health o le lifo mai e ngoi a Nicholas Jones. O le whaamawai ai o le fōmai le nei ua so ma le whaamawaianga le whaatun sidi o le soifua malo loina ia whipule ai Margie Apa ai le uma i le taimi o lana kona karate sa ngalue ai. O lea ua whailo mai ia fuafuanga e whaamuta ina ai le tono o New Zealand nei ia whesota inga tau telefoni le 3G network i le whaai unga o le tausanga le nei lua hawe lua sifuruma le 5. O le nei suinga o le ase e tuai le tunu u atoa e whaonga ia isi a wala fau tau whesota inga e sidi atu na malolosi ma televavave e peila o le 4G ma le 5G.
o le tausanga e lua fe maleono le na mua I whaonga ina ai le tono New Zealand le 3G le sa I longa o na suia ai tu langa tau whasota inga ina ua mawhai ai e lau whai telefoni o na whaia ia video calls ma whasota ai le internet I so o se taimi o le to tele ala o lau whai telefoni le nei vai taimi o lea ua amatau na se e mali atu e whaonga le 4G whaape ai ma le 5G network ai o loo iaila pata inga mai le awata wa mai o mea tau whasota inga e whapea o awhianga mai suinga nei e te le atu nei lo le tūlanga o loo manatu I aile to tele taluai o nai whaitau fia awhe le a whai o telefoni a e whapea I fo ma tablets o le 3G o loo whaonga ina pea I de tonu o New Zealand o le company o le 1NZ le o wha moe e tape e le to e whaola ina I ala tau telefoni 3G I le aso tolos fultasi o tese mo le tau sanga le nei lua o lua lima a o le Spark whapea I le 2 degrees o lo fua hoi e wha amuta la tau au nanga I le wha unga o le nei tau sanga wha ilo mai foi e le wha aurulunga o le New Zealand Telecommunication Forum o le ringo I a Paul Brisland I se talanoanga ma le wales whaasa lau New Zealand o le nei tūlanga o se suinga te le lava mō tangata uma na ia ta ua foi o manatua I le au marutua le taimi lena whai ai suinga whape nei I le taimi a au iai le telecom le ana tape ai whesota inga o telefoni ina ua suia mai le whaanga ina o le o lua lima a ngai ane I le o lua fitu a toa ma le taimi le ana tape na ai le 2 degrees I le lātou whesota inga o le 2G ta ua e le Leo Brisland e mo mia le sanga wha mala malamaina o le nei suinga tele I tangata o le tunu ina ia manino le lei mata pena iai na ia ta ua foi e iai vahenga o New Zealand e le I lewa atu nei taru na whaola ai le 3G network mai a whai e le sahoni I lātou I ia suinga o lana winga e wha ato ai loa lava ina ua pepe a lātou telefoni I le taimi e whai ai le suinga le nei I le whai unga o le tausanga. O iei se mapolenga o tai o le Pasifika I fuafuanga le Palestine Amerika o Donald Trump e ti poti ese mai I lona tunuu I a tangata atu motu o le Pasifika I le aini pepa ina nofwai de tonu o le United States. O le tūlanga o lo silio na atu ngaru la tau ia iai ona o le a whaatupula iai la whai o tangata I ti poti mai I a tunu o le Pasifika ma le tūlanga whainga tāo sori ngā tūla whono mamawha na a fia ai de tonu o le United States. O le ua amatau na ti poti ese mai ma Amerika e Trump ma lana whainga ma lo le whaitau miliona o tangata mai tu ese o le lololangi o lo o nofo sori tūla whono ai I Amerika. O nei fuafuanga le whainga ma lo o Trump o whapeo na tāo fia ma ta loka atu ai ma le tō tele o tangata atu motu o le Pasifika e sa uni ai mo le tipoti ina atu I o la tu atu no o lo o fia I le tasi tesi ma le whamiliona o tangata e tipoti ese mai ma Amerika I le lima se lau ono su fultasi o tangata mai fiti, se lau lima fultasi tangata o Tonga, ma le lima se fulfitu o tangata o Sāmoa. E le ngata I lea, ai oloa fia ai fo I le se lau ono se fuluono o tangata mai New Zealand, to a lima tangata o Papua New Guinea, to o tolu I le atu Solomona whape ma Kiribati, to o lua mai Tahiti, po le French Polynesia, ma le taito tasi mai Tuvalu ma Vanuatu.
Pei taila e leo manino mai wha maunga le malo a Amerika i ei tu ai ngau tangata o le ato e ti poti mai o la tu o tunu i le Pasifika. A mai se o se au ililinga o sori ngā tu la fono na la tu whaia o le tulanga le nei e le o fia iai tai o Sāmoa, Fiji, Tonga, Papua New Guinea ma le atu Marisala. Ona o tunu nei o lo whenga i le teimi nei ma le toe tau wha masani atu o nisi o la tu tangata na ti poti atu mai Australia ma New Zealand ai wha befo i Amerika ona o ni sori ngā tu la fono mamafa na whale pui ai i a tunu o. A o iai Washington e la tau mai nei le palemi o Fiti a Siti Veni Rambuga sa ia langa ai le mata upule nei mai ia whaalia o le tipoti esei na mai Amerika o tangata nei o le Pasifika i le taimi atasi e mauti no lava le lamati ai o le saunga le mu o atunu i le Pasifika. Ua whanga solo nei sua ngā leo i le mafuanga o le uma o le olo se pepe i le pitanu o Masi au Kilani i le afiafi o le asonga fuana nafi. E le imanuia tau mwhainga au nanga la vea ai i na whaasauina le olo o le nei pepe i se fale i le avaenga o le aitele o au Kilani. Ua whaamaunia mai e le kolisi mō tama i le ai o Rotorua Boys High School le maliwai e se tasi o tama onga le no hotu mau i le tae ao le asonga fuana nafi. Sa waweo na o atu i ai le aonga i au nanga la vea i le St. John Ambulance whape ai ma le vaenga o mu ma whaala velawe whaafosei peita ai e le i mawhai o na whaasauina le ola o le nei tama onga. Whailo mai e le pule aonga o John Kendall le ngā lulue whatasi o le aonga ma le ainga o le tama onga ua maliu mai na i tawai o le umai o le olo le nei tama onga o se tūlanga whainga tā tele mō le aonga a toa mai o lo whaieta whainga uma e whapeo na lango i nai le ainga o le tau le a ua maliu. I le teimi nei o le ua whautua ina leo le pule maliu po le coroner e tu sai o se tangata e whapea na alu e i se jet ski mai ua atoa nei le vai aso talu ona lei loa ai i le vai nuu o le Cook Strait. Ta ua i se lipoti le wale sfasa laua New Zealand o le tangata o loa afia sa tau mawhai e kolosi i le jet ski i le vai nuu lea i le va o Wellingtone ma le motu saute i le asonga fua le vai aso talu ai. Na maua muli ane i lana jet ski i le Cook Rock i mātū o le Marlborough Sounds i le fiafio le asonga fua lava o le vai aso ua mawai ai ele i maua o ia e ui ina ua tele se taimi ua alu i le tausa ili o ia i valele whapea vaa o le sami ai ele i maua lava lona tino. O le a whea le lau mua i Wellington i le vai aso nei e se vaa o le whaalapo tonga i whaingoa ina o le Sea Shepherd i lona hanga i atu i le Antarctica e maita wina ai le whaangotaina o le Creole i le vasa i saute. O le nei vaa e whaingoina o le Alan Kay ua fausia whaapitoa ina ia mawhai ona wholawi o ngā sami e toa i le aisa mai o se vaatele mua leo le Sea Shepherd o le ahase si mai i New Zealand. Ta lua na manuia tau mawhai ngā lea whaalapo tonga e tau fia le whaangotaina e whaangota o Iapani o le ia o le tafola i le Antarctica i le tausanga e lua awhesa fulu mo le fitu. Whailo mai e le whaatono le Sea Shepherd i tono o New Zealand nei le Leo Michael Laurie ua leo toi a vea i a whaangota o Iapani ma fili au tu o tafola i le Antarctica. Ai o le whaafita auri leo o tu lai mai le neitaimi o le ati nae lea o le grill lea e tolu ni tafola ti tele o le tu ainga o le humpback whale ua whasi matea ai le tono o le sefuru lua masina ua tua na i tu nei. O le mafua anga lea o le whaia o le ngaio inga le nei o le Sea Shepherd whaingoina o le Operation Antarctica Defense lea e malanga atu i le vaale nei o le Alan Kay. Ta ue Michael Laurie o le whangotaina o le grill i le vasi saute e te le lava lea whaina i o ia nei o tafola ona o ia ni nei o le Creole e whaalango i ei tafola moa lātou mea ai. Na ia ta ua e matua tele ia whangota ia o lo lātou whaongaina upenga te tele i le Antarctica e whapea ona whangota i nai le grill ma e masani ona lave ai i tafola mai iu ina mamate ai ia.
A o iai le wafu I Wellington ia le vaale nei o le Island Key o le a maua lava no le tunu e fia mai mo ai le tonu a o le ito e tu wa atu mo le vasa I saute. O le asitia I le tonu sfuru pasene le tau o le kofe I le whae ungo le masina le nei e se tasi e fole kofe I le tonu o le lau mua I Wellington ona o le alu pe I lunga o le tau o le si atoa ai I le kofe whaelo mai le whaatonu o le company le Flight Coffee o le liengo ia Richard Corney e ui ina si pe I lunga le tau si atoa o le kofe ai e le isi ti ai le tau o lato I but kofe I le tausanga atoa lea ua tuana I atu o le tau o le kofe I le taimi le nei o le ua o atu I se tūlanga māwalunga ua se furu whanta la I le kilo mai whapea o se tau o pito I māwalunga lea ua o iai taru mai le tausanga e awhiwa se lau fitus fulu ma le whaasol solo mai ai o le mafuanga ona o le uti ma le taule maua o le kofe I maketi o le lalolangi I le nei vai taimi. I ta longa o se ali tai au o le ami ua atoa I ai le toa se fulu ma le tasi o tangata ua mawhai o na lātou whaatino ina ia vaenga umai tolu o le tu unga au I le sami lea e whaingoa ina o le Triple Crown ina ua manuia ia lona tau mawhai e au I le sami le vai nuu o le Fourvo Strait I le vale o le motu I saute ma le motu o le Stewart Island I le whai unga o le vai aso na tenei. O le Triple Crown e au fiai le au I le vao motu I matu ma le motu I saute po o le Cook Strait ai whapea foi ma le au I le vaitu loto I tau po ma le vai nuu lea o le Fourvo Strait I le vao le motu I saute ma Stewart Island. Ta ua I se ripoti le wale sfasa lawa New Zealand o le li tei au ngo ia David Edgar le asa ia whaatinoina ia le vaenga lona tolu o le neitu unga le whaenga le vaenga sa talwai sa whaelo ailo na fia ua mwhaio na ia whaatino ia le vae muli le nei na ia awai le Fourvo Strait na amata o na au mai le nei li mai le vaitafe o le Yankee River I le motu o Stewart Island whaamoe moe e taunu wane I le Bluff Hills o se mamao e tusa e luas fulu valu kilomita pe tai o swing o tau fo I ma le savili a toa ma le au na mafuai o na mamao ia le vaenga o le sami na au ai o ia ma taunu wane ai I le tu I matu o le Bluff Hills I le motu I saute. Ia o le whae ngole nā o Talafou. O te whiawhia toi whaatala whātu le whaafonga le atunu I leisi whaopoponga le nei, o tala I meolo o te tupulu tātua atunu I Sāmoa, o sima ieilau whaafonga. O a whaamanino le whionga le ministawa o ngase ula yoane, nisi o vala o loo numi e le whaamaramala maina, o se leni whaanganga le o loo tawala atu I ala ngā oata penanga o le sona whanau, o loo tui nātua e male lapta inga I a mātala le lei, e na ia awane I sai nia se siaki e leo whaapipi I atua I se quote masa invoice. Ma ua whautua ina foi, e na ia awane sa ili ili vale ma whaalongo solo I tala ai ia whisiringia sa o le pule a onga. E iai le ai ma whai o na whisiringia le pule a onga, ai le ma whai o na ave e se ina se saini a se pule a onga. Na toe whaapupula foi e se ula le vai ngā tupe o pili a onga o lo whaamtu wantu e le malo. Le ua sui I le la fonga mātua, ma ua siri atu le mawhauwhau o iai ni isi o a onga. Ona e le a vele sulu atu le te leo mātua e lātu a onga, ma tūlanga o le a whai le fuafua le iai le vai ngā tupe. Wa iai le whaanta tau le mtanga ruenga, ina ia launta sia umatupe au mai mātua uma, e pei foi o se leni te itasi, o lo whaasafua atu I whanau a onga, o lo anga waa I lalo lea se leni fiso swani. Mo a onga tūlanga lua uma le malo, ia le si lia ma le lua sifulta lao se la fonga mo mātua o le tamaiti teto tasi. Ia le si lia fo I le se fuluta la le tupe restalai se tamaititi I lona whaatu au fale se a onga tūlanga lua le malo. Mai tasi lava le se leni tutongi
i le restala mo le tausanga atoa. O kolisi umale malo, ia lesi dia ma le tolus fultala le la fonga, e au ina mai mātua mo le tamaititi to tasi. O le restala, ia lesi dia ma le 5 fultala, le restala pe a wha apeo wha to a hurufale se kolisi, mai pau foi leo le se lene te tongi mo le tausanga atoa. Watu e wha manatu se ula, e so alau pule i pule a onga male komiti o le a onga, ia se whai unga e whaia mo le manui o le a onga, a e le whaia e seitu e tasi. Ma e le whaatangai na foisa i ngā tupe pe palulu o tickets mo siva, e whaonga ina i whanau a onga e whaatau i nātu. Ma o sa i ngā se leni uma se a onga na malo. E te tau o na ui atu morisi i fia le ofisa tūtu tonu o le a onga i malifa. E ilo ilo ai mo se whaatananga, ma o whaamamalama o maile mafua ango sa i ngā tupe, e fua i ele talia ma le te ena. Ma e tā pā fo i reporti o le whaonga ino ia se leni, e au ina mai mātua i lea kuata ma lea kuata, ma le au te lenga le whaai unga o tausanga te tasi. O le a ngā rurue sunga i lo ia le mtanga luenga, e sa i ria uma o ngā le malolo whātala tūpea, ma sori tū la whono i wha mongo tupe le malo, o mātua a tōma komiti, wa o wātu ma le tōru tausanga, e le i suia lava. Ua tali mai le fionga le whongwhitalai, le fionga papali li o ta eo ma se pau, i nisi o whai tionga manatu o wha lia, wa le whātua tua ina ailo na tūlanga tūtu o tasi, o le whongwhitalai o le maota. Ma ve ai ngā se ngase a mā lolo tūlai mai le te mineo lo awhi ai le te ita ingo le atunu, ma manatu e nisi wa te tau na suia se tasi e wha awa wina lona na foa, mona tiu te tau ave. E se pepa o wha amtalanga wa tali manino e le fionga ia papalii, o le mata au pule mo le pale mene tu sai ma le fwai upo e whasful ma le iwo le wha avae. E le wha tuduina e se mana ongo so se vaeng wha upo whai, ai wana o le forasanga wha pale mene wa wha ava ina. O le taua o fianga le pale mene le aso lua se fulma le tasu Januari, o le tausanga nei lua afi lua se fulma le 5. Na whai ngā whono ina i e wha apea, o le tūlanga i upo whai o malo o lo e ua iai le temina nei, o sa mata opu le whaia i eise whelaflofo inga le pale mene peitai, o se wha fitauri le vā o se vaenga wha upo whai, ma o lana whai unga, o le mata whai yoi le whong whetalai, e tū mau lava lona tūto tasi mai whe ese inga o vaenga wha upo whai, ma e tau lai tonu lava i le wha tū mawino le wha tem kalasi a le pale mene. Ma o tua inga fo i whaapea i le awai esu e ngā se lenia le vaenga wha upo whai a le fast. O lana i a te tau lea mai lana vaenga wha upo whai na ui mai ai le pāne mene, mai o lo wha atino ina, e tua ato le na fōa wha a whonga whetalai o le pāne mene, pe au sui a na whontanga. O polo ina le wha amasinonga le tau fia leo pepa malanga i lanto e to tolu, le na tau fia mai e leo lo sa inga, e le wha amomori tele o aisa lea na maua e le vaenga o le tiute, whata se me le tai whau sa songi. O i lanto wia e au fie Roderick Mackenzie, Jacinta se lafi John Kwan, ma Peter Hanipale Malai. O lo mōli e mōlianga o le wha au whale mai o whala au whaasaina le atunu, ma le umia o whala au whaasaina o le aisa. E le wala aunga o le mata au pule vasa nei le whaamasinonga, na tula i eile lo ia mo le tua leo, ma tala sanga ina ia tu watu se hawa noa, e wha mai a mai ai a lato reporti o su e su enga. O tutu unga te tālai o i lato ne to tolu i tua, e te tau ona sei ni wha alua le ofisa o leo i le vai yaso. Pe o na sila fia, na o ina leo le wha momoli e lata le se fulu kilo kalama le mamafa o le aisa, le na wha tūlanga mai e le vaenga su e su e leo, e tusa ma le wha miliona tā lalo na tau. O le aso luse fulu ma le wha le maasina na neo to e tolo po atu iai, ne toe vala a wina o le mata opo. Taluai o mai lava le so, e le i maua lava le pāngota i a lawi titi tua lima, le wa atoa le maasina talu ona sola i tua, lea e le i maua lava, wa ofu ato i loa e mtanga luenga leo leo te tau i tupe, mo so se tasi e maua i se wha amtalanga pe si le fia, se mea o lo wha lafi ei le hali i po lafi ei foi, e na ia reportiane i le ofiso leo leo.
E le lua vai aso talo na sola I tua lea lii, na mauai na o ofu sa iala e ina, e lata I le faltele malo le Sheraton I mule whanua, mai na lapta ia e fo I le faltele malo, ai mai se lava I tu risi, nei to e tu lai me fo ia na whaati nonga maa ta ngana whaia, I le isi fo ia na sola anga I tangata ta whao mai mo mai le atu nuu. O lo talo sanga malo le malo ina ia whaai tete pe awa ia, ia vave o na longo le vaenga o leo leo e lanto te whaati no ina, le ngā ruenga mo le pue ina, ai aua nei lanta I eise tasi pe tau mawhai e pue, o nei maasani lea li pe a sola, na te tauli maina o penga maa losi. O tala fowia mai Sāmoa manu tele ni yaso le tātou tunu o whaasoi foia.
Ia si ufonga maali o Sinabara, mapuasa ili nei fo vaenga o le auli. Ai e te mawal fa uponga fo na tatou talafo pe na fa fonga mai ai, tala mai Sāmoa fa pe matala i New Zealand nei i le i tu lai valu i tai au a tai au. A o tala i tau fa fonga i e toi a wina atu le i tu lai tasi. Ai o tatou fa fifianga nei vaenga o le auli, ia a o malolo mai nisi ngā albenga, mo sina taimi pupu, ia o whianga i fo inisi matau mawhitanga o le nei vaenga o le auli. Fa awa watu fa fifianga, Besea Sam Jukun o le fulu ulo. E le vaenga le savala au mai te tātu al bese le o le fulu ulo. Ia ai iwa le la va fulu ulo le ainga. On sa iai inu iai le bese mo le nei vaenga o le auli. Vai i te whapea Ile sa e tau hani ma tau o lau mana mea Pea i o nau le tau si ai nau mato le whaapongai Na e tau to mai ai o wasili lau vai E tu I pala lava u I te au le tele o taimi Au ta whawhau tuangane mati iti e pasi O te moi le po male malingi o ulo I mata O peita o lengata e fasia ai pupula o na mata Ele o au se fai vali fuma se leo leopo Ele o se fai tanga me ama se fulu ulo Ele o se tama a se manu Uai fai fa pe ai au Le tano atu I kokolina E fai mucho alua Fa bela va oi ele ma watu la uva ai Le ta vale le na esa uai atu mama mai Malona si uleo na olango na baby see you tomorrow morning Oi away I tai lo te fatu becha te oti Tai tai ni ma oi ile tuli manu Au tu ai na o a u mala u fa malu O te le loi no ai ai sei si tanga ja Taluna e apala le fai ulu ale mala Ele o au se fai vali fuma se leo leopo Ele o se fai tanga me ama se fulu ulo Ele o se tama a se manu Uai fai fa pe ai au Lexano atu I kokolina E fai mucho alua Se fai vali fuma se leo leopo Ele o se
whaitanga mea ma se fulu ulo. Oh, ele o se tama a se mandu, uai fai fa pea ia u. Exanu atu I kokolina, e fai monto adua. Ele o au se fai pali fuma se leo leopo. Ele o se fai tanga mea ma se fulu ulo. Oh, ele o se tama a se mandu, uai fai fa pea ia u. Exanu atu I kokolina, e fai monto adua. Ai tui fa fo I mai sunga o la uma. Ia o lea ua toe luas fulu, toe sfulu iwa minuti o Natali o leitu la e tasi le nei au auli. Whaasisi langa le nei o le fono, e whaatolo watu I lau whaafonga anga Sāmoa. Ai o le nei whaasila silanga, e whaasina tonu I alo, ma whanau o tapa au masale lolonga I Wellington e maona nu utua oi, whaapea fo ini o mātou paolo mātou te maluai. Susu mai, ia fifio mai, ma leo mai, ma tala a ao mai. O le awhaia le tātou fono o le nei māsina, I le aso to onai se 15 o Februari lua whelua 5. Wha mole mole atu, e iai se mata upota aua e fia maua iai so o tau fina ngalo. O le taimi, o le se fulu le tae au, no fuanga e whai ai, o le e whakasai Cannons Creek I Porirua, o le tua tusi, tasi, po le se lau se fulu tasi Caster Crescent I Porirua, e whaamana tuatu. A tātou la fonga, whamoe le fina ngalo alofa o le tua e taita iatu iai, lo o tau soifua masomato wola I le nā aso tau poina, ia manuia tele fe au whianga iai, a ieise isi mea fia malamalama tili ai, ia whaafisa o ta I le whailau tusi, o le numera, o lua lua, o wha lua, 5 fitu tolu o. O lua lua, o wha lua, 5 fitu tolu o. Ma le anganga whaaloalo lava, whaafitai, o lo sainia, e le laulau o le maafitanga, o alo mawhanau o tapa au masale lolonga I Wellington. O le fono nai whai le astona nei I le se fulu le tae au, I le e whakasai Cannons Creek I Porirua, ia ma le numera nao le tua tusi pe a whai e tele I maua mai, o le tasi Caster Crescent I Porirua, ia po le se laus fultasi le numera le tua tusi. Whawau tātou pespesenga le nei vaenga le awauli, tā al tasi, mai al tautua pēr na masani ai, I lunga le tasi ono te simal tasi whamo, whaawau pe I lunga o tātou pēnga ta whailangi, o lo mwhai o na maua mai ila tātou tautua, I le nei fwoi vaenga le aso. Maoni Mila maoleo lana Telepo ia utasanga Aole nele suia sautali Aue pele ai Te wale boy mai Aole ne watoya ina Na pele moni Eiti ole filiata sile pa maoni Pipa, 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 pipo, pipa, 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 pa. Pipa, 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 pipo, pipa, 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 pa. La belle moni, e ti ho la figlia che si le fa
le vai sui poi polina. I wanna ingala mai hano, tuan poi mai se aso. Malanga nei le kole mai toi vaya. Oh oh oh, la belle moni. Eiti ole filia kasi le mama oni. Pipa pipa pipa, pipa pipa pipo, pipa 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 pa. Pipa pipa pipa, pipa pipa pipo, pipa 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 pa. Oh oh oh, la belle moni. Eiti ole filia kasi le mama oni. Pipa pipa pipa, pipa pipa pipo, pipa 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 pa. Pipa pipa pipa, pipa pipa pipo, pipa 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 pa. Oh oh oh, la belle moni. Eiti ole filia kasi le mama oni. Eiti ole filia kasi le mama oni. Eiti ole filia kasi le mama oni. Le atunu ubele Sāmoa loto tele watula malo wa etefefe. Walongo atunu mama loto tele o Sāmoa yailo na pale mene. Oi Sāmoa so ile fa aloto loto lua. A ia te patau la ile atua. O ia loto tala no ato alua. Na te tai tai oi ia mua mua. Ilo fo male ota. Moaso oi luma Sāmoa ilo malo ia mana tua. Wasala la la tala ia tunu uma o Sāmoa ua sisi lana fua. E uina leilo Sāmoa le whawhanua watune ina mea mawalunga. O tau mali i whaapea mawhailaunga. Kala toma tau si whaapele awaluma. A mala whaapele whanau uma. Tupuna ngai oi Sāmoa ia loto whaatasi. Ia maua sewanu ia mole atunu ia so oi luma. Le atunu upele Sāmoa ia loto tele watula malo awa etefefe. Walongo atunu mama loto tele o Sāmoa yailo na pale mene. Oi Sāmoa so ia le wha loto loto lua. A ia te patau la ile atua. O ia loto tala loto alua. Na te tai tai oi ia mua mua. E lofo male uta. Ko aso oi luma Sāmoa ilo malo ia mana tua. Ni sinau whawhiwhianga mai a Atalina, ia male pesel na tunu pele ia male whawhiwhianga le 5 stars, pe ona mai ato le pipa. E iwa enga ia wawa atu i tala fou, pe o le ua amata ia se tangi ale lakapi, ale uni lakapi a New Zealand e whaasanga i se tasi o waenga ia pe sa langlango ina ma lo sile au lea, a me se fo le au le ulpeleki. E ta ole Ineas, ma ua tua ia le company, ona o le muli i la lātou malilienga sa whaia. Ia sa malilienga le o le o tongi le tupela waenga ia sa fola lātou te tongi nei tu sai ma lātou kone karate na sainia. Tu sai ono tau sanga le malilienga na whaia ve ai masitasi o paanga le ulpeleki o atu tau sanga lua whelua fitu. Ia le o mai le whamatalanga e le o tongi le waenga mua o la lātou malilienga sa whaia le lau te sponsor le au pe la te langlango i nai tūlanga tau tupi le awa le ulpeleki.
ia maua whaamaoni ai fo ile whaai o ngā alea company, po lea fo la whalaptonga, po le uni laka pia New Zealand e se mai lea malianga lea e ono tau sanga. Lea la wa ave nei ia le tangia le uni laka pia New Zealand, ia e ave ese ia le brand po le vaenga le whalaulo al company lea mai ila lato ofu lea e whaito le ninga, ia ma whapenai fo i ma tuloa ma ofu vai pua le au. Taimi fo i e whaia ta alonga whaitau lia. Peo ni sina vaenga lo o mātau watu. Ai eili si fo i vaenga o le mātau watu i tala ia peo na o mai nei. Eile tama i ta i luas fu tau sanga lea ua loka ina nei e leo. Ona, eile vaenga fo i le na tupu lea solusul fito te se mai i nei pia. Le ta avale le na alu i le po le afiafi. Eile ali ina te eti e lungo le whaamalu i lungo le taua lungo o le taavale, ia na pa ia ma manua, muli ane na maliwa i lava le melento po le whalawlawe. O le lau ta ua mo lea tama i tai, ia ma ua awi fo i wha mai senga leo, ia ma i la taulo o ngā lue i le tūlanga i aingo sia fo i tau le lea. Ia a tonu o ni fiafianga la vai lea vai taimi, o vai taimi o le Kerisimas. Ia ai, e se wale meo ia le mafofa o istanga, tai to inga fia, ia alena tupo le whalamlawe, pina i vaenga na ia wawai atu ini so tala fau o loo. Mo le mawina i lunga o penga tawhailangi, ia me se foi o le One News, ma le Radio New Zealand, pe o isi vaenga ia whaatoto ina tato o unanga. Lo mwhena tato mawa i tala o fau mai ima o la langi. So iwa minuta in tala o le tasi, ia e whaapau pia tato pesenga nei vaenga o le auli, ma lo lava pia whai o mous tau mawhitanga, ia e mai se lava mona i tamama tina mātua lo whai le whaiva le tapua inga i tono a inga, ia matatalo mō tātou, ia tātou walo i whaiva, i aso te tasi ngā luenga whai. Siva mai o ele tau sala, mai le penina o le tia whau. Siva mai o ele tau sala, ai o le a te o ni tama. Tapa, e mase sei polo la dula, Isiva maya o le tau sala, ai o le ane o ni tama, e o le te nei tapa, e mase sei polo la dula, mana ia telefo i le vai, i se tamaita ia si vai vai. Ai atu whamalo, o whaale whamuai o le fo. Mana ia telefo i le vai, i se tamaita ia si vai vai. Ai atu whamalo, salala matata, ai o leo mauta mata, ai amata whaau, wa paulu ai po ile maku. Se tau salala matata, ai o leo mauta mata, ai amata whaau, Salona si ufofonga italinga.
sea na vea I ta whapangota Salona si ufofonga italina e fai fuori olena nei sole vassai una mano malelei ma lì e lo topea e sembra sei e fai fuori olena Ue malia lau loto pe a whai ua yeise masei le tautua a le siu fonga lau mua le nei aso mai le tai le la se e pa ia mai le nei taimi I lungo le tasi ono te se maltasi Sāmoa e mantua a whai e mawhai ona e alulungo le Facebook I la tatou I tū lau a le siu fonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio I e mwhai la wana wha awawana e wha fonga mai iai ai le ngata I leo le YouTube I wha pia fo I ma le tatou app a le siu fonga lau mua ai a whaia le mawhai ia e toi maua le tātou tautua I lunga le teo le tasi ono te se maltasi Sāmoa I le tō la e fitu I le tae au a tae au ai whaafitai te le lava le whaafunga mai. Sāmoa I New Zealand Ua tau se fulua I nei tau sana le atua I a tau taina Ma leifua mai le tae ao fo I lau tapua I ngā amata O whaafea ngai ngai o lātou whaiva ua leo la whaalea nganga Sina tau le tae ao se vaila au I o mawhatiana O nai tala whaua tala mai Sāmoa lau tau tua le whaailoa Ia se wha me le titi mai ai tua lau whai pese lea ia ai se toi tātou tala fōu ia ona toi whafonga mai ei lea tala fōu mai le tāpena ina e le sunga ia lawano a tilawa ia matala mai Sāmoa tāpena ina e le sunga ia tā sesa Lam Sam. Talofa lava I nei hoi vaenga o telefou mai le si fonga le lau mua I Wellington. O le tala mua.
O le taunu unga o ni suenga se lua la tamai nei sa fesini ai manatu malangona la au palota. O whaalia manino ai e mawhai e vaenga wha au whai i le tua ngai o le Parliament o New Zealand. O na tula i mai e whaatu se whainga malo pe a whai e whai e se palota i le so. O le unga o le suenga lea sa whaia e le One News variant na pa uai i le 3% e le tūlanga langoina le partia le National lea ua tūlai mai i le 3.5% i le taimi nei. O le partia le Act sa wha au popo le pasene tasi ma o aila tau i le iwa i le tūlanga langoina a o le New Zealand First na pa u le tasi le pasene lea o tūlai mai la tau i le 5 i le taimi nei. Partia le Labour na si tia le 5% le o tua i le 3.3% le tūlanga langoina e le au palota. Ai o lo tumo pe le 10% le partia le Greens ma le te Party Māori na pa u le 3% o nei i le 5% i le taimi nei. O ia foi no mela e mawhai o na mawai no foi ono sfutasi le tono o le Parlemene a le tuangai ma parti o lo o whaatasi ai. I le fesili po ai au pita tala whea ngai mo le tofi pale mi o le tunu tu lai mai i Christopher Luxon i le 2.2% o se pa u e 2% mai o se hawha i ngā pito maua lalo lea talu ona ve o ia ma taitai o le malo ai o le taitai o le Labour ia Chris Hipkins sa wha o popo le 2% o tuai o ia i le 2.5% i le taimi nei. Tai o Easy Party, David Sāmoa o le Act, ma Chloe Swarbrick o le Greens, e tai ono pasene, ma vavasa mana i Winston Peters o le New Zealand First, e 5%. O lona lua suenga, sa whaia le Taxpayers Union, ma le Kuria, o lo manino mai ai le tele, o le whaale tonu mo le whainga malo, so whaatasi o lo tu nei le foe, o le sa i linga sa whaia le masina taluai, na siri ai le tūlanga langoina o le partia le Labour na i lo le National mo le taimi mo mua taru mai a perila o le tausanga i lua afe lua sfultolu. Ai o le tauru unga o le suenga le sa whaia le vau le so lua ma le so whao February tu lai mai ai le tua vāvala lata lava o parti au tū nei e lua o le National e lua te si 3% na whao popo tu lai mai la tau le toru tasi te si 5% whaatusa i le Labour le ana whao popo le tu langalangoina i le o te si ma le 5% ma o atu ai la tau i le toru sfutasi te si ma le 3%. Peta ai o le partia le Greens na mawae i alona tu langalangoina i la upalota na vesili ngia e toru te si 5% na whao popo ma o atu ai le Greens i la whaingas full tolu te si 2% i le taimi nei. Ai o le partia le Act whapele New Zealand First na pa u le tu langoina. O le Act le o tu la i mai le 10%. Ai o le New Zealand First e ono te si ma le 5% ma le partia Maori e wha te si ma le 5%. Whailo mai lai le Leo James Ross o le Unia le autotongi la fonga e whapea e te tau i le whainga malo so whaatasi o na whaia wawe se fuafuanga i le tūlanga whaale tonu ua iai le tamao a inga o New Zealand au a ale ai o luna winga o le a whaau o pea o na rui fo ilalo le tūlanga langolangoina o latou e le au pālo tau le tunu. Ua whaalia le teitai o le Labour ia Chris Hipkins ia lona popole i le tūlanga whaale tonu le ua o ne iai ia le vāwhea lono ai o New Zealand ma le malo le atukuki po o le Cook Islands. O ia langona o le teitai o le tuangai ua whaailoa mai i le taimi ua malanga atuai i le laumua o Beijing i le tunu o Saina i le pale mia o le tukuki o Mark Brown mo le sainia o se whea ngainga i le vā ma le malo Saina. Ai o le ua whaalia mai i le whainga malo so whaatasi e New Zealand e le i whaailoa ina mai i le pale mia o le Cook Islands i lea fuafuanga ia i la tau. O le whenga inga so whaatasi i le vāo le tukuki ma le malo o New Zealand lea e whaingoa ina o le Joint Centenary Declaration e mana o mi ai i ai tue lua e whe so o tai ma talatala noa i so o se mata upu e a fia ai le puipuinga a toa ma le saonga le mu. O le wheilo inga le pāremia ia Christopher Luxon ma le autu stala ina ua uma le fono o le kāpeneta i le asonga fua na nafi na ia whaali ai ia se tūlanga le sao o le pāremia o le tukuki i le vāwhenga iai ma New Zealand. Ta ua ia Luxon o so o se mata upu e a awhia i le puipuinga po o le saonga le mu
e matua ta ua lava i le malo o New Zealand. Mai te tau ona whaailoa mai e le pale mia o le tukuki ia tūlanga e pei ona mana o mia i le whenga i le vāo malo e lua. Ta ua fo i le pale mia o New Zealand, o loo manina fo i le whaavai o le malo o le tukuki ia lea tūlanga. Mai te tau lama ona wheso o tai ma whaailoa mai i se tūlanga e pea whai a li mai. Pei taila na whaalia e le teitai o le Labour ia Chris Hipkins e le wheso swani ia le tu ainga o wheso o tainga e pei ona whaao ngā e le whainga malo so whaatasi i le mata upu le nei. E manatu le teitai o le Labour e le tau ona sui seisi whainga a le whainga malo e whaali le ai le nei mata upu e maise lava o lona wā whialoa i aloa ia ma le atukuki. Na ta ua fo e le te tau i le whainga malo so whaatasi o na whaao ngā ina ia le whainga whaaliali malosi le asa whaao ngā e peila o le tau fio tupe mo Paul Kalambe Viso Swani mo le tunuu o le atu Kiribati i le mata upu le nei ma le Cook Islands. Ai pei ona whailoa e le pāle mia ia Christopher Luxon e ui ina iai e se senga i le vāo malo e lua ai o lo o le leipea i alo la vā whialoa loa ai wha malo. Ua whaase e tua ngalu mai lona tofinga ia le li ofisa si nia na ulu i haile vaenga o nanga o le soifua malo loina lau tele i le tonu o New Zealand. Ona o se fesui e ngā ma le toe whaatu langa ina o tu langa tofi ma ngā ruenga i le tonu o le matanga ruenga o le soifua malo loina le te whaatu ora. O le ua wha mao nia mai le matanga ruenga e whapea o le aso luas fulvalu o le masina le nei o February e whaamuta ai le au nanga le whaatun sidi o le soifua malo loina no tele po le vaenga le ta ua o le public health o le lifo mai e ngoi a Nicholas Jones o le whaamawai ai o le fo mai le nei ua so ma le whaamawaianga le whaatun sidi o le soifua malo loina ia whipule ai maji apa ai le uma i le taimi o lana kona karate sa ngalue ai. O lea ua whailo mai ia fuafuanga e whaamuta ina ai le tono New Zealand nei ia whesota inga tau telefoni le 3G network i le whaaiunga o le tausanga le nei lua hawe lua sifuruma le 5. O le nei swinga o le ase e tuaile tunu u atoa e whaonga ia isi au wala fau tau whesota inga e sidi atu na malolosi ma telewa vave e peila o le 4G ma le 5G. O le tausanga e luafe ma le ono, lea na mua i whaonga ina ai le tono New Zealand le 3G, lea sa i longa o na suia ai tu langa tau whesota inga, ina ua mawhai ai e le au whai telefoni, o na whaia ia video calls, ma whesota ai le internet i so o se taimi. O le tele a la o le au whai telefoni le neivai taimi, o lea ua amatau na se e mali atu e whaonga le 4G, whaapea ai ma le 5G network. Ai o loo iaila pata inga mai le awata wa mai o mea tau whesota inga e whapea o awhianga mai suinga nei e te le atu nei lo le tūlanga o loo manatu i aile tō tele taluai o nai whaitau fia awhe le a whai o telefoni a e whapea i fwoi ma tablets o le 3G o loo whaau ngā ina pea i te tonu o New Zealand. O le company o le 1NZ le o wha moe e tape e le to e whaola ina i ala tau telefoni 3G i le aso tolis fultasi o tese mo le tau sangale nei lua o lua lima a o le Spark whapea i le 2 degrees o lo fua hoi e whaamuta la tau au nanga i le whaiunga o le nei tau sanga. Whailo mai foi e le whaurulunga o le New Zealand Telecommunication Forum o le ringo i a Paul Brisland i se talanoanga ma le wales whasa lau New Zealand o le nei tūlanga o se suinga te le lava mō tangata uma. Na ia ta ua foi o manatua e le au marutua le taimi lena whai iai suinga whape nei i le taimi a au iai le telecom le ana tape ai whesota inga o telefoni ina ua suia mai le whaanga ina o le o lua lima a nga iane i le o lua fitu a toa ma le taimi le ana tape ina ai le 2 degrees i le lato whesota inga o le 2G. Ta ua ele Leo Brisland e mo mia le sanga wha mala malamaina o le nei suinga tele i tangata o le tunu ina ia manino le lei mata pena i ai. Na ia ta ua foi e iai vahenga o New Zealand
ele i lewa atu nei taru na whaaola ai le 3G network mai a whai e le sa hauni i la tau i suinga o lano inga e whaato ai lo lava ina ua pepe a la tau telefoni i le taimi e whai ai le suinga le nei i le whai unga o le tau sanga. O iei se mapolenga o tai o le Pasifika i fuafuanga le Pelestene Amerika o Donald Trump e ti poti e se mai i lona tunuu i a tangata atu motu o le Pasifika i le aini pepa ina nofuai de tonu o le United States. O le tūlanga o lo silio na atu ngaru la tau ia iai ona o le a whaatupula iai la whai o tangata i ti poti mai i a tunu o le Pasifika ma le tūlanga whainga taho sori ngā tūla whono mamafa na a fia ai de tonu o le United States. O le ua matau na ti poti ese mai ma Amerika e Trump ma lana whainga malo le whaitau miliona o tangata mai tu ese o le lololangi o lo o nofo sori tūla whono ai i Amerika. O nei fuafuanga le whainga malo o Trump o whapeo na tau fia ma ta loka atu ai ma le tō tele o tangata atu motu o le Pasifika e sa uni ai mo le tipoti ina atu i o la tu o tunu o lo o fia i le tasi tesi ma le whamiliona o tangata e tipoti ese mai ma Amerika i le lima se lau ono sfultasi o tangata mai Fiji se lau lima sfultasi tangata o Tonga ma le lima se fulfitu o tangata o Sāmoa. E le ngata i lea, ai oloa fia ai fo i le se lau ono sfuluono o tangata mai New Zealand, to a lima tangata o Papua New Guinea, to o tolu i le atu Solomona whapea ma Kiribati, to o lua mai Tahiti, po le French Polynesia, ma le taito tasi mai Tuvalu ma Vanuatu. Pei taila, e leo manino mai wha maunga le malo a Amerika, i ei tu ai ngau tangata o le atu e ti poti mai o la atu o tunu i le Pasifika, a mai se o se au ililinga o sori ngā tula whono na la tau whaia o le tulanga le nei e le o fia iai tai o Sāmoa, Fiji, Tonga, Papua New Guinea ma le atu Marisala ona o tunu nei o lo whengai le teimi nei ma le toe tau whamasani atu o nisi o la tau tangata na ti poti atu mai Australia ma New Zealand ai whapefo i Amerika ona oni sori ngā tūla whono mamafa na whale pui ai i a tunu o. A o iai Washington e la tau mai nei le palemi o Fiti a Siti Veni Rambuga sa ia langa ai le mata upule nei mai ia whaalia o le tipoti esei na mai e Amerika o tangata nei o le Pasifika i le taimi tasi e mauti no lava le lamati ai o le saunga le mu o atunu o i le Pasifika. Ua whanga solo nei sua ngā leo i le mafuanga o le uma o le olo se pepe i le pitanu o Masi au Kilani i le afiafi o le asonga fuana nafi. E le imanuia tau mwhainga au nanga la vea ai i na whaasauina le olo o le nei pepe i se fale i le avaenga o le aitele o au Kilani. Ua whaamaunia mai e le kolisi motama i le aia le Rotorua Boys High School, le maliwai e se tasi o tamaonga o le no hotu mau i le tae ao le asong fuana nafi. Sa waweo na o atu i le aonga i au nanga la vea i le St. John Ambulance, whape ai ma le vaenga o mu ma whaala velawe whaafusei, peitai e le i mawhai o na whaasauina le ola o le nei tamaonga. Whailo mai le pule aonga o John Kendall, le ngā rulue whatasi o le aonga, ma le ainga o le tama aonga ua maliu, mai na i tawai o le umai o le olo le nei tama aonga, o se tūlanga whainga tā tele mō le aonga a toa, mai o lo o whaieta whainga uma, e whapeo na lango i nai le ainga o le tau le a ua maliu. I le teimi nei o le ua whautua ina leo le pule maliu po le coroner, e tu sai o se tangata e whapea na alu e i se jet ski mai ua atoa nei le vai aso talu ona lei loa ai i le vai nuu o le Cook Strait. Ta ua i se lipoti le wale sfasa laua New Zealand o le tangata o loa afia sa tau mawhai e kolosi i le jet ski i le vai nuu lea i le va o Wellingtone ma le motu saute i le asonga fua le vai aso talu ai. Na maua muli ane i alana jet ski i le Cook Rock i mātū o le Marlborough Sounds i le fiafio le asonga fua lava o le vai aso ua mawai ai ele i maua o ia ewe ina ua tele se taimi ua alu i le tausa ili o ia i valele whapea vaa o le sami ai ele i maua lava lona tino.
O le a fea le lau mua i Wellington i le vai aso nei e se waa o le whaalapau tonga i whaingoa ina o le Sea Shepherd i lona hanga i atu i le ane tātika e maita wina ai le whaangotaina o le Creole i le vasa i saute. O le nei waa e whaingoa ina o le Alan Kay ua fausia whaapitoa ina ia mawhai ona wholawi o ngā sami e toa i le aisa mai o se waa tele mua leo le Sea Shepherd o le ahase si mai i New Zealand. Ta lua na manuia tau mawhai ngā lea whaalapau tonga e tau fia le whaangotaina e whaangota o Iapani o le ia o le tāwhola i le ane tātika i le tausanga e lua awhesa fulu mo le fitu. Whailo mai le whaatono le Sea Shepherd i tono o New Zealand nei le li o Michael Laurie. Wa le o toi a vea i a whaangota o Iapani ma fili au tu o tāwhola i le ane tātika. Ai o le whaafita auri leo o tu la i mai le neitaimi o le ati nae lea o le grill, lea e tolu ni tāwhola ti tele o le tuainga o le humpback whale ua whasi matea ai le tono o le sefuru lua masina ua tua na i atu nei. O le mafua anga lea o le whaia o le ngaio inga le nei o le Sea Shepherd, whaingoina o le Operation Antarctica Defense, lea e malanga atu i le vaale nei o le Alan Kay. Ta ue Michael Laurie o le whangotaina o le grill i le vasi saute e te le lava lea whaina i o ia nei o tāwhola ona o ia ni nei o le Creole e whaalango i ei tāwhola moa lātou mea ai. Na ia tā ua e matua tele i a whangota ia o lo lātou whaongaina upenga te tele i le ane tātika e whapea ona whangota i nai le Creole ma e masani ona lave ai i a tāwhola mai u ina mamate ai ia. A o iai le wafu i Wellington ia le vaale nei o le Alan Kay o le a maua lava no le tunu e fia mai moa i le tonu a o le ito e tu wa atu mo le vasa i saute. O le asitia i le 12% le tau o le kofe i le whae ungo le masina le nei e se tasi e fo le kofe i le tonu o le lau mua i Wellington ona o le alu pe i lunga o le tau o le si atoa ai i le kofe. Whaelo mai le whaatonu o le company, le Flight Coffee, o le liengo i a Richard Corney, e ui ina si pēr i lunga le tau si atoa o le kofe, ai e le isi ti ai le tau o lato i but kofe i le tausanga atoa lea ua tua na i atu. O le tau o le kofe i le taimi le nei, o le ua o atu i se tūlanga māwalunga, ua se furu whanta la i le kilo, mai whapea o se tau o pito i māwalunga lea ua o iai, taru mai le tausanga e awhaiva se lau fitus fulu ma le whaasolo solo mai ai. O le mafuanga, ona o le uti ma le taule maua o le kofe i maketi o le lalolangi i le nei vai taimi. I tālonga, o se ali tai au o le ami ua atoa i ai le toa se fulu ma le tasi o tangata ua mawhai o na lātou whaatino ina i a vaenga umai tolu o le tu unga au i le sami lea e whaingoa ina o le Triple Crown ina ua manuia i alona tau mawhai e au i le sami le vai nuu o le Fovo Strait i le vale o le motu i saute ma le motu o le Stewart Island i le whai unga o le vai aso na te nei. O le Triple Crown e au fiai le au i le vao motu i matu ma le motu i saute po o le Cook Strait ai whapea foi ma le au i le vaitu loto i tau po ma le vai nuu lea o le Fovo Strait i le vao le motu i saute ma Stewart Island. Ta ua i se ripoti le wale sfasa lawa New Zealand o le li tei au ingo i a David Edgar le asa i whaatidoina i a le vaenga lona tolu o le neitu unga le whaenga le vaenga sa talwai sa whaelo ailo na fia ua mwhaio na i a whaatino i a le vae muli le nei na i a awai le Fovo Strait na amata o na au mai le nei li i mai le vaitafe o le Yankee River i le motu o Stewart Island whaamoe moe e taunu wane i le Bluff Hills o se mamao e tusa e 2.8 kilomita pe tai o swing o le tau fo i ma le savili a toa ma le au na mafuai o na mamao i a le vaenga o le sami na au ai o ia ma taunu wane ai i le tu i matu o le Bluff Hills i le motu i saute. Ia o le whaenga le nā o Talafou. O
O te whiawhia toi whaatala whātu le whaafonga le atino I leisi wha o poponga le nei, o tala I meolo o te tupu le tātua atino I Sāmoa, o sima ieilau whaafonga. O a whaamanino le whionga le ministawa o ngase ula yoane, nisi o vala o loo numi e le whaamaramala maina, o se leni whaanganga le o loo tawala atu I ala ngā oata penanga o le sona whanau, o loo tui nātua e male lamta inga I a mātāla le lei, e na ia awa nei sai nia se siaki e le o whaapipi I atua I se quote masa invoice, ma ua whautua I na foi, e na ia awa le sa ili ili vale ma whaalongolongo solo I tala ai ia whisiringia sa o le pule a onga, e iai le ai ma whai o na whisiringia le pule a onga, ai le ma whai o na ave e seina se saini a se pule a onga. Na toe whaapupula foi e se ula le vai ngā tupe o pili a onga o lo whaamatu wantu le malo. Le ua sui I le la fonga mātua, ma ua siri atu le mawhauwhau o iai ni isi o a onga. Ona e le a vele sulu atu le te leo mātua e lātu a onga, ma tūlanga o le a whai le fuafua le iai le vai ngā tupe. O iai le whaatatau le mtanga ruenga, ina ia launta sia umatupe au mai mātua uma, e pei foi o se leni te itasi, o lo whaasafua atu I whanau a onga, o lo anga waa I lalo lea se leni fiso swani. Mo a onga tūlanga lua uma le malo, ia le si lia ma le lua se fulta lao se la fonga mo mātua, o le tamaiti teto tasi. Ia le si lia fo I le se fuluta la le tupe restalai, se tamaititi I lona whaatu a ulu fale se a onga tūlanga lua le malo. Mai tasi lava le se leni tutongi, I le restala mo le tausanga atoa. O kolisi uma le malo, ia lesi dia ma le tolu se fulta la le la fonga, e au ina mai mātua mo le tamaititi to tasi. O le restala, ia lesi dia ma le lima se fulta la, le restala pe a whaapeo whatu a urufale se kolisi, mai pau foi leo le se lenia te tongi mo le tausanga atoa. Watu e whaamanatu se ula, e so alau pule I pule a onga male komiti o le a onga, ia se whai unga e whaia mo le manui o le a onga, a e le whaia e seitu e tasi. Ma e le whaatangai na foisa I ngā tupe pe palulu o tickets mo siva, e whao ngā ina I whanau a onga e whaatau I nātu. Ma o sa iri ngā seleni uma se a onga le malo, e te tau o na wiatu mo le si fia le ofisa tūtu tonu o le a onga I malifa, e ilo ilo ai mo se whaatananga, ma o whaamamalama o maile mafua ango sa iri ngā tupe, e fua I ele talia ma le te ena. Ma e tā pā fo I reporti o le whaonga ino ia se leni, e au ina mai mātua I lea kuata ma lea kuata, ma le au te lenga le whaai unga o tausanga te tasi. O le a ngā lurue I sunga I lua ia le mtanga luenga, e sa iria uma onga le malo lo whaatala tupea, ma soli tu la fono I wha maumongo tupe le malo, o mātua a toma komiti, wa o watu ma le toru tausanga, e le I suia lava. Ua tali mai le fionga le whongwhitalai le fionga papali li o ta eo mase pau, I nisi o whaitionga manatu o whaalia, wa le whatuatua ina ailo na tūlanga tuto tasi o le whongwhitalai o le maota. Ma aveai ngā se ngase a mā lolo tūlai mai le te mineo lo awhiai le te ita ingo le atunu, ma manatu e nisi wa te tauan suia se tasi e whaua wina lona no foa, mona tiu te tau ave. E se pepa o whaamtalanga wa tali manino e le fionga ia papalii, o le mata aupu le mo le palemene tu sai ma le fwai upo e whaasful ma le iwo le whaavae. E le whaaturuina e se mana ongo so se vaeng whaupu whai, ai wana o le forasanga wha palemene wa whaava ina. O le taua o fianga le palemene le aso lua se fulmalitasu Januari, o le tausanga nei lua awhilua se fulmalima. Na whai ngā whono ina e whaapea, o le tūlanga I upo whai o malo o lo e ua iai le te mina nei, o sa mata opu le whaia iai se whelaflofo inga le palemene peitai, o se whaafitauri le vā o se vaenga wha upo whai, ma o lana whai unga, o le mata whai yoi le whongwhitalai, e tū mau lava lona tūto tasi mai FSSA ngā vaenga wha upo whai, ma e tau lai tonu lava I le whaatu mawino le whaatem kalasi a le palemene. Ma o tua inga fo I whaapea I le awai Jesu e ngā se lenial vanga wha upo whai ale fast. O lana I a te tau lea mai lana vanga wha upo whai na ui mai ai le palemene,
Mai o lo whaatinoina, e tua ato le fua whaafonga whetalai o le pāre mene, pe au sui ana fontanga. O apolo ina le whaamasinonga le tau fia leo pepa malanga i lanto e tolu, le na tau fia mai e leo los whainga, e le whaamomori tele o aisa lea na maua e le vaenga o le tiute, whata se me le tai whausa songi. O i lanto wia e au fia Roderick Mackenzie, Jacinta se lafi John Kwan, ma Peter Hanipale Malai. O lo molianga o le whaau whale mai o whala au whaasaina le atunu, ma le umia o whala au whaasaina o le aisa. E le wala aunga o le mata o pole vasa nei le whaamasinonga, na tula i eile lo ia mo le tua leo, ma tala sanga ina ia tu watu se hawa noa, e whaamai a mai eia lato reporter su e su enga. O tutu ungal te tālai o i lato nei to tolu i tua, e te tau ona sei ni wha alua le ofisa leo i le vai yaso. Pe ona sila fia, na o ina leo le wha momoli e la tele se fulu kilo kalama le mamafa o le aisa, le na wha tūlanga mai le vaenga su e leo, e tusa ma le wha miliona tā lalo na tau. O le aso luse fulu ma le wha le maasina ne o to e tolo po atu iai, ne to e wala a wina o le mata opo. Taluaia o mai lava le so, e le i maua lava le pāngota i ala wititi tua lima, le wa atoa le maasina talu ona sola i tua, lea e le i maua lava, wa ofu ato i loa na tanga luenga leo te tau i tupe, mo so se tasi e maua i se whaamtalanga pe si le fia, se mea o lo wha lafi ei le hali i po lafi ei foi, e na ia ripotiane i le ofiso leo. E le lua vai aso talo na sola i tua le hali, na maua i na o ofu sa iala e ina, e lata i le faltel malo le Sheraton i muli whanua, mai na lapta ia e fo i le faltel malo, ai mai se lava i tu risi, nei to e tu lai me fo ia na whaati nonga maata ngā na whaia, i le isi fo ia na sola anga i tangata tā whao mai mo mai le atu nu. O lo tālu sanga malo ina ia wha ai tete pe awa aia, ia vave o na longo le vaenga leo e lanto te whaati noina, le ngā luenga mo le pue ina, ai aua nei lanta i eise tasi pe tau mawhai e pue, o nei masani lea li pe a sola, na te tauli maina pe ngā maa losi. O tana fowia mai Sāmoa manu tele ni yaso le tātou tunu fa soi foia. Sāmoa i New Zealand. Watalu se fuluai nei tau sanga lea tuana i a tau taina. Malei fua mai le tae ao fo i lau tapua i ngā amata. O whaafea ngai o latou whai mau ale o la whaalea nganga. Sina tau le tae ao se vaila au i o mawhatianga. O nei tala whaua tala mai Sāmoa lau tau tua le whaailoa. Le siu fofonga o le lau mua lau le itio i ao te aroa. O te pese atu ai ma fia mo o e Sāmoa au e fefe. O so o ai le lalo langi atoa. E mo mai le moli o le ava o se wha soa mo lo uanganga. Ai wha mana
na tumai pea molo soifua malolo ina. E pese pese mai o le tula fono ina ia taola sa oloto. Awe o tina masia na vala au ua au la uina ilau. E alua soa e saua soa i talalaua luna o le vai aso. Ai o nai a sia singa e talosia i o e tinga ina. Ai ole ola oa o ina o nai tukulanga fa ataua ina. Le ape foe fatini o la tafo langa ua i usa uni tau mawhaina. Le si ufofonga o le lau mua lau le tio i ao te aroa. O te pese pese atua i mawha fia fia mo o e Sāmoa awe i fefe. O so o ai le lalo lagi atoa. Le lalo langi o a sonei e matauni le lei ai la fi masei. Ai malule ai puenga o so fina nalo ini e se senga. Awai poto le tau tai ai le atoa i aisi o na waa. Awao Sāmoa e o le amamala o le penina o le nei basa. Sa le whaingo fie le amataina o le nei ngaluenga. Sasa i lima fesili po le mea ea o iai ni masini. E te onolo si whaao na pone i ua iai fo i makomi piuta. E Facebook, YouTube, wata whailangi ai a uwha asala launga. E Facebook, YouTube, wata whailangi ai a uwha asala launga. Le si ufofonga o le lau mua lau le tio i ao te aroa. O te pese pese atua i mawha fia fia mo o e Sāmoa au e fefe. Wa so o ai le lalo langi atoa. Ia le nasa au tō whaafonga mai tō e wina atua tātou tala fō mō le nei aso, tala mai Sāmoa ia matala i New Zealand nei, manisi o vaenga lalangi, pēnau tō whaafonga mai le sunga ia la wano ati lawa, ia ma le sunga ia ja sesa lam Sam, ma alo whaaftai tele lava mo lo tō whaafonga mai, ia i le tautua ma sani al si ufonga lau mua. Whaawau le tātou tautua se ia tali tū la e lua, ia ona mai a fo i le lunga o penga ta whailangi, pe ona tu ina atua i nei whaasala launga. Ai e sele maa leo, te leo tala masalo tātou umalava sāmata mata i le tau wanga leo le tau sala al Pasifika. Ia e o mai lava nei taimi o lo o matua vivesi lungai o penga ta whailangi, ia matua inga o lo ufai e whaapea e ama, ia le au wha masino, i le i fo i le wha polokala meina e Solomona o le tauwanga, ia maso se tuai ngā whaitionga lo iai, ia ai o le ungalava ia o manu malo, le tamaita i Sāmoa le tau salalan leia li Tara, Ellen Jeremia, o lo o ia tau aveina nei le pale o le tau salamo nei tau sanga, mai le tamaita i a moe moana Swanky, ia o sitasi fo ina i longa lona tula i mai lona taimi, ai a tawawai atu nei le vevesi le nei tula i mai, ia ai awawai atu i nei teine ma teine tau wā, tātou tau sala Sāmoa, ma le tau sala atonga, i e whaawowo lava ma fia fia,
ia o lae ata lesi. Ia tau si ia wawe ona whaatua na i vaenga o loo vesi e le au tāpua i male au mai moa. Ia ai se i alo whaiva nei tama i tai tūlanga wa ieli tau wanga se le tele o tua inga ma nei vaenga. Ia ai na ula tau lava sai e malama i lea tūlanga. Ia ai matawawa ai fo ile ile ese male mawalunga le tūlanga e whaatino i Sāmoa nei tua inga tau wanga whaapea e whainga o tau wanga o tau salala le. Ia o nisi o te loana whaiwhai amo moe wai whaiwhai umi whaataritali a ia leisi vaenga o tau wanga e o iai. Ia ai manuia lava whaiva o le tamaitai la le ia li tara. Jeremiah Allen ia ile nei fo i tau wanga wa iai wa pale mai ai whai masui o le Pasifika. Malia i o le wawai atu i le tūlanga le whai ngā malo New Zealand. Pe o le wa atu sa whai si wha vesi i le wao le pe o le malo le tūlai mai se fo i le wao le pale mia ia ma le taitai o le act. Man tua fo le taitai o le act pe o mele a matai o na a velo na tūlanga fo ilo le sui pale mia. Ia umale taimi o leana tūlai mai ai ia wawasa mana ia a Winston Peters ia ai tūlai mai le taitai o le act pe o na ile mali lianga le wao whainga malo so watasine. A lewa vatu pe sa isi na wha vesi la ititi. Ona o se wha sea wha sanga i le taitai o le act le la sui pale mia ia me. Whaapea, sa ia whai se tusi e langlango ina aile tama loa ia pole tamale sa whailona whaamasinonga i le tua inga ia po omolianga o le tuloa al fasio tangata whaamoe ina i lona to'olua o Philip Paul Kinghorn le la sa whail whaamasinonga le umi al whaamasinonga o le tama loa lea. Ia sa whaila le tusi Sāmoa e lango ai ia le tamalea ia peila na whaitio ai le pale mia Christopher Luxon ia ilona tūlanga fo ile o le whaipule ia mo se minister al malo pe ia ni vaenga i le tau ona ia sa le tatau ona whaia le tūlanga ia tali mai ia Sāmoa o la e tu ia mo le tangata olona i tū malo whaila na ngaluenga o ia le whaipule ia mo le tangata olona i tū malo ia sa whaitio ina i fo ila e si sui whaipule o le po isi fo i minister al whainga malo ia le tūlanga le sa whaatino ina i Sāmoa ia ale ala o malfono Sāmoa ma Christopher Luxon mal palemia ia le mal palemia o man fa la fono ia mana ia la fontanga sa vai ia le o nga lue whaata silava o isi vai ngana whaitio ina il minister tupe ia Sāmoa alu atu ailan ta vale alu atu Sāmoa alu atu i lungo stepu vo i o le palemene tasina vaenga lai whaitio ina i le tūle al national ia lato lavas whainga malo so whatasi ia ai se tato mata i tūpel tūlanga o iai ia wale o le apale mai nei se e mai Sāmoa ia vea msui pale mio New Zealand mo le isi tau sanga ma le afa ia po le astūlanga o le iel whainga malo so whatasi a New Zealand nei fo i vai tau tato pesenga mo le nei vaenga o le auli pese o le pese le nau tau whaafonga meina o matala fau, o le vi le na o le siufonga lau mua ilo na asfana, o le sa whai tau tau sanga. I o le pese na na tau sia ma tau whaatasi e ia le fwoi whaatonga e le sunga, ia po le tau whaia silia na e se o mantafa, ia a o tato ngā lue fo ilina. Vai taimi ia ma pese tau lau whai ngā luenga a le siufonga lau mua i o la tau siufonga mana ia malmatango fie. Toi luas ful minute tale i tu lai lua, Jerome Kramer le bese, pe o a uma. Pe o a uma le fiu I whawhati o kunei mata le fiu I ma ai au ele alofa ua tau aso I le masiasi no le tiu I whamatala o a talu le alofa ua ato atoa pele e le ingalo I tai sau whaasoa e tu
se ia folasia I malae le malosi o lo umana o ua tilibili whaamano ma I lunga o puao se ia tu o le fetu ao tau sami mai manu o le vaveao le ilia ina upu pe atamama Pei o au male fiu I whawhati o unei matare fiu I maai a wele alofa ua tau aso I le masiasi Na ole fiu I whamatala o ataru le alofa ua ato ato pele Ne ingalo I tai sau whasoa Na o tau sa ili o ele wo ile po malulu Ta le mamo e pe malolo Le fia va ai atu La o pele e wa o wilo lo wa lo fa fa avalea E tu mau pea ele suia Le mosa o ele matinea Alofa moni E pai o le oti O ela urosa manoni E tu maulo sa sala E mawai mana vanga Aronge ai ngangana La rosa O lo la le le go fai ma vai lo nga la la nei Ta fia I du pe ai ai Se ia mali e le le O matane e fia vai lo mato Elena ne di boy Le tai le la oi va de mai Alofa moni E pai o le oti O ela urosa manoni E tu maulo sa sala E mawai mana vanga Aronge ai ngangana Alofa moni E pai o le oti
Lele o Sāmoa, you're the star for sure, oh Inoa. O te pesi wha moe moe, I loa lopa whamalea ia oe. No foita I loa inga, ai lenga lo oi o wholina. I love you truly, my dear, forevermore, o lo ufifia. Ta te musue ta ulo suafa, male bisa male o tangata. I do per ilo angana, you're the star of Sāmoa. Beautiful red hibiscus, I admire you right from the start. Beautiful red hibiscus, you're the flower of my heart. Lela lele o Sāmoa, you're the star for sure, oh Iloa. O te pesi wha moe moe, Iloa lofa whamalea ia oe. No foita Iloa inga, ai lenga no yo fallinga. I love you truly, my dear, forevermore, o lo ufifia. Ta te musue ta ulo suafa, male bisa vale o tangata. I do pe ilo angana, you're the star of Sāmoa. Beautiful red hibiscus, I admire you right from the start. Beautiful red hibiscus, you're the flower of my heart. Ta te musue ta ulo suafa, male bisa vale o tangata. I do pe ilo angana, you're the star of Sāmoa. Beautiful red hibiscus, I admire you right from the start. Beautiful red hibiscus, you're the flower of my heart. Pawo te pea tātou whawhiwhianga se i tāli tūlai lua iona mai ele o le tātou tau tua le nei fo i aso. Ia e tui amatalele i tū la e fitu i le tai au a tai au. Ai olo le whawhiwhianga neo lau tō whawhong mai ai Rosa pae pae ia ma le pesele na Isabella.
Ia ni si o whawhiwhianga nei vaenga o leo auli mai le rosa pai pai. Ai o lewa ia tu e ire tangatai to tasi lea pe wa umawhoilona soifo i se whalawalawe tau waalele i tonu lava le United States. E ni waalele se lua private jets waalele fo ie umia lava e tangata tai to tasi. O le na whetau i pe wheto ai leo auli nei i Scottsdale i Arizona. To o tasi lale tangata na e maliwai e mantua foi. Lua vai astalwai o lea e whalawalawe lava tau waalele na tupu i tono le United States of America. Pe e tolu a whalawalawe te tele lava iana tupu mai lua vai astalwai le na whatau i se ami se helikopa ale ami le United States ma se waalele lea lau pasese i la solua sfulu iwa Januari ma alili wai tangata e to ono sfulu fitu. E fo i se waalele e whila ua i fo ia ngase na pa ui Philadelphia le aso tolu tasi o Januari. Ma lili umaile to ono na iai, ia malisto tasi na i lunga fonga ele na fia toel whalawlawe. Alwa ia stanua i fo i, lea sa la vea pe pa ua i se wa alele i Alaska ili lona i tui sifo. Ma lili umaile to sifulu na i lunga o le wa alele, ia alewa uto i tupu atu le whalawlawe ia walaki. Tasi soifua ua mau mawai, pe oni sina o meo lo tupu, ia a tonu o ia whalawlawe, po i se tūlanga o ini whali tonu i, mai fo ia au nanga o waalele, ia i lea fo i vaenga lalangi, ia ai ua o mai fo i si ui o le tātou pukalame nei aso, o le tautua le si ufonga lau mo po le Sāmoa Capital Radio, mai lona ofisa au tu i tatono o Porirua nei, i tatono Wellington nei New Zealand, whaftai te le lava le mawhata mai, wha malulua te fo i pia whaisa iei se wha le tono le tautua mai le tai awan leila se ia pa ia mai nei tai ma le aso. E toi amata tato wha salaunga, mai le tai awa tai au i le tulai fitu tautua tuai, Mari whaivalu ia maana wha solo tato tiuta maa sani o le tai au le solulu, ia mwha ngā solo i leo tato po kalame, ai o le whai mai Marie and Sue taito o te alu leo i le Western Union, ia e talala utupe whaftai tele lava le mawhata mai, ia ai whaasoifua ia mō le nei aso, manuia lava tau o le manga umolo tutoe i le mawhata mai ale i la tofu o mawhata mai le tautua ale si ufonga o le lau mua, whaasoifua ia.